no fatu Waole mautinoa No walo fale na wa eiloa Etasi ai afe Oiole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Taupo La e manonge o le alofa a soilo uola Te umaui o ulima masapa sapai Se pese mali e usu e fia A olea ua e tu ua o Oia wewa tuia no fatu Waole mautinoa No walo fale na wa eiloa Etasi ai afe Oiole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Faina oe Wai umea uatini lo na taunonga O ani alofa o totoe ilo uloto Uale toe au ngai upulele atua poto Awa olea ua e tu ua o Oia wewa tuia lo fatu Waole mautinoa Lo walo fale na wa eiloa Etasi ai afe Oiole auro Lo taimane La upele So usese Ya la foane Taraflava o David Tua le nei olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso. Ile
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mai fo ia te aulo alofa leli ie o lau o la tanga e tu samalau fionga o te fia lava o iau polo inga o nau nau iai. O te si fo ilunga o lima iau polo inga o nau nau iai. O te mafau lava iau tu la fono. Mātou alau sumare loto fia i le nei tai au sing i se mua lava. Ona mātou whailewi inga i ate oe. Si i o mātou lima, ma mātou alangaina lau manu ma lore nei tahe au. Mātou whamanu ma whaane i ate oe re tupu ma le lii ole i. O mātou wifo fo i o luma, ma tau lau siri ese ma mātou whape atu e pa ia lava oe le atua ma malu. Le atua pa ia, le atua ma mana, siri ese ma tau tia. Ele ai lava ma se tu sama oe o le tua malia i mana o me le lei malava e tu maulo alofa e le li liulo wanga le lei pa lo fa maoni e matou e o lava ngata anga o me o malava lo matu tua matu wala sa ili ia te oe le tai fo pa matu pese le vi inga a wa o le whaftai wa te tau mona mele ia te oe lo matu tua o le tua e soifua ma le vavau, e o lava i le whaavavau. O le tua oe la e le vi ingo le mamalu o le tua oe, e pulpulu le matangu fie. Tama, whaaftai tele, lau mea lofa lo le fau o mātua maua, le nei tae au. O lo lofa o tuta fo i manu fai ngā malolonga sa tofa fai, o tangata sa tau mate le ete, pe au lia le nea so fau. O lo lofa o e whapopo le nea so fau lo lato si fua mo le mātua ni yola, nei ua mātua o lia le nea strofi, o lua sa furu ia yaso November, o le wholaunga nei tau sanga, pe umawa e whaielo mātua tua mātua whape atu lau pule lea. Ia, o le mātua malanga o le nea so fau, mātua tu inatu o ao ta mawha apna mole, si e tau te mai, mātua wholaunga le nea u whai, au le tia whaiva le whangai mana tunu le nea so fau e au mai, le tu malu mo panga mana tapo e ngana matua tu asen sino la tunu i malu mo te malaora ne yasom so se vaenga o tau sia i la tau te tolo ina la tau le mafa na whano la walofa ma wai pelo la tu se fua lau le leil tino siri lava ele anganga matu no fe tunu mamao e mana tu pe sa mo na tunu pele ele matu de talo famonia i te tai o la tunu lo matu tua le feonga le maro malo mana na siofo Familia le whionga le ri parimia ma whainga malo, na ia mātu ainga ma na ia mātu tangata o mai Samoa,
whapena foi le alalai so se paenga de nei la langi ia whasafua e lua lofa ma whaamanianga o le tua oe whaavai e le malo tu tu dasio Samoa. Ia nea tunu ni sila lo matu nofu ma mawai whapena tunu uma o le nei na lo langi la tau o foina sui fue ngā lue whaamisionari ai so se tawhara nei ki lope leo pui pui la tau so se tunu o lo ngāre lue whaamisionari ai mai whamunia ngā ruenga le leo lo lātou whaia tala ina fo lo fina ngalo nei aso i alu la upu maramana e manu malo ina i nganga tele mo oe malo malo. Nei mātou whanau i a marutia la tau le paolo lo alofa lo mātou tua sa idil poto e ala i awa onga whamunia fo i nei whanau whengai suanga whai o nei tau sanga nei vai teimara tau sanga wa mātou iai maruia whaiva le whengai ma le matamata e whaia onga lo ngafa male awa ina nei mātou whanau. Ia o mea umala mwhara mātou whaina ni aso whetalo loa i o la tunu o maltangata malana whai ia whaia lava ina ia fo ia tunu vi inga ia te oe ia tama wha manuia mai i le tautua reida Samoa nei aso a toa ua mātou wole mātou wala au i nei mea malawa e ala sua wha manamalo Yesu Kiriso lo mātou li mora mātou whaola. Amen. Ina whae lunga o le viing o le tua, langina la whai pesere kani sia whapropitonga Yesu I Samoa le fio anga o pia, le tautua mo oe. Already Samoa Sfalima, iwa tolu a mo o tātonu, leitu la, e ono.
In this update, the government's announced it will be bringing puberty blocker prescriptions to a halt for new patients before the year's up. No child or young person experiencing gender dysphoria or incongruence will be able to start taking gonadotropin, releasing hormones from December 19. The announcement was made on the last day of Transgender Awareness Week. Health Minister Simeon Brown says the decision is off the back of the Ministry of Health finding a lack of evidence demonstrating the benefits or risks of the treatment. Further targeted efforts needed to help remaining smokers ditch the durries. The 2024-25 New Zealand Health Survey shows smoking prevalence is at 6.8%, a slight decline on 6.9% last year and identical to the year before. Auckland University Emeritus Professor Ruth Bonita says the lower the prevalence, the harder the group is to target. They've been smoking for a long, long time, so they need extra support. We probably need more resources, and I also believe vaping starter kits would be extremely helpful. Social media appears to be shaping teens' well-being in ways that worry experts. The latest Public Health Communications Centre briefing reveals 22% of surveyed teens aged 13 to 17 meet the criteria for problematic social media use. It shows 62% began using social media between the ages of 10 and 13, a critical time for brain development. Lead author Dr. Samantha Marsh says some of these teens have patterns of social media use which reflects an addiction and interfering with well-being. Conflict with their parents, they're not doing so well at school, it's interfering with their schoolwork, they've tried to cut down but they can't cut down. Stalking and harassment will soon become a criminal offence, punishable by up to 5 years in prison. The legislation has passed its final reading in Parliament and will come into force in May. The new offence is defined as a pattern of behaviour which the offender knew was likely to cause the victim fear or distress. That's news. In sport, New Zealand have clinched the 3-match one-day international cricket series over the West Indies 2-0 with a game to spare after securing a 5-wicket victory in the second fixture at Napier. The visitors posted 247 for 9 after rain reduced the contest to 34 overs. The hosts completed the chase with 3 deliveries to spare. The victory cements New Zealand's 11th consecutive ODI series win at home. Otago University sports management professor Sally Shaw has outlined the importance of professional clubs and organisations educating athletes about gay rights. The comments come after the Breakers have opted against wearing the rainbow flag during the Australian NBL Pride Round, set for January 21st to February 1st. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. Whaatalofa ma whaawheloa ai o te whaatulima fo'i le watele ma le whaaloalo Samoa tanu pele e le nei tai au fau le pa ia ma mamano lau whaafunga malo na soifua manuia whaamalo fo le tanu ia le whalau swafa ma malo lo tātu whaolo Yusu Kiriso le u tātu maua le olo te whaatalofa tuai e le nei fo'i tai au fau tātu avele mua ma whaasangi le tātu matai siri le langi tele fo'i lona alofa ua whapenao na fo'i ina le nei yaso o le aso o whai le tua, tātou te ori ma tātou fia iai, parapatia le angare lei o le tātou tapa o siri le langi. Ia, ua whaapopol nei aso loutou sui fumara mātou malosi o le fo o moni mai loutou sui fumara mātou wala o tātou fisi le whai e manua le o mala e le nei fo i tai au fau le wha o wina. Ia le pokalame malu o le tai au o le Radio Samoa, alofa mai le tua tau tai tātou wholau o le nei aso, tātou wholau po le laulo na alofa o tātou e le nei fo i astofi o losfuri e aso novema. Tātou wholau o le duafe lua se fulu, mana lima o semaina whaafonga o le pokalame malu o le tai au. Radio Samoa svalima e batonu a mo le whionga ngalman mana na tātou vai lua. Social mai sini o tātou Facebook, mari YouTube o le Samoa, Sarah Tasi Patea, mara whionga pesta au jelo sio mato ona nei tamai meni. Tautu ina, loutu pa ia maluto malu se pa ia whani tula e iba e le tau. Nei, malo se whomnia, ngalman mana. Lange mama lau sunga lau o tawai, ia le tua le nei fo i aso fo, Samoa la tino pele malo le soifua. Ko vela e ngi kai aori. Ja, o kau ke ale maruru ale kau mai vela ari. Ja nga or ba tai mo sang o ka ko ye ko ke fo le. Vela. Ja wa ka ko be au fanga maruru o sem kwa maruru fo ye di. Ja ma fo le vela ye o. Fo me fo o vela. Pa penga nga le lang lo ka ko ye. E fi su ya ya. Season of sanga ba tulang fo el tato follow le lady bo challenge lai ono o si mai la mai mo la fa fonga ole lui tau mo le aso
Lu I tau mō le aso. E whaamasino ina tātou e le atua. God judges everything we do in life. Whaila aunga, lona mata upo e sifuru ma le lua, o le foi upo e sifuru ma le tolu, ma le sefuru ma le wha. Se I tātou whaalongo ia, I le I unga o ia mea uma. Ia e matau I le atua, ma e ana I ana polo o inga. Awa o mea ia e tatau I tangata uma. Awa e whaamasino ina e le atua, ngā luenga uma. O mea le lei, a toa ma mea leanga. E whaamasino ina tātou e le atua. God judges everything we do in life. O se taua lunga le lei tele le nei. O le nei tusi na tusia e Solomon. E whaatatau I le olanga. E au noa ma le atua. Whai mai Solomon. Ia e matau I le atua. Ma e ana I ana tū la fono. Awa o mea ia. E tatau I tangata uma. Awa e whaamasino ina I tātou uma e le atua. I mea sa tātou whaia I le nei olanga. O mea le lei, a toa ma mea leanga. Whai mai Solomon, ia e whaia se mea le lei I o waso. Ia e whaia se mea le lei I lou taimi. Ia e whaia se mea le lei. A o e maua le ola, male malosi, male avanoa le lei, e whaatino ai. Samo ai. Ua lui tauina I tātou uma e Solomona I le nei aso. E whaamasino ina oe e le atua. O mea le lei, a toa ma mea leanga, sa e whaia I le nei o langa. O mea na e whaia I lou mālo. O mea na e whaia I lau e kālesia. O mea na e whaia I lou nuu ma lou wawhioanga. O mea na e whaia mō lou a inga. E tā ua mō I tātou uma. A o maua le ola ma le mālosi. Whai se mea le lei I lou taini. Whai se mea tā ua I lou taini. Whai se mea ao ngā I o waso. Whai se mea mātangofie mō lou a inga. O le lui tau le a Solomona mō tātou uma. Aisea, aua a uma o tātou waso, a uma o tātou taini. E whaamasino ina oe, e whaamasino ina au, e whaamasino ina lau whai ngā mālo, e whaamasino ina lau e kālesia, e whaamasino ina lau nuu ma lau wawhioanga, e whaamasino ina lau ainga, e whaamasino ina oe, I mea na e whaia I le nei o langa. E ape a sei e loto whaamā ngaloia. Ai ape a sei e loto le leia. Ai ape a sei e loto a lofai. Ai ape a sei e loto fōa ia I le nei aso. Tu nei le atua I totonu o lou ola. Ma lau sa I linga, ma lau tau mawhainga. Ona manuia lea, o wala uma. Aua, a uma o tātou waso, a uma o tātou taimi, e whaamasino ina I tātou e le atua, o mea le lei, a toa ma mea leanga sa tātou whaia. Tātou te tālo. Whawhetai tele le atua. A uma o mātou waso ma o mātou taimi, e te whaamasino ina I mātou, o mea le lei, ma mea leanga sa mātou whaia. A oa o mai I mātou. Ia o mātou whaia o se mea le lei. I o mātou taimi ma o mātou waso. Tātou ia malau o fio I whi au mga aluenga o le nei aso.
e tonu malele ai mea uma. Lou lava swafa Yesu, lo mātou arii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atua i nei. Amen.
Whamaoni lola whalpese malawhepese heart worship. And was full on all over China tula e ono. Tō rena Samoa, nei foi tai au fau nei minute, i ona whangasolo fo lo tara musika siu I whai whilo I whawhewhia oi. Ele nei foi tai au fau, iam whamana si au fau I lea tino, ia wa fau I lea lausu tūtu ma whaiva. Ole, nei foi a stofi wa tātu o lia, tātu pakalami a rentole olam. Whaile nam tātu malua tai au whale nganga. Mansunga a pasta la whaere kopa le tainal fitu e le tai au nei, today in history. Tātu pa vai fo I po mena tupula sa rosfulu November. Ia ole au nātua tātu tātu fau, I lenga na Britania le tātu fitu e le tai au nei, pakalai me a matala na tai au, te mua fo I tātu fawai, whabai po a marunga wala nei tai au fau. Talo fatu af tavale le nei fo I tai au tātou lua ili poti lunga le awala leo lo mai tau atu ia o le nā lava o lo so lunga le mai fo I le taatianga o le tātou awala I le nei tai au e le o yaini I whaalave lave o mai tau atu fo I iai ia o le nā lava o lo o kilia le lei uma lava fo I a tātou awala I le nei taimi tau lava o lea ia tau sisia lava tu la fono o le ala tele ia I taimi fo I o le a matai o na whai malanga I lunga o le ala ulua ili poti le nā mo oe ab tavale mani tele nei tau is full fit minute te ali tu lai ono. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Mai ngā matal talo tawara nei po I tai au fau tamaki makaurau au ki lani no whanga o whaasalaunga Radio Samoa se full fit ola I le manu le ere nei vanga o le tai au fau winga o le tau le so o le whaasolo ina awa awalangi le nei fo I le tau le nei fo yaso hangi maria marisawini mai se sifo lua se fulu ma le lua o le maurunga o le mawhanawhana le efa mawina mo au ki lani e le nei fo astofi o tātou o liam au dia le soa tai au lo tu se fumara mātou malose na langi le nei le tau le telo vaenga au ki lani lua se fulu ma o le maulunga e o e le bebela mo ki lani le aswa tai au vainga yon tuatu langi le leile asto nai los futoru marunga le bebela le ela asto nai fasona langi le leile sa langi le leile aso fu o vai aso fou pa o timo le solua mana solulu o le nama yaso do mana yatu o fa maunga ia la mai tau tu ina mai le tai au o tala mo oe wa foi lo silfia wa fu fanga ia mo nei fo yaso ia matai au pe au dia Whanga solo fōi po kalame malua le tai au. Already Samoa lam whain tāra vai tūlanga I le tau tilo isi vaenga ru. Sina whapena whale tau Samoa mani sa vaenga o le kelope. Se furu mana afo te anele tūla e ono. The Crichton Band was mai se tala whafi whianga rui le Samoa nei fōi tai au. Pes senga so I whaifi loi le tanoa ngai tūte magan. Wega le tai au fau. Mano nosi whaka whiki o le vai aso. Ka whewhe. Wa oma whale vai aso la tau. Maria whaival nei aso. Pese leba oe. Tatele pia mana tua le api o le asuma fu na pa mai ai o le alanga ua ta ape papa ua ta fea o le tau o fe ua ngā solo ao le vine ula o lo ua whaano Tangi mai alae La upuni matangi Olea ua solae Wangoto le fetu au
watangi mai aga ola upuni matangi ola ua sola wangoto me petua me au ole vasai wamotu sia ra upale sa o tiwai a pia Saula utine Samoa se e tau tino mai pe e te alofa ea pele ai ina ne io utawa rau funga elo umafau fau ai le taua ne ai itai se whaatatau Pai tulani watangi maya la upuni matangi olea uasona wangotone petua me au ole vasai wamotusia lo upale sa o tiwai a pia wamotusia lo upale sa o tiwai a pia lei o whawhiwhianga re tai o luasipuli ma lau tele tula e ono. Alo whawhitai awa no fo isi whawhiwhianga i atu li tana pukalame e paanga o whaatala whamai nei fo i tai au lunga o Facebook ma ri YouTube o le Samoa. Se wa ile mbanga yoringa i te kona losi wa kako i yoringa i baika i mau te talitano atu nei au kilani i le tu saute o le City Pito Silinga ke le o New Zealand e le motu i mātou ia mo silfio nisi ele silfio le o kilangi ama se tanto lo ala i atu no mau e o nga le mo karkala ngo ko ni ka o fo o le ulos fulo no tele o no time New Zealand ia ke no la va vea o ala tu lai o i Australia ia la fa tala fa mai ia ma lo si fu le tai o fo fa tele le fa fe mai man fa tala fa mai le tai o fo e lunga o tātou porkalame technology la ne kakara ngoi ngai ngal bal sort ka fefe
koe foi mo soka inga. Ia. O le vave. Ia ma ka tulanga o foi ia o le mamao le mea la laila te no ka ko ngofo. Ia ka ke so ta ia lunga. Le foi technology ka ko fanga le vai kai ia. Ai le kau kinga inga fo isu. It's right in the tip of our fingers. Ia ngofo fama o mi ang sa ve wangi kel fongi ia. Fang whakalo whakia la lei o i Australia, whakalo whaku, ia whakalo whamai. Kasa, ia. Awa tātou mawhau nei meo lei tio i la, so ia, i sa moa lai le kakarango koi kaika, ia, e kusanga o singkama i le kiwa, fo le ko inga malo makua, ia ki aku sau le pese le tua i pi la, so, ia kakarango mai le au whainga ruenga, ia kare pese. Lima pese so ia whakarango mai lau whainga ruenga. Ia alu le ki o ko inga wako kau ngolo. Ia man ko inga pose monga o kaka so le kong. Ia alwai kai milange e monia. Ia ngā saru waku saru mai. Ia apia mai ala kulango i foi meolo tupu le maanga lolangi man lolang ka whewhere technology so ne. E o foi la nge meo musika o ka makarakarango mai isi foi ia usonga. Sorry. Okay, fa ko foi, mo ka de kinga, nga ka karki kala ma karki board ma base wa ngale omi a foi ale AI. Yeah. Se fisa song ba fa mo ka peselia. Ia sa mo ako. Iyo. Oi ka fe so. E la lo langi e mo be wo ia. Ia tapa le ngana lo langi ta tu nei. Lua va fo New Zealand le o fa se mai le fe ngal minister. Ona vai fafo ia foi leo lo nga fa male fo ia vaenga va va samane Winston Peters o te loa o se tala fia te le mo tatou le malanga le va o Big Ten ma Wellington le mo tu saute ma Wellington ia wa le la mai la va fo ia kwa manga ia pe ka ngo fia ko ngai ro va ia for mai po ku so ai si va ia ka ngo ka e wa cancel al ko kala kena ale la mai va fo ia ki ra pu ia ko va asore ole ala po ale me ari ia. Ole makua i vaa o saunga vaa takai. Pero saunga vaa ar gupo. Awa a foi ai. Wa ese foi la ole fau sanga la vaa e hybrid o lona winga. E me fai o ngā alu le solar power foi lea. O tūlanga la na ese foi le tūlanga ese o le lei o le fau sia ina. Ia ma le fofo ina foi. O vaa nei ina ia wa a alu ai ke ua uma le power lea o lai foi le lunga o le sami. E ma fai lava lai le metutia foi le wa whaonga ina. Ona whawhanga le ma fai o ngā alu e alu le tise. Ia e ma fai lava foi o ngā whaonga le diesel o le leilanga o va e lua nei wa feo ia o le foi mai tawatu. Fai sike ke le o va a fua lai le va e tasi. Ia e lua se lau mita le umi o le va e tasi. A o lau ke le lua sul valu mita. So e mawhai la o ngā ave e pāse se pēr male afe lima se lau tolu se full tangata. E mawhai o na ave i nei rungo waa nei o le fo ilai mai ka waku. E iai lava fo ia vaenga mō loli te tele lua tesi ma le 4 kilomita ia le ke leo le vaenga le nā. Wha se fulu rail wagons o longa winga. E lengi makua e lengi kama iu ka fo i ole a mawhai o na fe ave ia i rungo nei fo i waa o lo o mai tawatu iai. So o le diesel engines fo i la o lo o i le lei ia ma fai ona whaonga fo ile biofuel o lona winga o so anke le fo ile vaenga fo ile o le tau mwhai ia ile climate change i o ile whai titi o le whaaleanga ino o sone so o se tūlanga mas fofuanga mana ia tele e ui lava fo o le na whai ti o ina ia le pulenga talu wai fo i ono o le kaunga ka ia ai le sao fo i solo o kas kaunga ka ia o le alanga la i o ngā whaamuta la tau kong kalate o ngā wakele kupela au taxpayers walu ai ai le se tūlanga le leina iai e ngā o le whao popo mai fo ile le ala ko pili ia ma me tau ma fai e fai ai le ia lava se me na ma fai ona tino mai so o le ala na o le suia ia o le a kon kala ke fo ila mai saina le o la tau nga lulu ele tai mile nei talo sia la ia ma fai ona tele ni fe malanga inga ia ma fai fo wa le la wo fe o lolo so soani aka ko ia e ma fai ona malanga atu ia ma fia malanga inisi fo ia motu o la lo isa te fo ila tau ia ia o to fa fo mai o to fe malanga i va ia o Wellington ma selfane ai kwa kama sasa wa kama ia wa ka ko yengi o le lifespan o va nei o tolu se fulu te sanga alai o kia ai kwa ma ia so le ia o le tulanga na ia ma va ngo le o fola mai ma le au e fo nga fo ia
a New Zealand le foi tu lang a se on sa ma ma ngale fi on sa me ko pisi fa se fa ma ko kala fa mo le tai fo a le lei o le fa la belen ta ta no ai pe la matanga ro vai so a hit and run len tupu mai on ma ko piko ngu sifo o lo te va tu identify mai leo ia le tamalean la vea ia ai ua po ino fo ele leo ma tangata le na la vea ma mani wai ne fo ia ani ia o se tau unga le leile ile fo sa ile sa tau ma fai ai awa le lawa mai tau atu e lima sful valu tau sanga tau le ile ia po se ma fo ile na maliu o lona ingo o lona swafa o Dion Raymond Kainamu ia ai ole la le ua mo lia nei o se tamaitai po se tina fast full fitu tau sanga lona matua o le tulanga la le o iai molianga o molianga fo ia o le ku o ka avale ina o la vea le tangata a o le isi o tu e lua fo i molianga o lainga disqualified longa winga le e aisa lai senge sa le te tau fo i ona tango fie le ta avale ia a o lea nga halu lava e faa e failanga fainga malanga le nei fo i vaveao ia lea la o tupo le faa lave lave so ia o le lapta inga fo i male faa manatu mo tato uma a disqualified ia ka ofi o sai kesi le pasi pe kesi le lifi ia ai o sai mai tato ia wa lea la o ke lea kula le faa lave lave ma le onga o tula i mai ia ona o le ska ila fo i tula ai sa le so ole te mantuol po kala me male matanga le la stona ia ngabal on fa na tu le na me le fenga santini ya tu na ba se ki ashu pe tu po me fa pe a fa pe we sirfia o la vesi si ante oe e lua me fa na fa e me fa na tu e ofo so swani ya wala nga yala le tu ni so tato o le popole fo le fa pe ringa fasi okia o la inga la pe bo mai o la I mean o la ngona ia mama na tu foi le so o le tele la tanga tai le tu I ona o popole ma fefe o le mela fai o lo war sa o ai o le official le yes nga e malanga sa o le official le ka o le me tupu ia o nga diolale o le ia ma le tulango ia so va nga na foi le ai o tu silfia o le vese sia o lo ngona wala ia nga ai wala ba ke fiu ke sola ke fiu ke sola e mo wa oi ya wa fa mal fa sala mo po ke alu se o le fola so e afu nga mo ai ola ai le amen yeah so le va nga na le fa mana to mo tato e le fa fo mana to le tai out ole mata wa nga le tai le mata pitano Kelston Boys High School sa tom faile si nga ina ya be ma charter school le pe ke non ka kala ngoi le sta o le wa mai le fai unga ma mo tu kwa full stop le si me fai ele fa to ina na tu la ele mo si fiona I ma tu fo fa fo mai e ala to walo ya o ngai Kelston Boys this is good news positive news mo tato foi ya mai se lava foi e mo ni lava ni so tato ele ya o ngai Kelston pa a tato fa longo le ngo Kelston Boys ele ngona le fia onga ole kele o sauta ua foi ele ngata I tama wa leva na loa tau sanga foi sa a onga Kelston o lo o iai lava pine fa amau o tūlanga o lo o le leiai ia le awa onga o ila tau mai Kelston Boys but o le vaenga la leo pe o le talo sanga le na tau mawhai e le vaenga le Bangors Education and Wellbeing Trust e peila o le sa iai ma le former board member lea e swafai si o Sigavet o lewa whaailoa mai o la tau mafua anga na la ion tau mawhai ina Yesuia lea onga e o la tau manatu fa mai wa kele le whaatupu whaalave lave ia wa low achievements o leisi vaenga wa low fole attendance o tamaiti but mana tuol taimile nei kele mafu anga ya lainga low le attendance o tamaiti ma le fai numero tamaiti I so o sea onga Elena o Kelston Boys foi so o sea onga e kele mafu anga kele ia ainga e move solo isi vaenga le tunu ia onga o SMA ia foi le ma students e tele tu e sa ona but I quite like ile finangalo o le onga malpula onga it's not in the best interests of students o lona winga makua ile kai onga kala fea unga male mana onga o lo iai tamaitia onga ile taimi le nei ai mai solo community o ilo manatu fai mai ole wa lusi le confidence o le community talu vaenga ia ke
ia ai longa o te whaamaonia lea tūlanga. Lea ngā ole manatu e te tau ana au mai i le community. E lea kakaonga au mai se ka mai whaala potopotonga. O ngā whaapea lea ole manatu le na o le community. Pa ia te au ia ua o makua i o langonga fo i loo fia. O ngā o lea ua ku ia e, ua ku full stop. Io e. Whaau au le aonga mai le tau le ia o lo o kele ngā luenga le lei. Te le matati ana au sia fo i le aonga. Mai o mai le keipiringi? Ia, tātara no ia aonga lau titila tu i le vaenga o le aonga le na mua na nafi pei au te lo makua St. Kinnikin College. O le Paul me whaftai o na les whapea whai nei su e ngā nei whanau le na mata le lua i le audi. Ia lau titila tu sa whaau mwhai ana whaau lantou i le so kiki la ku pe fa o na su nga ka ki pele ia langa ia wala to telefone mai matu fa fo mai ia o ngana yo la to wal fo I sin kene ken ia a ka si ele o mui fo me a nga ka miki io e fafta ile bave fo ile so soani ale official fui mu luas folo fui mu sa awai ai ile taimina pe amale afal sasi le na vala auli ai fo I ile so soani mo I fafta o langa umangia ia o makwa I koe so longa le lei fa awau su nga tamaiti le tau le lua no winga ngale afai kula le nga kopel kilingi ngol vaenga le fa awau ile vaenga le pakuranga ia pa faftai le se sina mau le ola le se sina faina ma fai ona fa awau su nga nei fana Tau mora mora samas fo lima tola mo to luas fo tola mino tola tola talo le tula fitu fa wo fa fi fianga le tai ao mo town o vivinga mo ta ma lo se fo maria kia good morning
Sama soli mai tola mo fa fi ngor tai au hi na o to se fulu mo le valu minu tolo tolo ta le tu la e fitu lo te ma na tu ina tu lo fo le ta tu ma do ta fa nga nga re to le la te pena vai so ya master la fa ko pa fa ta lo fa le so Agustino lo te ba ya tu le Agustino Fausia fa ta lo fa mai o Singapore le sata tala no nei le technology lo tata fa ngai na le vai time ya mai mamao se vai ngalo langi le fa tala fa mai le no fo lo mai mama fa te smal tara pa kalam tata no fo la mo tama fo fau e le mamao vai ngalo langi le la le no le tata so ta ya o te lo langona la to wa langona fo na tu pu ya te fo le ka ke fo yusi ka fa ngoro pe sambo ka la ngor ngana sambo ya pe la ka ki sambo fa mo langona fo na lo iai so ya tu sa ta se la fa ta lo fa mai sambo ya wa ya samunda ya la nga so tu la ngana iai fa ta lo fa mai la chulo nei ta ya ma lo la versi fo buia nei ta ya fo misela te lo le ua lo ni vai so o lo ye fo ia nei lapta ingolo mai Samoa mo tato lo o saune malanga tono Samoa a tono New Zealand o le fo mo le sikation misela le sana fia Io e ta vai was fully vai la na le fa I ato o cases le ua mo I to tonu lava o New Zealand la to o le cases la o le case le na mo mai o maua mai I le malaiva ale le tele au kilani. So o le popolenga ia mana tua a o ina maua ni cases fa apea poni ngase I no whanga tumutumu no whanga whaitele. Ia o se tūlanga fo I e le te tau fo I ona manatu mama ia I tātou. Mō tātou ia a fa apea fo I o le whafonga mai sai le malaiva ale le lea fiafi ananafi malai fiafi la solua. O lona winga e te sawa ona mata I tuina pe ia nei whaalongona ia inga iaunga fo ia kausui mai le whaalongo. Ia vili le health line siaki fo I lau GP but o le tulanga le lei ia o le fo I la ua whaano fo I sea ia le ngase ia ma whai lava fo I tonga fitinga e te tau ona iai o I lato uma lava la ia sa whainga ruenga al malaiva alele le taimi lea al New Zealand ia o lea fo I ua uma ona wai fo I le le whai alato siaki le fo mai ia mauti noa le seisi o lato o lo pisia mai fo I le wha awalanga le wha mai e pipisi o whea lava la ia I tutonu o le community ia mauti noa lava e tau ona mata I tuina ka ko e nga I siaki ia ini aunga ia vave o le vave na siaki mautino o le tau fio fo le na o le sosolo le fa mai asa le to se fo lima minuto lo jon talo to la fitu asa pe ya asa o la ka malo tu sa asio o so le mai sambo o ba yang ka ka lo ngai ke le ave u ka e ma nga ye sambo sa o le ka se fulu nga o mo e ku mo ya le si pikor ba Hello, so lo fa tu le tai au fo. Mai lo fa fi ka bel 5 stars, so le si poti no la wala tu na tu le ta tu ma lo ta fa nga re to le la. Basta la fa copo. Da fai la ia ta la mai pe. I say yo pa a pia na tu ile. U o tali toni la pa ma ho. Wa me no e ma wo mo ni. O te yo e o te a me ko ile o ti. Apai ua pia pia, rakata smaila ia. Tamau left to Lima, o nai tamai Samoa mai New Zealand. Nai a fatuna e se lava, e te leo ina, e a ngā motangata. Apai la ua e pia malama. Sili ai pea, tu mai o lea ma. Ua o talitoni lo pa ma ho, ua mea o e ma wo moni, o te ioe, o te amene fo I le oti. Apai ua e pia pia, pata smaila ia, tamau le tu Lima, e mana mai Samoa mai New Zealand. Se lava, te leo wina, e a ngā motanata. Apai
ia te a tu mai o le mama ua o tali tali lau pa mahoni ua mea o e maua moni o te ioe o te ame me koi le oti apai ua e pia pia pata smaila ia tama o le patulima o nai te mai Samoa mai New Zealand Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Nei vaenga o tatou awala na ua vave lava na pisi le taimi le nei Albany via State Highway 1 pea ma le tolu sifuru fa minute le travel time le o loo iai St. Mary's Bay fo o maita watu o loo fai asi pisi ai mai se la fo ia o le maita watu o le o loo fai lo mai le waka kotahi o le na o loo tapunia le leino na fa lungo le tatou Harbour Bridge le taimi le nei Royal Road on a southbound o loo maita watu fo mai vanu le angai mai manukau via State Highway 1 ia o le fo o maita watu fai lava si pisi le taimi nei tolu minute le travel time Eastman Road on State Highway 1 on a southbound o lo maita watu fo le taimi le nei o le na lo fai si pisi mai mo tatou avita avale Mountain Road on a northbound State Highway 1 le anga ia tule nai Albany via State Highway 1 ia o lo maita watu fo o le fo o fai lo mai o lo fai si pisi o le ala tele taimi le nei so o le taimi le nei avita avale o fai si vave ona pisi o nisi o vaenga na o tatou awala sele ia tautua na lava saonga le mupea lau whainga malanga o 20 minute o na tā leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tunu ia ele nei aso o te fifie fa filo ia te oi mfain so tai mai ia fa fonga mai tatou mata upo le a retoleola ia ele nei fo yaso o le mo Samuel was fuono al fai upu mua e fa pea o feta lai mai ova ia Samuelu e te fano noa ia Saulo se ia a fea ole utu la o fa utuina fa pea a aua le fano no umi ele fa sai le tua ia le fano no pe a fa pe ia ini metinga tatu te uiai ia mai se fo i pe ia se si o maliu e pele ia te oe e fa tanga le tua ia le fano no wan me ka fa ile tua ka ko do mata si la fia le tua aka ku fa ngoa ia tatu te fitangisi o tatu roto ele ingilo i maka ai lo fano no loto ona o tatu lo mata fa pe na fo ia Yesu fai mai na tangi Yesu fai upu le tu spa ia fai mai fa no o ia una tangi le o Yesu ona wa ai tu ya Maria Marita ia masiana wo pele ngo ya la salo le not pe taila e se le sona ta wala wa o mai le foi tau le na fai ile tu ya Samuel le me e fa ngo umi ai ngo Saulo ke mi foi le wa ave esele tu le malo Israel mai ya Saulo fai Samuel ia o ave se Saulo mai no fo lela o ave mamea o fa ngo ia Samuel fa ngo la fa ngo umbi lela nei lo le tu sila fia le tu ona fai lo le tu ia Samuel e te fa no ia Saulo se ia ke vai Filipe o amakonga ngai kale to ta mai le tu o nga o umi ke le na fa no fai mai fitala ngale tu te fa no ia Saulo se ia fe inisi upu se fai mai le tu ai se a e o e fa no umi ai o nga o Saulo ele o ta ua baila le tu spa ia le mafu anga le fa no umi o Samuel pade o te manatu o le fa no Samuel ona e foringa mai ua le o ko iai se leader po se tai longa pe o Saulo e ilunga le no fo o le no fo le no fo o Saulo fo ia le ilo Samuel
na malo ai Israelu le tele o taua ia maona fili o Saulo lea na mamalu ai Israelu ona na ia le tupu o Saulo fo e lo dua tupu lea na faau e Samuel fo linga maila o le feio o Saulo o le feio lava lea o Samuel lea la me o tupu ua faano no ai Samuel ai ole fala velave ua pulea e le faano no Samuel ona ua umi kereng faangongo o le umi lan faano no Samuel fo linga mai ai ua le ai so na faamoemoega o toiai aua fo ke vai kunga ua nga ngofo Samuel faangongoa ua umi tele ma le ai sa na ngaluenga ua le fai ai na ngaluenga masani matula ilunga e fai le fina ngalo le tua le langa fai lo ia le tua sole Samuel ua lava nga faangongoa vai fai lo ia le tua fa tumu lau fanu ngifo il suau ua ia le isi tangata ua ufilfilia e replacing a Saulo le nga ia ta vita le nga suitu langa ia ta vita ia Saulo o le sona lamo o le asul nei a umi ona e faano noa o le me kupu ia te oe e o ona pulea lo wo langa e le faano noa e ina control le faano noa lo wo langa e te le toe a nga ia i luma le me kupu e kere koe anga i luma e i unga ele koe fia ngalue le me masangi ngalue ai ai sea ua whapulou oe ele whaanoa noa o le upula mo oe le asul ngei ele sa le whaanoa noa ia e whaikeke pea e whaangongoa ono le whaanoa noa e le mawhainga pulea lau whaangongoa e o nga pulea lau e whaangongoa oe ona le koe mawhai lea ona e anga i luma ale lui lei mo oe a fai u e whaanoa noa ono se tasi sa e whaangoe mai whaalango iai ua fai langi le wala aunga o le upu mo oe ia e le o maliu le tua lava lea nga fisoasoangi ia te oe ma vatu tangata nga ia ki oe fisoasoangi ia te oe a tonu wa maliu tangata nga pe ave esea fu tangata nga ma malanga isia tunu ue le koe fisoasoangi ia te oe a le lui mo oe a ue ki whaangongo umi o lo soifua le tua nga ki provide for ile si tangata e siri aku lona fesoasoani mo oe le tua ave ese le whaanoa noa i se o whaanoa noa umi ai tuu le whaamoe ia te ia o Yesu. Amen.
Fallalo langel pesema ja fiva bosse na watoi minute le fitule so luose fulgo november ani mena tupure ya so tau sanga wa mapai. Le sole tausanga te siva valuono le ulwa itaimi lea na whaalawi loa ina ai I le lalolangi a toa se tau mawhainga a le World Health Organization mo le taimi mua e tau mawhai te te atu ai I le whaama I oti le nei o le AIDS. Tausanga te siva I vasfulu stasio taitai sa wā malawi loa lalolangi Saddam Hussein Ilea so na ia whaalawi loa whaalawa I te le ai ni fuafuanga ua whaata atitia mo le toe ave e se ina atu po le whaamtu ina atu o tangata sia mani o loo tau fia whaatangata o taua e totono e Iraq. O le tausanga lua afe ma le lua, ia o le lona lua se fulu ai le nei o ata James Bond, ia ma o le taimi muli fo ile na sa whapena, ia o na toi whaatino ai fo ia ele actor o le fo I sa Bronchens, ia o ia le nasa ia whaatino ina lava le role le nei James Bond, o le taimi muli le na, ia o lona whaatino ina fo o lea fo ata tifanga, ia o nisina o mea na supule nei aso I tausanga wa mawai. Baby, lobby! Hey, hey! Oh! In this update, a prominent youth health expert says health issues shouldn't be politicised as the government bans puberty blockers for young people. No child or young person will be able to start taking gonadotropin-releasing hormones from December 19. Health Minister Simeon Brown says Cabinet has agreed to new settings until the outcomes of a major clinical trial in the UK. But Otago University senior clinical lecturer Dame Sue Bagshaw says the drugs have been used very safely for 20 years. We have some evidence to show that they're pretty safe, and we have had no disasters so far, compared with things like aspirin, which is pretty unsafe, and you can buy that over the counter. The Maritime Union says a full cost breakdown of the new ferries is needed before it can be satisfied with the government's savings claims. Rail Minister Winston Peters has announced 2 new Cook Strait ferries and port infrastructure upgrades will cost less than $2 billion. Union spokesperson Victor Billow says a previous binned ferry contract needs to be considered. Taking phones out of classrooms has done more than cut distractions. It's also making classes calmer and kinder. From term 2 last year, students were required to keep their phones away during the school day. An Education Review Office report shows 3/4 of secondary school teachers believe this has improved student behaviour, and 2/3 say bullying has decreased. ERO's Education Evaluation Centre head Ruth Shinoda says phones are one of the main sources of bullying these days. Not having phones to video fights, to send pictures to each other, to go onto social media, to text people, to message people. Almost a third
third of Kiwis plan to cut back spending on presents this Christmas. A survey commissioned by MYOB has found only 15% of people are planning to spend more on gifts. The average Christmas food and drink budget is $415 and the average gift budget is $140. That's news. In sport, New Zealand have clinched the three-match one-day international cricket series over the West Indies 2-0 with a game to spare after securing a 5-wicket victory in the second fixture at Napier. The visitors posted 247 for 9 after rain reduced the contest to 34 overs. The hosts completed the chase with 3 balls to spare. Otago University sports management professor Sally Shaw believes basketball's ANBL can do more to raise awareness around gay rights after the Breakers have opted against wearing the rainbow flag during January's Pride round. New Zealand will look to stifle England's mid-court possession in this morning's deciding third netball test at Manchester because their shooters have been so accurate from range. The series is locked at 1-1. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. E ni se vaenga o lo mai tau atu whai asi slow le taimi le nei mō tātou lungai o Nera Road o mai tau atu se fululua minute le travel time leo lo ua whatu langai foi whapena foi lunga le tātou State Highways fuluma le ono mai nai Western Springs whaasolo solo atu ai lava ngai Point Chevalier pe o vaenga i o leo lo mai tau atu le nao lo mama whai le traffic mō tātou slow down foi tātou i nai Lincoln Road lo mai tau atu pe ama le ono minute le travel time o lo ua whatu langa mō tātou I vaenga na ole ala tele. So lua se fulu mai tau atu foi on State Highway lua se fulu o lea foi o lo mai tau atu faisi pisi o le vaenga le na maka mai ngai wes sauanga I mangele whaasolo solo mai eila ia leo o mai I le vaenga le na Air Park Drive o leo lo mai tau atu o le vaenga na o nai faisi pisi mai I le taimi le nei o le tae au whapena foi Mount Roskill on State Highway luas fulu ia o nisi foi na vaenga o leo lo o pisi isi vaenga uma o tātou motorways mai si o wala o nai feo lolo ai o lo o kilia lava foi ma flow le traffic I le taimi le nei manu tela whainga mlanga am ta vale tau sisilo saunga le mu 5 minute te aile tu lai fitsu. Malo se forma riala tino le nei time yo le tai au fa time mo le taria mai al tu al radio Samoa mo le por clame malo le tai au lo mo ta tono ta vale tono fa fainga luenga lu on Facebook ma YouTube al radio Samoa so se bainga lo langi lo ta ma futa le fu time le tai au bainga la tamare nei tala le tau ta tu amata mai Samoa ba ba tu lo su tasilo le ma fa fa le Samoa ele nei bainga le tai au te ala fitu Samoa la langi le mai tau Samoa nei bainga le tai au winga le tau Samoa la langi le tau e pa utimu Initial buying on a general Luas Fumariba degrees Celsius model on the Bella as Amom, Irenea Stoffi, Luas Fulum Tolu, Lona Mawalalo, Fata Fitio, Taro Talama Samor, and Ebayaso, or the Talabalu. The Tayo Nay, ya, Fafiline Fatal Fatu, Ibaga, O Balaba, the Tarapaglame, along my mom for my Samom, America Samor, Malole, safe for we are. Seban Taro Tau, Ida Todo New Zealand Nay, Mo Saute. Telo vanga o motu saute fatalo fatu nei vanga o tai au Westport awa po timu di so taimi lang de lei foi ni so taimi se fulu ival mo manu le e lang de lei tau wanaka los fu far mo le bella timu ro lang de lei tau los fu lima mo le bella Queenstown o la pasor foi lang de lei awa ni so taimi los fu tasi mo ma fana e de telo vanga o Nelson o la pasor na awa lang de lei tau los fu mo ma fana kai Cora pasor foi na awa po timu lang de lei los fu lo morungan ma fana le so in Chicago lang de leita mo to awa ni so time los fu toru mo do bella or le so the needen lang de leita awa ni so time los fu toru mo do or bella kana stete malo la versi for mo real ne ba or tai au pa o timu li so time lang de lei ia le tau la so a to los fu no oka ko bella fo eri o ko ori ia mo do bella fa mo ina mo kana stete le so il motu matu pi tola bro motu matu kai taia
Fasolo na awa pa utimo I ni so taimi lo so far mo lunga vela fatalo fole mamalo le tino iso se vai ngora lo mo tone o lo to fa fonga mai e malo la se fu ma wi langi le le tau mo to I le so pa unai wanga mama ni so taimi lo se fu mo lunga ma fa fa ma ngai ma fa fanga de boring konga ni sorry le nei telo banga e tau ranga na fasolo na awa e le solo su far mo lunga vela tau po le awa foi pa utimo ni so taimi lo su tonu mo lunga vela oro torua awa lang de really tau mo to e le so lo su tonu mo lunga vela fa mo wina telo banga e Palmerston North langi de leil tau lang le New Plymouth lang le Napier Masterton lang le leil tau le Vin lang le leil tau mo to le so Hastings lang le leil tau le nei for Yasso lang le leil for tau Gisborne kiri ro awa o Jimmy so taimi lo su far mo ro vela fa mo wina mo kiri ro e le so tama ke makora o Aokirani o le fangara fa sa langa radio Samoa sfurfito le malo le air e le nei bang o le tai hao mo va ci fa fo le mala mai fa fo fa mo mai tai hao ai le timo o le fa mai la ba tau o la fa so na awa e fu taimi langi le tau mo tato e le so lua se furma lua mo runga ma fan le fa mo wina mo Aokirani e le nei so tofi se furma lima lona ma wala lo tai ape audio la fa solo ina langi de leile tau de tera baingo Aokirani do su farma lunga de vela tai au fa solo ina langi de leile sto nai langi de leile le sama so fu pa utimo la solo ma so lulu or vai solo mana iacho fa ba bonga la tamai ale ava tau tu na mai pe ona fa fonga mai ai lunga le radio Samoa le tuno ala lampa pa au ni se baingo ke lope tel tonu lo mania mai tau mo tau ele nei foi aso fo tato via to to radio Samoa fali mai tola mo iva lo wati anele tu live fitu fa longa tungal man te la balo si fiel tu langa le ole por kala mel malo le sa fa sai e telefone tamati e tonu potua o te mio o e la ko fa longa tu I tala ngana Britania te lelo na nga sa fa sus enga ole mo mo wina te lelo nga ole foi vanga mo tamati and I think it was a medley ya wa te loe mana ia te le tu langa na e tamaiti ya awangi e vela ko ke fongi ko potua o ai o langa e ave la ko ma ku o fai mea o ma saru ke fong ya awa anu ada o ko ai ku ia le fai me le se mo foi na o ia e ko saru fo ke fong na ko wa tulanga le lei ona le tu fo le tulanga le tau bullying le ma sani ona tu lai mai tamaiti bullying online le so enga la fo le tau sanga ato talo na fa atino le tu la fono le fa ma fai tono nisio a onga o la tau sisia wa fai si pa o le pasene ia o le fai tau o fa yo fa lave tu tupu fa pe mai se la fo ile fa onga ina tamaiti o la tau telefoni o le si tu ia wa ia le swinga le lei I su enga ngai kamaiki yo ile result o la tau su enga onga o la ua focus lei ile a onga ua maua taimi e tala no atu ai le fai a onga a o lai o lo fa along le wa isi ka mai kala ngwa kwa fa onga le ma se kia fu le lai fai alanga ia ke fongi ona o le tulanga fo I tuplang tala vol time le nei so tonu a onga e ia onga em fai a ku fa onga ku a isi a onga ia ele ai se ava no isi fai a onga fo le fai ona fai a to el tamal tini ia wala ngai ko kasi a le ko akele ka fo onga focus ia le fai a onga la to o le leila le na o le nei fo I polo kalami o lo tau sisia le tele o a onga o le fai ki ai o fa lave ku kupu le ka kau on ku kupu a sa le ia ia ole na so ole tulanga na ia fa fo mai nei matua ia ole tulanga le leina o lo ofenga I mana yo to ala fo I mani matua fa na ia onga le taimi ia tara fi le ngata ina fa titien mele ole o sa wanga I va to mai tira la to ia ala fo te lo ofisa san fo mo la to mea onga male a oina te lo fa fi na matua tulanga le ele tulanga fa lo ola e alo male ia le nga fo yo wa onga lo fenga mani fana ia mo ka ku ki bene ole fia malo so le sikama le sking ya wa do menga ave le matu la onga ka sia menga ave ma ko la onga le o inga ma fo ia aka mai ma le ma onga mo mana ya yes ya nga la okay o mene ta fa lo tu anga mana ma sia ia le tu le matu o Northland pe ia fo nga mai o ka fi ka o sa ba di no se mere le ku langa o ngai
lo mago ko mo ko inga fio sa von le pala ai kai fa ori sa ole le la vai o le to atele o la to le tu pale o lo ua fa se ya mai o Taylor Northland o ngai tangata matutua ia mana tua e pe o tasi le o taimi fia mo la tau o le fisa vali e fo le ai taimi o le afiafi but o le fano noanga e pe lava fo ona moli mau mai tasi sina o lo moli mau mai i o le makua o le ko e faia o le ma faia no to e alo to e faila no sa lo tonga fo ile sa ia sa vali ma walo na malosi o le e fo onga o le tele o taimi sa o so fa ia ia tai fa fo ia o le ta aloa so o le fa se ala e mo ila to o lo o faia la to tai fa fo ia po o fanga fa nei ile leva ai le le o la to tai fa so o le petition le o sainia ma o le o lo tau la mua i lava fo i nei tina mata mama tutua onga o le mo o mia i la to o le saunga le musa masani ona iai inga ia mafai onga fisavali iai but e ka kau onga responsible le tangata lava le e ianga ia mea ola se vai atu fo ipo ana sa ifau inga ia maukingoa e loka le o le isi vaenga o le petition ia le ia fa amalo sia le vaenga fo ile o le T6 o sa ifau ina ia sosoani fo ile e la kai mangofo le fale ngai lo le fo le ata aloa solo i tafta faala ia mavai fale o isi inga o le isi tu o le petition inga ia fa amalo sia lava foi le fa inga malo ia fai le fuafuanga ma ia fa ia enforce la ko le tu la fono mo le fa sala tupe o tangata po la ko ia ona sa fa ele o ta fa ia ai isi o tangata o lai o le leile vainga o le isi tu ia le leile fainga o pa fo i o fale a wai e kai fa o lai ku mai i le lato fale ai le se pa e ma fai ala onga o so fai mai le tai fa le na ia tangata o lo sava vali lungo le tele pat o le fa manatu ta o fo le mo ta so a fai ua fia fai kai fa le tangata e ta tau na mautinoa le skala ia mautinoa o lo le na fafanga ile aso nga ia awele aggressive le mea ola ia maukingoa o lai le fale no foi fo ia ngai mea ola it's not fair for them awa ele kaulia le so onka fu e mai lunga la warkele ia peke ua fo ile atu i lalo nai mea ola onga le fata mala o tangata o na fau e fai ala ko mea fafanga ni sa le ale na ona fa mna tu na mo tato fo le mo tu fo e ya tu la fo no ia bangalo la tu ela tu te fa so le sta ile ya ima mai le lo kwai fa o nge I unga lo kwai fa se sio feru lo ingola wala fa mo le mako fanga fa se mo ka woso yelo wika tala io wa le si breed le sili onga tau fe ai al melo va ia ku ngel mako fanga fa so le wa pe fia wo kanga ka uma la va ia kwai le fia va ia va ngai mo kai fa kio fa o fia la pe fa pe nga mai la nga mi de dem te lo pe nei sing fa ki mu iden pagan bo ko se kire so ki ko le pe ko so aure ko se kire ko kero la ko ngai este si la fiesta vai fa ko o lo ale o se ko se ki le kaunga kao tickets ainga sold out a foi e per lima suma lima a fela fa yo ila to o le na expect foi le fa tu mulia ia le ngatelena o kanga ka malanga mai atu no ifa fo ia o mako ifa ku mulia ia ka ko hotels foi ile fa inga mala ele tickets e kusa o le fa inga tickets e fa inga e ku le poku aka foi le ia me fa inga e kasele kanga ka o le band fa inga e fe lo ai fa afetala fa afetala New Zealand le tau ai mawala o mea ingu I o le complimentary ticket for ngal au ke fa ia ai sole o ko over ai ia o se fia maka fo ia fo le ala alu ngai fa fekal but ia o mea lava fo fia ia isi tangata o la lava nga so out tickets ngai ai sa le ia le vai fa start to ti ma na yo ne stofi fa mole se ia lo fa ma fa le ki or kai au I fai bole fo sia ka ko wa mbio sole
ia ngale fo la sto fila to par ko al mo fai me fai ngalo fi fo ima pa ka pega le nei fana te vai fe lo alfa u isi vai nga pe fa u o lai moli mole la walo wa fa ali fa fai ngalo nga ke ia wa ka koso ka ai aku o nga ia me fo ai le ai o le fai o sei puti ai ma fai la ka ko la ia au fai ngalo nga saka le pol fo mo te u te tonu le ato au mai le pu kofe o ka vai le mangaia fai pula alu ko kongole ako ia mangel kai au ai o mo kwai o ke ia pula ale o la lunch asa le all fam naturna mo tanto fai le ti fam mo bole le fo tai fo tanto lo fi te tunga chuchu manga wenga malo le usu le tai fo fa te fo fa fo mai ton fo fai ngar wenga to telefoni su tanto fai ngar wenga lungo passi ia ma taxi ia fa alwa passi fa fo mai ka ko kala mele masangi nga so ka baile koru o iva ya pe ala ku mangele alu ka city yes ya vai lenga la ya malo fa taile ala su po chuchu faiva ole ne foi tai fo ta fo mia ngas fara pe afar fitu le tai nei ma ne pe a va ben a monise fa ngai le emaili ya ma no fo Facebook ma YouTube por example ma ne pe a va mai ta fo mia ya a fai for fiku bo wo i ia fa so so for le time from ngas fara nei tai so fun mal valu le te nei le tu la e fitu le doctor redo samos for le mai tonu a mo fa vi fega ma si leo tai ma lo fa tai fa te mal tar kla le fo tai yo Out
Samoa wa ule ne yokas putialu awal suia ngila wa rekio aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu amo Radio Samoa vevela a. Just think a minute, it could change everything. Think a minute. Ever hear parents say that one of their children was an accident? Meaning they hadn't planned on having a baby at that time. Albert Einstein, the genius scientist, after his lifetime of studying the universe, said, "God does not play dice." Einstein understood that the creator of this universe made everything in it with a specific purpose. It's not fate, chance, luck, or coincidence that you're living right now. So while there may be illegitimate parents, there are no illegitimate children. You may not have been planned by your parents, but the one who actually made you definitely designed you with an important plan. In fact, God's purpose even works with the wrongs and mistakes of humans. Although God himself never makes mistakes or has accidents, he has a reason for everything he creates, every plant, every animal, and every person. It doesn't matter if your parents were good or bad. God knew that those two people had exactly the right genetic makeup and DNA to perfectly design and custom make you. He gave you your unique, one-of-a-kind personality and abilities. You have an important purpose and place to fill in this world. God was even thinking of you before he made the world. The more scientists learn about the universe, the better we understand how the Earth's atmosphere and environment is perfectly designed for humans to live in. A world-renowned scientist puts it this way: all the scientific evidence shows that the universe is specifically designed for the goal and purpose of mankind living in it. So why did God go to all this trouble of creating a universe for us? Simple. He loves us. You were created so God could share his love and life with you. You can't find a much more important purpose for living than that. But the only way you can fulfill your purpose and fully enjoy your life is to live your Maker's way every day. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way and help you start living his way? He can even use your past mistakes to help you learn how to fully live your life on purpose. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Mama numalo ai le ali
Samoa. Radio Samoa. Famani angas vana ole aso tofile ne luosi furi ei aso novemba umatala le telefoni mo oe tolu fitu tasi lima iwa tolu peanga whena whaanga le telefoni mo mone se famani anga asa whanau se tasi whaama tu lona aso i fuole so ia la mo whalewana lunga tātu i Nelly On air at radiosamoa.co.nz. Whaaftaila tino o lau titi latu o tele tā whamani anga lunga le tātu Facebook i o whekau i le leia mara kaimi whamani anga le po i tae au fōa ia la ka amaka me ngā whamani mo renga man Le, whamanianga mo mua mai a tile Ioane. Whaafo ile vi inga ma le whaaftai le atua le nei tae ao. Ina uaulia mai le pepe o le nei a inga. Lona fitu tau sanga ile aso o Princess Makara la whaele o Papatuetoi. Whaaftai ona mātua sa whanauina o ia ma tausi mai ile taimina pepe mea ai. Se ia o mai le nei tae ao. Ai whaasilsili ai le whaaftai ile atua mo le ola ma le malosi wa ia foa ai ami Kari. Uaulia ai lona fitu tau sanga ile aso. Kari, to anga ile lotu ma le aunga matuulo ai tele ma lo aunga tae whaife awanena. Uma feula lau Rainbow's Cake sa whaatau e mama dad. Alo whaanga mai a grandpa Ioane ma auntie Etavise ai silia alo whaanga mai lo nana o tile mo oe Princess Makari alo whaatu. Se matual tā telefoni whaamon mole a ngamalmana le au malor soifua. Malor soifua lau sunga i le. Awa, pe fo i le kausala ro kai au. Ia, o ngi lava kai au whaafikai le rofa maleanga leo le kua wa umanga si i vi inga ma le whaamangu i le kua. O ngā ore so, la so ruas fulu. Wa koa i ai le fix fulu ma le valu kausanga o le kinga o ngi ainga. O le fifia kasiri ma le vi inga whai fo whaafo i ade vi inga i le kua. O ngā lang kausinga pui ma leo ia so i kere. Sa whaapeonga ia. Whaidele ma ere soifua ma leola. Whaafikai ka ma. Ngei ua whaasolo pula la ngoko le soifua ki ngā. Aolo o anga le leipea la u fio le ngoi le aso ma le aso. Ia olo whaanga masangi lava. Olo whaanga o whaangau le fionga ia ma pasua ko rua ma le whaangau ia ngaru ma le ko rua ma le whaangau. O le fionga ia kupora ko rua ma le whaangau. Ia whape fo ia kumakai le o Sierra ma niol peidi kai sen mo pei. Maise kumakai le o emeringi. Olo o ifiki e songo ianga whainga malolonga. Olo mako kakalo. Olo whangia le kua ia sanga fo i pengi si kau sanga se kere ki ngā ringi ainga. Ia awa lama le mafukanga maa ulika maa. Olo whaanga ngai mōni muni aku. Ia le au. Kaloro ese. Mane whaangau. Whaamungia le kua e lua kiu ke mana ngā ruanga whai pēr ngi aso. Nau sunga ele. Ia wau kawai. Tai lawa le au moni fo ile ne yaso moni fo la se fu al faltua. Ne fo yaso pe na famna tuinai. Ia, le le tele si ta famna ngale. Leise whaamanu anga mai a leanga o Putomuli. Whaamanu atu le aso soifua si o uso whaamele le mamea a via e Sarah. O le vi inga fo i pēi le tua soifua ona uaulia mai oe le uso. Whaamele lo valu se fulu tausanga i le ne yaso. O le talo i le tua i to e whaau popo nisi aso se tele o lo soifua. A wā le tausinga o si tātou a inga nuu ai maisele e kālesia. Whaftai tele o tātou wheiloa ai Samoa nei e whaamanatu lo wasa soifua. Ala lo whatele atou a inga mai New Zealand au se tālia. Ai maise I mātou I Samoa. Happy birthday sis. Enjoy your special day. Love you always. Your sisters. Tofi lau tongi alelei leanga o Putomuli. O leisio whaamanianga mai lava fo I alanga o Putomuli, whaamani atu le asa soifua o si o son-in-law o lalo ngā whau Mark Afua. And my beautiful goddaughter, whau
tia ia whaamanuia le atua mo Oulua a la lofa tele atu mātou I Samoa a le mawai a lofa anga o le lua tina o le anga o Putomuli. O le whaamanuianga mai a Vise La Faele. O le angang whaaftai I le nei tai au fō ina uaulia mai le pelo le nei ainga o Mercari La Faele o tali matau le o ne ma papa toe toe lo na fitu le nei o na tausanga. Whaaftai le lofo le tua I lana au tausi ia te oe le awhawhine le nei ua e aulia mai ai na tausanga e tele. Whaamanuia le tua e lau tuputupuae. Whaatali mai lea la avatu lau keke whiula I le a onga. Alo whaanga ma whaamanianga mai o ainga uma o lo uso ia Amy Matilda o lo tuangani a tana ai whaasilsili ai o mātua a lo whatele mo oe manu ia tele lo fitu tausanga Kare La Faele. Mai alanga o Putomuli whaamani atu le asa soifua o Afualo Malua Paklich a lo whaatu mo oesis from Samoa. Afualo manu lo soifua Afualo Malua Paklich telefoni whatalo whamai. Tapa kala mele tai hawa. E ale lei au tatu fam dia ngau nei foi tai au fo se ngau ko siaki a fo ke ia fo ia ko mumbangi se sila so kofi a el oi e pe ia el fa monga ngai kasi fa mon mole a ngan ban le fa kala so ki kilo. Pe ia poko a len mai ngor ka email oh yeah okay pe ia go fly ia fly ia kind of fly. Umaro fam dia ngare tasi ia ona tato anga to leo kal pese fam dia tol tato o fengaro kandei ia mo to wasu fu nei aso ia lela ua tau no walen mai tato va o le fa manu yanga le nei mo le aso fa now o Losalina Born. Ia manuela waso fa now to our beautiful mum Losalina Born. Fa aftai tele lava mo me my lover. We appreciate you so much for always working hard and we wish you a good birthday. Don't work too hard today. May God bless, guide and look after you always, Mum. We love you, Mum, from your family. Ia o le whaamanuanga le nai mai a Losalina Born. Tara fam dia ko manaura nei foi tai au fo faisi pisi o le aso lo se fulo November ia pesele fa manu toi foi le pulenga mala fainga luenga ale Radio Samoa. Ia mo mole try malo fa foi fam dia ngal tara pokalame malo tai o jo wasu fu. Ia pula o ko. La feula le ke au le lei. Asa. La lei manu o jo wasu fa no le so. Happy birthday. Toi lo se fulo lua e le balu lo le usole
This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord, thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa. Tene Samoa, Oto Tamatoa. Yeah, yeah, yeah. Tuiluna, Malosi, Awa Etefefe. Tasimai Batolu Amo Radio Samoa. Tasimai Batolu Amo. Taimi pisi o lunga o tātou au wala te tele ave Taavale, Southern Motorway, a matatu o Tara, no Highbrook, whaasolo atu Mount Wellington, Ellerslie, o leisi vaenga ngai Penrose, ma ngai atu Green Lane, vaenga i o lo mai tau watu o le nao lo mamawhale traffic mō tātou. E maise lava lai ngai Highbrook on-ramps, Mount Wellington on-ramp, Pena for Ellerslie and interchanges vaenga nao lo o makua mamawhale traffic mō tātou. On Great South Road lo maita watu whaisi pisi I le vale na manukawa nga iatu I Papatoetoe o Tahuhu whaasosolo toi fo I lava lea nga iatu Green Lane o leisia vaenga Lakewood Quarter whaiasi pisi whapena fo I Manukau City Centre le taimi le nei. On State Highway lua se fulu o le lava fo lo maita watu le interchange le na le State Highway 1 and State Highway lua se fulu Fai lava se pisi le taimi le nei whapena foi Weary on Ramsey le nei foi taimi State Highway lua se fulu langa iatu si sifo Mount Roscoe I o lo maita watu whaia si pisi a nga iatu ma nga iatu I nai le tato Waterview whapena foi Stoddard Road o lo maita watu ia mamawhale traffic mō tato Western Springs a nga iane Point Chevalier o lo makua mamawhale traffic Lincoln Road interchange o le whapena foi na mamawhale traffic Westgate direction ma intersection o lo maita watu whapena foi Onera Road on ramps Eastman Road o leo lo maita watu whai lava si pisi a maise fo ilanga ia lungol tatou au wala lau papa nisi na vaenga o leo lo o ua mauti noa mafa lava le traffic mota Taavale manu ia tele le langa ma ia tausisi le saunga le mua le ala manai tamaiti tonu Taavale to es full 5 minute o na ta leo le tu lai valu
Whawhiwhianga mai leone high school in nei taima le tai hao le tau tō mara sa mas walima i watolu a mo i na ua toi se fulu ma le tasi menu talo tō le talo le tō la valu tala mai sa mo pēn tala valu i le tai o nei. Whiwhia le taima le tai hao whatas mai i le whiwhanga fwole whale tua o le spokesperson mo finance a le Labour Party. Ia le ngate leo ni se fo o portfolio so lo fa penari e tau beina spokesperson for savings and investment le fianga pesta tamalalangi Barbara Edmonds tatala no earlier this week le Ipsos polls are released tele na vanga tau o lo e tori na faina tata no yai o ferries e lole sa tala no pokala me nei tau ia maniso vanga fiel cost of living o lo fianga me tau ne foi vai taimi ia fia el pokala me nei tau fo la fianga pesta tamalangi malo lava se fo manuia. Alo lava le soifua manuia and talo for lava. Alo whafte tele manuia mai lau fionga le tai fo. Yeah, Malosia, it's been a very busy time here in Parliament in Wellington, and we probably have about a year between now and the next Baluka, so it's going to be a big fight. All right, okay, good. Talano mo nei tai the two new ferries olen announce Babasamane Winston Peters. Le leile fo fuanga mo tangata malanga about Wellington and the South Island. Yeah, so it's very similar to the va'a between, Savati and Upolu. It's a very important piece of infrastructure for the country in the same way the va'a is for Samoa. And if people remember, when national government first came in October 2023, one of the first decisions that the Minister of Finance, Nicola Willis, made was to cancel the ferries. So the infrastructure cost and the ferries, the infrastructure cost was starting to increase because of inflation and material costs. And she cancelled a $551 million ferries, because we were meant to get these two ferries next year, the VA. Instead, now what's happened is when she cancelled it, they've now had to buy new ferries. The first ferries was going to cost $551 million. It costs them over $600 million in lost costs. The new ferries is now going to cost more at $596 million. There's two of them, but they're smaller. So, and we might not get them till 2029. So we're getting smaller ferries, more expensive, and for 4 more years. This new ferry, the new ferries Labour had ordered, was coming next year. Okay. So it's been, from our perspective, the government has failed to deliver a better ferry deal for New Zealand. Okay, excellent. Okay, let's talk about cost of living. It's been an issue for quite a long time in New Zealand. The Labour Party, is the government doing enough? Cost of living or not? Yeah, so Christopher Luxon and Nicola Willis and the government were, they were elected because they said, vote for us, you get a $250 tax cut, and we're going to bring down the cost of living. Instead, they've made it worse. So milk, for example, has increased in cost. Cheese has gone up by 30%, eggs by over 18%, bread is up by 50%. That's not a sign of things getting better. And, our families just can't keep up with the cost and the rise of food prices. And when you hear the government saying, we know it's tough, well, you don't really know how tough it is for our families out there. And they're really out of touch with the realities our families are facing. But New Zealand can't afford another 3 years of the National Party because, as we've seen, they promised to come in and make things better, but actually the cost of living has gotten worse for a number of people. Okay, Pestata Malalangi, you did mention the election next year. Any particular plan Labour in your 4 year cost of living? Yeah, so for us, it's around, we had subsidies for families for public transport. So, people under 25 would only have to pay, would get it for free. That's been taken away. You've seen for our families as well, a lot of the KiwiSaver contributions, that has been cut in half for our families. So and then registration fees for your gavale has also gone up. So these are the different costs that the government is now putting back on families. For Labour, when we were in government, we set up the Grocery Commissioner to hold supermarkets to account. So far, all this government has done has been lots of talk, but no real action on the cost of living. And so for us coming up to the election in the next year,
we know that for our families, the cost of living, making sure they can see their doctor when they need to. Right. For Labour, we've also brought in the 3 free GPs. So that's another cost of living measure, which we've announced already. Right, okay. Let's talk about the Ipsos poll that released earlier this week. The Ipsos poll shows government performance at its lowest rating since 2017. How do you interpret this result, and what does it mean for Pacific communities who rely on strong government support? It shows that people don't trust National to deliver on the issues that matter for them. Right. So that poll has a number of measures which says, who is better on the economy, National or Labour? Who is better on cost of living, National or Labour? Who is better on crime, National or Labour? Right. We have effectively, the government has failed on all measures except for 2, which is police and defence. But Labour is now ahead of them. People are trusting Labour more to grow the economy and to create better jobs. They also trust Labour more on health. They trust Labour more on education, and it's as you said, it's the lowest since 2017. Yeah. It's actually 2017 was when this survey came in, so it's quite clear this government's only performing 3.9 out of 10, right. And Labour is ahead on a number of things. But it really shows that people, when Christopher Luxon promised to fix things when he came in, that people don't trust him on that, and things have gotten worse. Okay, let's talk about the Labour strength. Labour was rated most capable on 15 of the top 20 issues. Which of these strengths do you think resonate most with Pacific voters? It's the cost of living. Yeah. And it really is. Our families are struggling to put food on the table, to pay their power bills, to pay if they own a house, their insurance and their rates have gone up. We know how tough it is for our families out there. So, and the same thing we're seeing over 72,000 people have left New Zealand to go overseas. Mostly, as you'll know, I have family that have gone over to Australia. A lot of your listeners will have families that have gone to Australia because they get higher wages. Yeah. So for us, Labour wants to build a future here in New Zealand. My parents came here from Samoa in 76 for a better education for me and my siblings. It's the same dream that we want to be able to help our Pacific families to continue and to not feel like they have to go to Australia to get ahead. Okay, Pesta Tamalangi, let's talk about healthcare access. With healthcare ranking as a top issue, how will Labour promise of limited free GPs visits funded by the capital gains tax address Pacific health inequities? Yeah, so you would have seen a couple of weeks ago, Labour announced that if we go into government next year, we will ensure that that people get 3 free GPs a year, and if the health survey that came out yesterday showed that over 600,000 people are struggling to get to a doctor, accessing a doctor. So the way that Labour will pay for the 3 free GPs is that we will impose a capital gains tax on people that own more than one property. So your family home is free, and it's for any gain that's from 1 July 2027. It's taxed at 28%. Again, your family home is not included. 9 out of 10 New Zealanders will not be affected by capital gains tax, but every New Zealander will be able to access 3 free GPs. Okay, a couple of more things, please, Pesta Tamalangi, on this Ipsos poll. Trust and representation. Ipsos data shows Labour gaining trust on economic management. How do you ensure Pacific voices are part of shaping those economic policies? Well, first of all, Labour has a finance spokesperson who's Samoan. Labour also has a deputy leader who is Samoan and Tongan. Right. Does the government parties have any Pacific people? None. They got no representative at the cabinet table who is a Pacific person. We cannot underestimate how important it is for our Pacific people to be at the decision-making table. So, myself and Carmel Sepuloni, we take that on our shoulders for our people to ensure that the decisions we make as a Labour Party will always have a Pacific lens, because that's who we are first. We're Samoan, and for Carmel, Samoan and Tongan first before anything else. And that's what our parents taught us.
Okay, excellent. Before I let you go, looking ahead, polls can shift quickly. What message would you give Pacific voters about Labour's long-term vision beyond the members? We want a future made here in New Zealand Yeah. by New Zealanders for New Zealanders. Right. And you know, when I say New Zealanders, our Pacific communities have been here for decades. Right. And we have made such a huge contribution to our economy. It's time that this government starts to realise and to acknowledge that contribution and to ensure the policy decisions they make impact on everyone, not just their friends, Right. not just their friends in oil and gas, not just their friends in tobacco companies, not just their friends, the landlords. It needs to be for a government that governs for everyone, and that's what Labour will bring to the next election. Okay, 10 seconds, please, Mr. Tamalangi. Your leader, Mr. Chibi, engage with his darling, Tony. Good news? Good news? Yeah. It's wonderful, Yeah. really, really wonderful. Right. And we're very, very happy for Chris and for Tony. She is a wonderful, beautiful lady, and we wish them well, and we look forward to a wedding. All right. Okay, Mr. Tamalangi, Barbara Edmonds, Favitai Telelava Mortemil Netayao, Morgan Neaso. Papena fo e whaafatai te lewa mo le awanoa. Thank you. Le whianga Mr. Tamalangi, Barbara Edmonds, Maltana Ranga Netai, Alto to already Samos for Lima, Eva Tolo Amos, Mela for Taro Talama Samora for Tayo. O mawhai ona awina tu tala whau mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. Whatalo fole nei as fou tātu wasino tala taulongolongo mai Samoa usi mai alau whafonga. Wa leo vave tātia mai fuafuanga I toi whaiaini ngā ruenga whaaleleia, mo le maota whaamasino I mununu, po a whea whaatino ai. O le mafuanga leo le whaata o toi nei o se tāpenanga le pūlenga, o le matanga ruenga o whaamasinonga ma le whaafoino mata uputau whaamasinonga. E peo na fuafua I le si tia o ofisa o whaamasino, o le whaamasinonga mawalunga ma le whaamasinonga whaaitu malo, I se isi no fuanga e saunga le mu. Peitai o lo iai mātunga lunga, I tūlanga o le malu pui pui o se no fuanga e si itia iai. O le fitus 4% o le maota whaamasino I mununu, ua whaale tonu le tutulu, ma ua sawa tuai le vai I potu o whaamasino, ma nisi o potu o lo whaafoe ai whaamasinonga. E whaapena fo I vaenga o le maota o lo whaatino ai, le au aunanga le au whainga luenga. Ua whailo atuai nei e le ofisa siri o le pulenga o le amtanga luenga tāua le malo, I le fionga le whaamasino siri lea fuafuanga, a o tau whai ui u ngā luenga o le nei tausanga ma le whaamoe moe, I atoe a e ngā luenga o le tausanga fōu, wa iai se ngā io inga e whaale le iai, le maota whaamasino. O se furu lima nei tausanga le matua o le maota whaamasino I murunuu, na fausia se whasoa swani e le malo saina, ma o le tausanga e luafe se fulu, na te tala ma whao ngā ai, se iau o mai I le teimi nei. Ua avere lango ma le whaataua le whaalaptonga o tusitala, ma le au whaasara lau a Samoa le Jaws, e whaatu maupea le saolotonga e whaatino ai lea au aunanga ma tautua, ma ave aila na tua lalo le teitai o le malo le fionga I le pāle mia, ina ia toi sila I whaai unga, ua tapua I nei mo se teimi le tu mau, tusitala le nusupepo le Samoa Observer, mai le toe awa iatu I fono ta I vai aso ma le pāle mia. O se whaai unga wa tapu ai maavanoa, e toe wheso o tai ai tusitala o lea au nanga whaasara lau, I minsta o le kabineta. O le tua lalo le whaalaptonga e peo na whaailoa lau tele se pepa o whaamtalanga, ia whaamuta loa le tapu. Wa whaailoa ai e le Jaws I lea whaasara launga, sa ta tau le fionga I le pāle mia, o na uia ai e inga ua whaata oto, I le tū la fono ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau a Samoa, o le tausanga luafes furulima, I le tu ina atu mua leo se whaasea tusia, I le nusi pepa, ma soa lau pule aini ma tā upu ua whesiringi ai, le whaatinonga le ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau. O se taunu unga e taunu ia soa lau pulenga, ai le whaamaria ina ai le ua whaasea, e awanoa lona tu ina atu le whaasea, I le komiti whaatonu po le Media Council, o ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau I Samoa, mo le suesueina ma whaia iai se whaai unga. E whaatino lea la sanga pe a whaia fina ngalo iai, le e ana le whaasea.
Wa ave ai le whaamana tu le whaalap tonga i ona sui wa le stala. Ma e le o le stala. Ina ia muri ta ia le ta iala o lo whaatonu tonu wai le ngā luenga. Ma ia whaalo alongia le tūlanga pānga noa se tangata po le privacy. Wa ave fo iai ma le whaamana tu ia i lātou uma. O ngā lulua i le ngā luenga ia vave whaia se whaato e senga. Pe a whaamaunia se. I se tustusinga ma se lipoti. Ai mai se tūlanga tau le whaia leo se tustusinga. Ma se whaasara launga wātangi ai le tau whaaleanga. I le nei lava mata ubu whaalawa i tele ai fo i se whina ngalo le teitai. O le vaenga wha ubu whai o le Samoa o poto. O le sa ave ma pāle mia le fionga fia mena o mi mata afa. Ma ia wha ilo aiso na whina ngalo i le tata. I le wha ai unga wa whai ai le tapu i tu stala nus pepa. Wha lia le fionga le sao wha pito. O se tau mo whai ngai manino mai ai se ngai o i ngā le malo. E sai manoa noa mau. Le whesiringi o pūlenga malo. Ma ua tifa toa i lalo ma pūlenga wha te mokalasi i Samoa. Wha lia fo i le fionga fia mena o mi mata afa. O le whai o lea tapu. Wa so ai le fatu o pūlenga le lei. I le mautali atu leo le malo i lea tunuu. E ala i le saolo tonga o tusitala e whesiringi ai mata upu. E tā ua ma anoa. O lo fia sira fia e tangata lau tele. E lima morianga leo e mafua mai se whaasara launga. I lunga fisota inga tele vavave whaona po nei le social media. Wa te ena i sui whaasara lau e to lua le porokalame le maoto vi inga. Mai le ai o sini Australia. Le sa tu la i la ua i leo audi o le sonua le vai aso nei. I luma le whaam sinonga whai tu malo. Mo le toi fafonga ina o la morianga. O lo la te ena o morianga leo e fisota i whaasara launga tau whaaleanga i lunga o lea porokalame. O tōle pō atua i nei lea so lua sifuru valu. O le masina le neo novema e sue e aire la tālo sanga ua whauru atua le lalo ia. Mo se awanoa, e tu ua ai ia le whaamsino ngā Samoa, ai toi fo i atu i Australia ma le fuafuanga, e toi fo i mai e a wairo la whaamsino ngā. O lo te e malosi le tua leo i lea tālo sanga, ai o le a folasia i sue ngā le whaamsino ngā, i le vai aso fau mafuanga, o le tālo sanga le nei, whapea mafuanga o le te leo. O le iei se talo sanga leo to e whaia seisi whetu na inga, ia inga o lo te tala i tua i la ua umoria, le tinao ainu u ininga noa sawa inaya, malona to lua le fionga tole a foa, sa ia tole a foa. O lo mana o leo, e tau fia le porokalame se ia mae a sue ngal whaam sinonga. Ma le aso lua sifuru valu foi, e sue ai malea talo sanga, mai le tua leo. Ai o tau urumanga i le aso lua o le vaso nei, na whaelo ai e le lo ia lo tu la i mo i la ua moria, le iai o se tā penanga wha le tu la fono, o le a folasia i le whaam sinonga i se taimi, e whinau ina ai le tāo fia le sue ino morianga, ona o le o lo tangi, e le o wha mautu i Samoa. Talua ina i se tau sini onga le tā longa si ua mea mawha, na whaia i le tunua Australia, sa liputi ai le mawalunga tere o le tau mawhai o le au si a Samoa, i pina na manu malo ai, wha pēr nisi o matati ana lantu au sia. Wa wha leo ai le wha aftai le fionga le minstau ta longa malanga oa mo le fio tangata, le tō whase wa muri fasi toma, i le Palestine, masui al wha laptonga o ta longa si ua mea mawha Samoa, o na o lea tūlanga mawalunga na au sia, ai maise o isi tau sini onga wha wau malo, sa mawalunga ai fo i le tau mawhai, o au masi i aru tātu putino. O le whina ngalo le minstana sa unoa i ai, ina ua awhelo na ofisa le Palestine, masui le tā longa si ua mea mawha le nei vai aso, e mamori le lātu whaafitai le malo, ona o le lango lo tu ina tu pēr i lāti nae, o le tā longa si ua mea mawha i lo tātu putino. O le tausanga fōu e tali malo ai Samoa, i le tā milo sanga si ua mea mawha la rangi, o se wha moe te le atunu o le atau sini o ai. O le whailo inga fo i lea na mamori ai mo nga le leima whamani anga le Minster, i tā penanga le aua Samoa i le tau sini onga, o le si ua mea mawha, mo le ipo le rangi po le World Cup, leo le awhia i le tausanga nei. Manuia le nei aso i fuafuanga, whailo i pea, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o au lapi mau pela o litio. I le Radio Samoa tasili mai tolu amo.
Le poti la tamai lunga o le nei tema le tai ao, te le vai ngā walalo o poloka. Ia, o le taimi masani tau whai usu fwoi le tino i ngā ruenga whapena fwoi le taimi ua malanga nei mātua. Ma moli whanau i le aonga o le mafuanga nā. Ea lai ono poloka te le lunga o le wala nei tema le tai ao. Fau, so am tā vale, to o le taimi lawe lona sa i le se wha alawe o tuina mai alo leo. Ia, lunga o tāru highways, whai si poloka fwoi o malanga mai sifo. Lai mana ia mai le Lingos fulwaluanga i Westgate, lai mana ia lai flow di lei. Na o le vao Lincoln Road on-ramp ma te ara tu lai poloka. O Gateway o te ara tu ma Rose Bank. A whea mara se fulu, highway lua se fulu. Le o mai points over here off-ramp, whai se poloka, wha pena fo ile on-ramp, Western Springs, poloka fo i ne vanga o tae mo tātou lo malanga mai sifo. State Highway 1 city bound, ne vanga o tae ao. Lai flow le mai a Drury anga i Papakura. Papakura Takanini, lai okay. Manuin Ramp Poloka. Fasolo mai Manukau, East Tamaki Road on-ramp Poloka. Fasolo Twai, Highbrook, Tip-Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie Penrose. Vainga Poloka, ye yaso umalama. Masa tem fa penei. Monta tolo malanga tolangani. State Highway Lose Fulu. Fasi Pisio Pasimaletano, Ponchebelia. Le ba Mayoro Road and Dominion Road on-ramps. Poloka, re banga tae ao. Flow di leilunga la wala papa yon hanga mangele. Flow di leilua se fulu le malanga la balai valele. Lai okay. Massey Road on-ramp, southbound. Lai pisia lai flow and before Puini Road on-ramp, off-ramp and on-ramp. Ia poloka ne vai ngora tae ao. Fau, tulanga na leilunga la wala. Le tunu male mai momal fa fo male nei time ngora tae ao. Ia lava don sai ma fa tau tara lei tātou. Fa manatu masani foi, avin fa mo nei whanau fa mone. Tai me kolosi la wala mo sawa le mo whanau a malanga atu la onga ele nei foi tai au fo. Le poti la tamai lunga la wala Radio Samoa. Tasiri moi votu. Amo. Whaptaile te nula mai momalau whaafonga ni vai ngā tai au fau le vainga lata mai i le tala o le tau ni fo i tai au fau. Wapai atu i Samoa. Lua se fulu mara tolo ili mawhanawhana le ea wa te alabalu i Samoa nei taimi o le tai au fau. Tu mawinga langi leo le tau e awa oa. Pa upo timu niso vainga o Samoa ni fo i astofi o tātu iai. Wapai atu in whaina o le lua se fulu malabalu lua se fulu degrees Celsius monunga le vevela le e Samoa. Ine so lua se fulma lima i lona mawalalo. Tau lungo taru tala mai Samoa ne vasol tala balu i tai au pe au dialo tu se fora mato malosi. A talo fai panga o malawal taru pagala mai Samoa ma America Samoa lo taru fatasi mai mai le ne foi vanga o tai au malo lava ia le soifua manuia. Tulango ele tau Australia fatalo fai panga taru pagala mai so se vanga Australia lo mai mon fa fonga mai lungo on Facebook mari YouTube o Samoa malo lava soifua manuia se fulo el malu lo le ele lo mo Canberra. Ele nei vainga o le tai au fau o le whaasolo na awa oe pa o timu ni so taimi lua se fulma leona o le maurunga na whainau i ele bebela o le ea ele la moe Canberra le so Melpone tasilo ele marulu ma o tau whaisi marulu ma kai au ma lo se fo ma real nei taimi o le tai au fau whaasolo na awa o le tau ma o tau se fulma leona o maurunga na marulu fa mawina mo Melpone e le nei fo ia stuffing. Senior Australia, good morning. Malo si forma do yeso futebol le malu le mo tau le nei fo yaso o winga de tau mo Senior Australia la fasola na awa pa ultimo ni so taimi lang le fo ni so taimi los fo farmo lunga le bela fa mo wina mo Senior Australia e le nei fo yaso fo Brisbane Australia malo si fo los fo il ma fana e le nei vanga le tai au o le afa solo in awa le tau lang le fo ni so taimi total se fulu degrees Celsius monunga le vela le in Brisbane Australia i le sol vaenga vela Australia ia so tausanga o Darwin luas fulu ono o lo iere ne vaenga o le taiao o le afa solo ina awa o le tau total suma lima monunga le vela fa mawina o Darwin le so ia vaenga mana Australia mal tulanga i le tau mo le ne fo ia stoffi se mal talo le tau ele no whanga whasalonga Radio Samoa Tamaki Makaura wa Kilani se fulu balu o ele mahalu o le ea ne vanga o le tai au pa atu o le wha manu mai lava le tai au ai le se timu le manai ana wha manu mai ia le toa le lei al tai au le se timu o winga le tau le so le a whasolo na awa oalang le lei ni so taimi lua se fulu luan maunga le mawhana whana wha mawina mo au Kilani e le ne wha iasos fulu lima lona mawalalo o tai au pe au lia la alangi le lei le tau lua se fulu wha
le maulunga le vela le mo o kilani ele aso tai au le inga yon tua tu la sto na ilang de le tau fia au ka polo da usul malai lang de fo la sa fia au le loku ia mala so fua fia au usul fainga ruenga pe au dia ia ma pa utimu la so lo mala so lo na va ya so tu sai fa mo ala va tau tu na mai nei fo tai au fa mo manau tu na mai la mai tau nei tai mi ole tai ole tu tu re sa mos fali mai to la mo no se fulu mali mala wa tu nei tu la valu a faina mc ta tu tala me sa mo ole nei fo I tai au tu fa sa la wina mo e pa tali tu la se fulu mali do la ole le so mal fitu le po ana nei au dia la so tai au tu se fo ma to ma lo si mo fo se fo la ole lei yo le sui le ta do re sa mai pile fe la lo le ngalo mana tu ma ba tipi tu nga vai o le taurunga o taru tala mai Samoa e le tala balu e le tai au a tai au. O na wai whafonga o whalongolongo wai silifia o lo o mea nao tupu e Samoa ia peo na tuina mai a taru tala mai Samoa o le nei fo I tai au fau. Se fulu ma le ono le mo tia nei ia lei tu la balu o si mai lo whafonga tato mo wha Samoa nei fo I tai au. E o whanga manu I ulu au awa e whawhanga I funga o la au. A o le tangata e whawhanga I upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. E mātango fie le tali luma fale. O le tali luma fale, o le laulau tasi. Awa o le tali e whaatino I luma o le fale. O le mele ta uai o le tali luma fale, le laulau tasi lea. O le whainga o le tali luma fale, e whaalauta I tasi le matai mala na laulau tasi. E amata mai lava I le ali I tāua o le nuu ma whaasolo mai ai le lauti na lau le lei I whale uporu. A o whaalau le laulau tasi e tāmo mo e mai tau le lea o le malanga. Ma lau watu le whale o no foia e malo. Ma fola leo ti tele I fafo. O aso ua tua nai sa le aini whalaua mani masi. Sa tele ina whaau ngā wha ausi. I tali ngā malo e tauma mawhai le tai ao. Na o matai la tau te whaia le anga nuu le nei o le laulau tasi po le tali luma fale. Ma e whaatino I taimi e tau nuu aini malo aloa ia. Sa whai le tali luma fale a le fio anga I le whai ngā malanga le pāle mia ma whai pule o le malo. O le tali luma fale o le laulau tasi. Ia manuia lau whaasau.
Sete wale si matailongo e pule o le fe e uru po o
O le fee uru po'o ma whaafifianga o le tae ao. Ka lo whae, no koe mapo le weekend ke le au fee la ko. Oa, o ngā kere kamanga a. E moi. Okay, lelei. E le stato proklame tua ile le hele mo lewe a stofi. O no malanga na sunga tula epa. Repena ko vati. E wha moi mo le lua mai aso lo mana iatu. Koe mo leo les whamponga a mai kore la au. Mga nga kimu e whasusuai la au ora le 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 vai taimu tātou i ei wha wau whakianga le tai ao tāti ana band o si le whaafafonga. Good morning. America Samoa. E finanga loyo le atua ele maseu. Ua, talo whakora mana li le asalua tauto alua. Se fua o se la au aina, po o se la au e wha asaina, leo la ngae o le malapanga, talu oe e balou tau tala, a tamu e po o fea ea oe, wale se wala wami oe. O le whawhine lea o ewa ua malai ai o le lalala. Siona ata ata ma bala bala au mai o e dia darling o e fefe o anio ale ai la lolani o le whawhine lea o e wa ua malai ai o le la lolani o na o siona ata ata ma bala bala au mai o e dia darling o
te peni pese mai fea a ia malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga tau a sai le tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le tai fana e tau tai ai lava sauma e a fe o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le tai fana e tau tai ai lava sauma e a fe Tamor Fasau Lalamaya Puni no Water Lewis a full of a little bit of Cholo Jonathan on Chula Eva to Pauna Minucholo Toy.
O le porkalame malo le tail radio Samoa mo le fo ia so tofi wo luas fu ia so November o telefona ngara lua fe luas se fondo male lima. Tatolo fita tunga juta mga ruenga le fo ba ngara tail malo la bala ngara lue o le fai maba ile waki male ko le waki a ko ile kai mo morning tea. Malo si vo. Whawhiwhianga mo ala radio Samoa's whalima me tolo a mo ina ua toe se whulu male fitu mino tolo John Tale o le tu la e va telefou. Ele ngara Samoa pe tale iwa e le tai o nei au whaua whawhiwhianga le tai au mauto tasi as well. Pa mai mauto tasi o yori tana lava o le malaya ngā o feelinga ea e mo i e ale lei o whawhiwhianga le tai au radio Samoa.
Talo falava o awola pi Mariner, mau pelo li tio, i le Radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo. O le sapasui mai le penino ti a whao. Ia le lei sa mora watinu pele a maila ia o loa au. A watinu li mo ta ua whato wha. O le tā malu o le tai o le nā mora ne fwe as tofi whafti. Tere lau tala walau tā pua inga. Tānu tala fau. E tāra iwa. Wara poka lame whiwhia marasunga. Tia whara tusti tia mo nei taimi o tō. Auna nei tawai meni. Mari lava nei aso God bless. Tō whase fua.
e anima sei le pepelea e fai mala asala utsa ia tonu tai isofu vai vai ualiu tino le upu o ia lea e fai masulu le tupu musu o Samoa e whana wai le tupu Samoa tula i mai tato ta Lisa pai le pepe le kerisi masi ua wha na humai o tala ufanua ua whana wai le mesia aina ia whaatusia mao la fia fia Apai ua si pasela manga Se tufo ia oceana Ole kerisi masi I vai mama usanga Olonu whana mai Ia mana loai Oni aleu Ia la foa I le vai Samoa tula I mai tato ta Lisa pai Le pepe le kerisi masi ua wha na humai o tala ufanua ua whana wai le mesia aina ia whaatusia mao la fia fia Samoa tula I mai tato ta Lisa pai le pepe le kerisi masi ua wha na humai o tala ufanua ua whana wai le mesia aina ia whaatusia mao la fia fia Talaflava, talani me out tironi. Silamon ni tael fa formaya. E tō luas furu lau whainga rua ngā leo leo o whai iaisu asu ngai so tanga mana wha ngai na si se malile te tawoni ata. E peo na ua wha maoni ai nei leo leo. Wharia leo leo, e leo te ena wha ona whai iai na su asu nga wha sori tu la whono i lea au whainga ruenga. Sa mo atu wha i loa le Johnny Usira i se vaenga au whainga rua ngā leo leo o whai iaisu asu nga. E au whiai mare ofisa, sa wha malo lo ina ua maua niata le talawhenga I masinia leo leo sa wha matu iai. E muri mai se vai linga fa nga ina ele au whainga ruenga o le interneti. Sa ma fuena wha ma vai sui komisina toluine o leo leo, Chevenman Skimming. Lea sa e tau tino le moni o lona umia ino ni ata mātanga, ia mionga e whaia I tamaiti mātou tangata e whaunungari I ma meola,
i le umi e whātausanga. Sa mua atu longo ai, e le tamata isu komisina longolango leo Jill Rogers, ina le Johnny Sila. Sa iei se atu ngarunga i se numero lai ki o tangata sa whaonga ina ne iata, e peo na whai iei so stranga. Sa visili le Johnny Sila mos whaamani nonga, ai le i maua mai se tali a leo leo. Ai ole tepene to lua ia en suisi ni ole vaenga le pule ngā leo leo, e alfi ai mali tamata isu komisina tolua i neita ni a kura. Sa sia ia government skimming, a awhite ia e mamorianga le umia ino ni ia tamatanga, ia na masini computer whai ngā ruenga. O le amatanga le masina nei, sa teo tino e mek skimming, ele monio mone morianga, ilo na whasalanga e la wina le masina whau. O le ripoti o su enga le pulenga tuma o teo whatino ngā leo leo, por Independent Police Contact Authority, IPCA. Le sa whaamatu ina le vaso mawai. Sa maua i le su enga, ia le telo ni whatino ngā le sa whaia e le maenga o le pulenga leo leo. E au fie makora, i le so tanga ma le awala sa ngā whai leo leo, ma le tali atu i tua inga e ese mai ai sori ngā tū la fono i a mionga whau ngali i sa whai e max skimming. Tala noa ai le whailo inga ma le utu stala le mauta fono le pāle mene onu sila ina o mai ona wha matu le li poti. Sa whea i le komisino leo leo Richard Chambers, i le la fono tanga makora. Ina o iei loina, sa ia sia max skimming, after ia e mamorianga le umio ne ia tamatanga. Sa ia whamarino ai ilo na langona, i le o le leire whaatinonga o na tute. O max skimming sa i sei la solusu fitu union li tau sanga nei. I le tali fasili mai le Johnny Sila sa whaari e Chambers, sa ia ilo ina le ase singa kura o max skimming ia ulai. Ma ia tapa aisa na whamarinonga, ma whailo ia ilona le fia. Ina o vasilingia pe o le ale tali a kura e sa tali Chambers, e fōringa mai sa whaate ia, ina o tilo iai o se whaafi tauli, ma o kura lava e tali iai. Ina o tue silingia pe o lea se singa wali mataita ina ile li taia whaafose. O le tama tai su kom sina mua a sa tali Chambers e la te le tala no ina. A e lea i sina tai moni muliane ile mai ai o lea whonutanga sa whorofula ilo kura lona li taia ma leo leo. Ina o so ta ile le Johnny Sila i a kura i sona manatu pe ai sea sa i a CI Max Skimming a e pe sa i e so tanga manona li taia. A sa tani ma wha maria le le tio, e le iso na manatu e wha ria le temirei, a e wilea, mo le wha pare nina, e mwhaona lato sia kia, pe to o fia istangata, sa lato whaia foi, le tūlanga. O se mata upu fo istangata wa fia le wha ma e mi sela, sa mai to ina ni sila nei, ini so tanga mani isin malai wa leli au kilani. Wha ier so i fo malolo ina ni sila, o sia ki vave wa whaia le malai wa leli, more au whai ngā luenga, sa iei se tūlanga ya fia. E re ofo ina iai ni whaamtalanga ino whanga o ta ina iai. Whaaria le suiso op, o lato wao ina ia le lisi patino no whanga sa iai se tangata. O le mata op fōu ele o sui ai le au whaingo tangata wa fia pipisi o iai neo le misela i le sefunu mariva. O tangata tō whaolo o moria le mario stinasa mawolo na tino te tono ni tanga pepa ila le sami ni ngā te whale o le kauf hapa iau kilani. O whaia lato whai unga ele eiselo i e tutula i mo i lato. Ai o le afina ulava i lato o lato morianga le whamasnonga le tau sanga asau. O le tino mariu o le atina sa mo i le tono ni tanga pepa ila estangata sa whaangota le na ofe a mati o le tau sanga o mawai. Le sa muni muriane whaamaoni o le tina e fitse fu tau sanga Shulai Wang. E to lua e tamaro loa ma whawhinge ko lua ua wheta iai nei mamorianga e awe whaamaro sia ma le whasio tangata pai valea. Ma ua whata oto e whaia le lato whaamasnonga ia me o le tau sanga asau. O ingoa umo ni tangata lo ta fia le whairo ina. O le lepiro i tala vau o whita iai mamorianga whao popo, i le tau mwhai e mi milo le whaatino o le tula fono, ma le o foino whaamutalanga se se i sui le matanga ruenga o whemalanga inga. Sa longo ai le lato ulo ia i a Ron Mansfield i le whaamasnonga i le asona nafi, o le ato wha ua mana na o i tūtula i lava i lato mo le lato whaamasnonga, ma o toe whaau iai o iai tua, mai le whai ai mo lato sui i le whaamasnonga. O le tūla whono e whātanga i fita ni silo na kawa mo tangata whaingaruanga te te, ua pāsia nei le pārmene. Whaali ere ministar fita, o le ata pena pena i le fita mama whaiai, o na lato pui le pui ngole tunu wao. O fita o fitoninga i le mwhana lato whaatino ni te te, ai o tangata civili e whaingaruanga ina le fita, e mwhaio ni te te. I le rua whemaru furwha, sa ato e whaamaro si aile tamai ministar fita Judith Collins, i le power e le masaniai, le e whaatangai fita e whaatino ina ngaruenga civili. O lea tula fono e tu ina ina maa losi le minista e whaatangai fita o futoninga. E whaatumuina ngaruenga, ma ave sea mana onga mo le pārmene i le whaio se whelafala fo inga i teimi umalava e whaonga aile a power.
O lea tulafono o le Defence Workforce Amendment Bill, sa pasia i le rongolango pāti o le whainga malo so fatasi, ai o pāti nai sa te. Tā alonga, au whapeona sa watu nei, i le manu sa moi, le awa yantu le tāmarasanga o le ipororangi o le rafa maru fitu i na o manu malo i a Belgium, na o si la fia kai sulkoro ai, ai o auluka pili liki uma sa moa le toa sa moa, ma le fitu sa moa. O tau fai se ne ilunga o la tūlanga, le wha tūlanga na wha avao malo le kapia le rangi, i le mai ai o le tāmarasanga mo le ipo le Pasifika o mawai atu nei. O le wha tūlanga na wha avao malo muri nei, o vai ai le pasi o tonga i sa moa i le tūlanga wha, tonga o palasi lau le lima. Sa afi fia le tō sa moa i tūlanga pero sida na muri o la wha tō sina. I tā longa wha avao malo sa i ai le tāmarasanga i ipo le Pasifika. Talu mai le tāmarasanga i ipo le rangi le ruafe ma le rufuru loa. Le sa la to fate ia e ngelani sa tali malo i talonga e ilo ai le au sia so nga champini lon tona sa fai ina sa moia Australia so nga champini ai se tala anga le ile ka piliki le ave yo sa mo so loi au mani nei tulangi o au sia so nga champini le liki a tili fa malo si ai le fai unga penas e fuli tua ya Australia e fai masuia le tunu lon tina o sa mo sa fai ina le kiwi sa ni sila lusul fa sul valu le talonga mo ile tamal sanga Pasifika. So nei mar fatto il loino tonga i lumole le lata fast food lima so tanga mata Brisbane abita sa fai ina ya ni sila so nga champini to suron so fai lava ile se furfa ai sa CDI ile ono le aftimi ma o fa matu ina nei le kapiliki fa va ma lawyer tulanga fo o ye nei fa tulanga no au fa tali il fa mtu ino le lisio au se ina ta alo ile ta morsanga mori por rangi ile to sanga sau ai ole awal fitu sa mo wa vema au automatai wa pito sigiato na maulunga lona tulanga o se yai il tau sanga tuai lusul fasa fa tulungai ai le fai le tamrsanga le Pasifika o vai nei le ole ngate ne qualify yai mo le tamrsanga ri por rangi ruafe ma le rufuono ai se forma le step o lato pasia ile tulanga suma le lua o nei ile rangi ele se iso le All Blacks ua firfilia mo tama i tau whaoina le tau le tamta alo le tau sanga le kapia le rangi. O Richie McCaw, Dan Carter, Kieran Reid, Broderick Tallick, Bowden Barrett, ma Adi Savea. Sa tau whai manu malo uma i nei taui, talu mai on amata wholaflaina i le roafi ma le futasi. Ai o ilea, o lua ne tau sanga sa so e lo tue au sia lawa si tamata aloa ni sila po le All Blacks lea, i le lisi muni muli o tama i whai i el fiflinga. E pau ia tau ia lo iai ngō le All Blacks mo le tau whaina, o le loka le All Blacks ia Fabian Holland, o whirifilia mo le tau whaina le taui. O le tamata alo aro roa e o le tau sanga po le Breakthrough Player of the Year. Ma le skoa reisi loka ia tupo vai, i le ta alonga mawhrani ia ulai, o iai le tau fitulinga mo le tau ia skoa tau sanga. O le whai ngora vasodei, e whai loa i la tue manu malo i nei taui. Wa fai to ina le ruai tamata alo la kapili ki kei ale NRL, Australia, ia le au basketball ale i New Zealand, ale New Zealand Breakers, o se pala ai. Ile le ofuina leo le ofu ta alo e ele fu ai langolongo ai tangata kei po le Pride Flag, ile ta amarsanga le NBL Pride Round, ile tau sanga asau. O le Breakers o le lua ia i leo kalapu, o fai fai unga le ofuina le toninga e ilo ai tangata kei, pe langolongo ai fai tangata kei, talu mai ona amataina le ruafa ma le futolu i le whalia ina. O le pui a leo tamata alo te jotasi, mai le tusi lima i o tangata i o la tuta li tonunga. O le awa le Cairns Taipan sa la to whaia fo i le tūlanga i le teino le whasalonga mo le tamarisanga. Ina o te ena i tamata alo na ofuina ofta alo e iai le whailonga le Pride. O Ian Roberts, o se kei, e lau loa tele lona i leo malango mo tangata kei ta alonga e Australia, talu mai ona whaalau telina i le lua a awheg salau Ibsen Malima, o io se kei a o ta alo lava. Sa ia longa e le Proclama le Morning Report le Johnny Silla, o se whaiunga le Breakers o se tau valea, mai tele se tulanga a fia e iai mo tangata, e le o mau tonu i le whailoa lea, i o lato lava i tu aingo tangata tonu e iai. Mai e tu iai, le whaalala ino te tununga whae kalesia manga nuu. Whali Roberts, e leo whaate ia re whae unga lau basketball mo te tonu, e ie se whaate wanau whaporikiki, ma te li tonunga whaata po inga. Tala nao ne yaso, maua leo na sai tang ta uma manuia le so. Talo fa Samoa, wa ule ne yo kasputi alu, a wale sui ale ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, bevela a. Baby, look at me!
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le waina, o le whaatawe mulea, o le aba, o le whaapisa o lea. O I lato uma o e whaasese inai, e le popoto I lato. O le matauti o le tupu e tusa lea ma le tangi o le leona tanoa. O le wha ono ia te ia, e angasala o ia te ia lava. E whai mavi inga o le tangata ina ua nofo sao o ia e le whamisa. A o vale uma, la tau te whaatupu te leina. E le suatia le ele pai e, ona o le tausanga malili. E a isi o ia I le tausanga e sere aisaito, a e le maua. O le atamai I le loto o le tangata, o le mailo loto lea. A o le tangata whautauta, na te utu fia mai ai. O le totelo tangata te tasio I la tau maalanga ina lona anga lelei. A oise na te los tangata wha maoni. E sa vali ma le tonu le wa mea tonu, e manuia lana whanau pe a mawai atu o ia. O le tupu o lo no fo I le no fo wha masino, na te wha te ape ina meleanga umai o na fofonga. O I e se wha pea wa o wha mamai ina lo loto, wa te a uma uangasala. O maa ese fua e maefa ese, e whaatau inosia ia me lua e leri. E mawhai ona I loa le tama I lana mio, pe awa sao ona lei maritonu alana me whai. O talinga e whaalongo ai mamata e ai, o le li na whaia ia me lua. Awa te nau le moi, ina ne whaamativa ina ai oi, ia e matala, e te maa ona ai le me ai. O whai mai le whaatau e leanga. Waru eso ia, ona mita ai lea. O iei auro ma penina tele, a o lau ngutu a iei le poto, o le ipu tā ua lea. Ia e talia le ofu o le ua whai mamoni o le tangata ese. Ma ia talia lana mea e tuu whaatau, ona o le tangata ese. E sua malia le tangata le areto na maua I le pepelo. Ai muli ane, wa tumulo na ngutu le ili. E whaatu mawina ma faufaunga le filifilinga, o le filifili le leifoi ia whai ei taua. Ua whaali upu whaalilo le ua whealua I ma ame ai, o lea, aua ne fi whaawoa I ai ma le ua whaamanga pea ona lau ngutu. O le ua whetu ilon ta mamalon tina, e tina ia lana la mepa le pou liuri lava. O le oloa ua maua whaatalise le amatanga, e le manuia le ngata anga. Aua te whaapea ane, au te tau iatu I le leanga, ia e whaatalitali I le lei, ona whaola ina lea o oe eia. E ino sia le lei ma se fuai, o fua whaatautau whai mamango I le ia. Mai le li le meu ia tuai tangata, o I el tangata na te loa lona lavala. O le mai lei o le tangata pe a tautala talise il me whaasa, a umafo I ana tautonga, ona su e lea eia. E whaata ape ina e wanga sala le tupu poto. E au maia fo e ele mea whaata barbale I o la tolunga. O le mawhau o le tangata o le la mepa le li lea, o loo su e mea uma I to tonu o le loto. O le alofa ma le wha maoni la te leo leo ina le tupu. E whaatu mawina lo no fuali I le lofa. O le matango fio tau le lea, o lo la tau malosi lea, o le mamalu fo I toi ina, o le urusina lea. O wha lava o le manua e wha mamai na I le leanga. E wha pia fo I tā, I to tonu o le loto. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whaatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fsosoni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea.
E mori whatasi atua I ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu maleoti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. And you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngau si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau aimano fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A few ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. O le toa torse folo mua e manuia a lātou tarsanga o le anga baa I le sei e manmanawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le luaiva o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le oiva, iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars.
A whaia lo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wena I whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tua ina to tele, ai Macy Company faufali. Papso ta mai le tamai ia Alicia faumina le olua tasi o whalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whalua tasi lima fituiva. In the club, forget VIP, P to the I to the T, Ying to the Yang, up in this thing, D to the rock, my dog pain. Everybody in the club in the heat, pussy get the poppin' when we holdin' the beat. Bitch throwin' up they posing hands, ass keep poppin' out these female pants. Every motherfucker sippin' a little, see the conga they begin when they be drinking a beer. They be pullin' on the mama like, bitch come here, pullin' on the mama like, bitch come here. Se mai disi da tatu fa fianga le tai ao ina ua tari mai le tai mele wati le ua lusu ma family do te le tu laiva. Tatu te mina ne ba ngale tai ao no mai atu le polpoto mo tatu fa wina i le tu selfata auto lo mta po luas follow. O le utau mal fa au na mo tatu wa fianga tu manga luenga le nei tai ao to telefone malo tatu wa tunu. Na wa matari o la tu fa valo filima pe masani ile aso mle aso. Nganga fia ma vi ile le o le uta fa yo tatu te mafuta mo tatu filai. E lunga le tautua malanga le siufonga le radio Samoa Silima iwa tolu amo mal pokala mel fifia mai pe ona ia i whaatawhito ngaluenga o le nei vai aso. Tuinga pokala mel tai ao leua maolta tau fsata inga male fionga le maru se mustiti. Ea al pestele fo ilea ale tātou maftanga malisi pe ona whaatino ina ai tātou te tofito i le vai aso ua mavae. A lea ua maole wanoa mo tātou whatatanoa tūlanga sa iei fo le whaatino ina o tātou a tamusanga. O le tātou te ua fitu a malisi pe ona iai i le astona i ua mavae atu. Balu se fo maria le tai au fau, via le o leo fai ona o le tai au ta whaasoa tūlanga sa iei la vai aso. Ea, ile aunanga foi martau tu al tātou a maftanga malisi pe ona whaatino ina i tātou tai tofitu. Malo se fo maria, se fo lau le tai au fau. Ia, se fo maria lau tō whate tia, whatalo whatu fo i whaafonga se o tātua tino, ui le nei fo i aso mātango whie, ui lava ina whaamaru mono maiti munga, ia, ai tele tonu o no saunga le mūsi o tātua tino,
Ia tapo inga I au whainga runga tofia le tua me si foi te mama tina mātutua. Ia bonga te te o mawiti. So rawa nei o tātou whanau. Ia la lole se fo moa. Malangi mama. Ma ro foi tau tua e ro tō whate tia. Se ale tala e mai o nai whai mai ngase ia e le o tonu ina nei aso. Ia unga ala wei ke manguia. Ia salo o tau singa si saina ngai lalo I rango whale inga ia nga e ke manguia. O ila wei le tongi ala I talafu. Ia e whaonga pea wai whai ama tongi le kāda le officer. Ia e talo whai ai ua kaune ai se rengi kongorika. Ia ono o rua ma lo ke falo ngaka pe o rua e matawai le ke rua ule ka yo esa le malo se fo le mal ya fo vai termine ta tu ale le ta la fo le o business ai ta o fo le ta la fo le fo fata o lot fo me ton fight le ta la fo le o business ia e mana e foi le tongia se ilo ai le fata bala le fata oro ma le tala foi o tala fu tangata no ka ko ka kala senga uri poto e ola fefeoti ia e mankuai o e ngai ia le siki a kongo ngai piko la longa fale ko le fale lor senga e se la mon kupole nei kala forti a kongo e riko ko ngia ele falou sem. Sim, leva. Leva. Pasi mala le que a Congo lumor falou sem, ale ka kala falou. Sa wale lok. Ko wa ku que a Congo, o dia sa wale lok. O le sa lo que a Congo alu le farsa. An ku ko ale lok fa merkala que a Congo senga. Ole, ele ka kaunga ko ka kala lo falou lo de sa. E kaunga ale lok. Vai ma ko le lok. E merkala senga. Nilai kela oi ko anga loku. Asa ua pasi o, falsa. Le ia fe mai o ko kongi e kalafu oi. Manga oi pasi o, falsa. Ai le ia fe mai o kongi e kalafu oi nei. Agora senga wenga lenga fer kala oi de ya. Fa ko na me kiri la ko de loku. Sabe? Eu me de ado loku. Ia. Me ver kala senga. Que a Congo. De visa o sa pa e visi de sa wa visa kai do. De sa wa visa a do ko sa wa fa de visa sa wa visa visi. Ele se visa loco pasa ko ko ira e carafu. Ele se visa loco visa. Ele se visa o sa wa loco. Aí o visa o sa vai faz isso. Ele te pepa fai galunga louco. É louco é com ele cara. Ya la voi sa senga. Ya ele fa piai. Ya la o malan farsa. Dale, fa que sa o louco fa me. Aí, que a Congo. Visa usa wai visa fai pisingisi. Ele sa wa visa louco. Ele se visa pure la al visa o le visa. Casi. Ya. So Ya. Mira ngai. Fa pensing. Ai ko anga lo ko gira kai ka. Ya vai foi lá mo sa vango va ko fa lo si sai ngai fa ka wa. Ma ka kia ni ka kia foi ai ni ka. Wa ma lo fa ka fanga senga se nga I le fa ngol ves. Wa ma ia. Ia. Ia lo fa ka fanga senga. Ia ai dio. Ia o wa ma ia. Ei se me. Eu vou malos. Wa le nga mo ba winga fa te la tunu. Se lo fa me chori. Wa ke lo ia tuala sida vai fale po se me wong sfurua. Wala kala kal pension tuala sida vai fale. Ko ki kala pension ko yo tuala. Ya wa lo ke vai ko fa me le ba ko ngas ko. E malo si tuala ya.
Ai me siri ngau fa fosia lo fa ka fanga singa so fosia le malos. Ia, kong whaia ngā ruru e wha popongi mea. Ia, wala wanga e kako whangau. Ia. Ia, kai fo i wei mun mungu i ngā so. Ia, sa ore lei, ia le vanga tauana fa mea tuala e ia ua mei. Ka lo fa si ka malo sia wadwak. Ia, e rei se. E le koe se susa le malos. Koe e le pe kilo to viva. E a kala kuala. Ala mo ko po me se le koe se susa le malos. Yo. O faz lava si. Fai lava si vai ngi kai miwa le koe se susa le malos. Sa so ia ba lo long sa me si fo wa mai ngai fu fuanga sel fa ngol tu sang la alva so la tu. Nga wa ba yaku nga wa a maka nga wa fa ngale woka me si wa vesel ko fa ngale woka. E si le woka le ki pi di malua. E fa nga ia le koko. Nga wasi koko. E fa nga mas koko. E fa nga wasi woka fa wani mudi. E ai si me fa le kong lasa le lei me umai. Wa le ko ba ko le wari. Ko so le mele yo e umalonga al koko. So o mar koskoso. Ko so umalong koskoso. E umalong koskoso. Koskoso. Ia so o mar ka oko. Wa fa fanga si pugi lugar burger. Ala o vakia kuala o kamaya. O le se ke nga su ye fam kesi o IV. O keseng ia. Pole me ke ora. De da proxing. Maria, tawa so tulanga sa ele te to fitu ila soto na ilmaru. Mai tawina vo ile matango fiel fa ngaso longa te to fitu. Ora sidia. Ola le se senga o tamu sanga I tau sanga te tasi. Ai la uia tilo maru. Atonu ma nei fa so longa te to fitu nei tu. Le hale se vaenga ese mai ele fa ngaso longa o le te to fitu tau sanga nei mai si tau sanga talu na fa ngaso lole te to fitu marisi. Tai te tia ale le ya te tala tu sai lo fa fisili ya te tono ne eva no ta uai fai do leo fai ma fonta mon mole ole socialis ya de la wa fono ya amis foi sui awai umana vona malisi na yo matu tamao to tuo tono le ainga malisi mo le toile ngang fa ftai tele ya il pa io si tatu tino ya elenga te foi le al pa io afio anga e mesi foi o au ese sunga te te malanga fai a onga e mesi foi kapiteni ia malo matam fana umalava a Samoa fai ona au ia tu il fa moe ia o le nei fa moe de I fai ngofie ona fa tinoina matam fai tu fa tasia o le fa moe lava o le ai ngamanis ia o le sile au wala e fai so ani ai ia lo matama whanau o Samoa, ia ua misi mai nisi o wainga a sungai whaia onga, ia ai o whiwhianga siri, sa iai le whaia onga le te to fito tātou, le manu Samoa Sevens, na mafutai o I le asto nai. E peo I lea ua loa tui ai le whiwhiringa muni o lana au, ia mō ta mirusanga le te to fito lo whanga solo nei, Awale to tam fa tu le tato te to fitu le mansamo I lunga I fanga a te tele pe o nei le HSBC 7s le ngang fa ftai tete ia ono le tani me nei o tato si o tato atno ia I ba ia mamalu ia ia fio anga SS ngo tupu ai ngoe ai ngo papa ia ba ia wa fio anga SS ia malo fa ftai lo to tani mai la vo sa ma to tam fai atu ia o tel tonu lava o sa fa mo le tua ia e matua tu foina ila o to fo tua ma lo to fa tamani e mata mo fie ma sa mo le mo me o mo tala na fa ftai toi fa lo leo fa ta fa me sui ia o le ainga manis feonga ia tui fa sina Maria Rafael o fa lo tus Nga ia sua, John Collins, mis wene o le tupe, ia mis foi sui awai, ia nga to le foa, tui maunga, ia ma nisi o tama ma sua, mis foi sui awai pio tamatuai, ma nisi a tuala sila vai fale, o to filau keneti, kalolo to le foa, ia ma nisi lava sui awai, ia ma no fa fitai lo to tali mai, te tonu lava,
Ia ua taulau o le whaamoemoe ona o le tātou ngalu e whaatasi. Titia. O le whaamoemoe le nei, e whaatinoina lava e alonga tamu whanau ale marisi. I sui au wai. Ia, o le whanau ta inga fo ila. E wai mantua le, o to inga atuna men whapene, ia e run e uni la kapi. Steli. Ia, le uma whaio na run e le marisi. Ia, ia ona silfia. Ia, o le tamu whenga peo se, o le winga ese, o le ngalu lue whaatasi o sui au wai, malava le marisi. Ia, ia. Ia, me whaio na o le perestene, ia, a mis whaio le launa. Ina whaio na mātou whaio na o mātou to laiti. Alo ngalu lue whaatasi, a sui au wai upa. Ia peia o le nganga le nasa i le stona. E peila o mai i le stona i tete. O mana ina mātou, o le tona mena mātou tatano. Se pe o whai ngofie, hule ia mātou. Ona ua māsani. Ia, ia. Ona ua māsani. I le running. Ia pe ua le tau le tinga ina fo ila wa lele fo ila ine. I le tūlanga le tau wa mau popoina. E te reala i whonutanga. Ia i lua vai aso e di whaile tona. Ia pe o nasa tele iai. Ia le wha... le tamu whainga ina ia mau popole nei wha moe e pe o le council, le pe o le New Zealand Rugby, e pe o i le Manukau Rovers, ia o pe mita e wha o ngā ina i le Malai, me umo le makanga o le Malai, me umo whapenga, e pe o nasa sa i elinga luenga tene. Ai pe i lava ua maasani mātou. I le whaatino ino le wha moe le nei le aso, tona ai vi ia le li i titi. Ai uma le manuia le se tasi o la vea, pe se o se wharola fo isa tupu mai. O le nganga whaafitai fo. O lo whani. Ia. Tole. O ke i rau ko lo whani i le skoa. Ko kikia a kore kon se furu o lo whani. E le masani ai tournament. Ia o wakali mai. Ia o aso lam ta wa koru ko sankaru. Ia e nga pa o lo whani nga saunga o lo whani e whail karo. Ai su e rola ia la whani e whaia line. Ia linesman. Ia assistant referees. Ia awa ese wale nei tau sanga malana tau sanga tuans. Ai. Wale ango ama ko inga mea. Ole nga whanau reu tai. Nga lue whaatasi malo whani. Ia wa ia la wana malanga nga whaafitai. Ia na aso. Ora nga whaafitai fo tatu atunu o nga pa awatu. Ia ile toa ma file mo le lanto tapo inga. Ia. Pati ta oto ale fe pope o le upo le tunu. Ia tapua i mali la vai le isi sin so nga le vala au. So ko inga vala au fo ile ia au mata ngofi. Ia le aso pe ona mori mawina i fa mo mo le fana. Maria, tau ia pe ona tiro fo i ma mori mawina. Ia ile se tona au ia mai Samoa le malo. O le matua i mahana i o le whaasolonga o le tamunisanga. Ona ua mawhaifo ona whina wina ia le tamunisanga au ia mai Samoa. Pero tilo pe ia fa ia au mai Samoa le nanga i lunga le suenga le quarterfinal i po tu. Pe sa au o le au le Te Patasi, o le au o le Tamaoli, o le au o le Marisi Samoa. Tapa le maure si le maure pe sa au. Lau moso oi. Lau moso oi mai si umu. O le fale le nanga i lunga ia i le sa iringa. Ia o le quarterfinal. Mana ia te le tamu whainga o tātou au mai mai Samoa le maure. E se le afo i le level ka vai e. O le au ngā fo le nanga i la uia ia talitonu. O le au ngā le mai nei. Nei New Zealand. Ma ta alo i ma au ese atu. Ma au ia le ta alo i Samoa. Ia o le swinga mani e fo le nā o le lantou ia va ai ma le tau fikanga o le lantou ta alo. I wala ngai a ka alo so o fo i makako ka meki Samoa. Ia o masani ia la tau Samoa. Ia. A le mai rei nei ta alo mai si au. Ese atu. E kau feo lolo le levo. Ia, o le wha masani fo nā lantou li ko ai ngā levo le ina ia o atui tournament. O makua i maanga ia le preparation. Ai pe ngai Samoa, so le au le Te Patasi ma kau ki ali. Ia, ko e la le tamauri wa o te masani e fo. Ia, le lantou levo le o masani e le tamauri tūrang. Ai, e le eska mai au le tamauri so. Ia, o au ia a tia, o awa ia e sele lango mano si mai le matou wha moi. Ne te ua misi atia, o le au le Te Patasi, o le tamauri.
Le au le si ia ma le au le o le o mai si au sa talu le singa au ia sa ngo wale a ko visa ia mes foi le tamo le ma pai moso o isia o awa ia tele na mai tau sa la ngona le nga fa fta yo no na to fa mo popo ia i le fa mo le malisi to sa le nei fo wele awa ta fitoala pata mai le sunga ia tanuri setu ia fa to ia sana ia isa le o mai ia mai a mato tala no mai si vai e fia to o mai le tau sa fo ia le o io ia tu ia to o mai le tau sa fo ia o alfa mo le malis au le tu langa le na le level o au ia mai sa so em kwa kia so sa le ia le mal o tilo fo ile mata ba ai le tino ino talo nga man tu fo o le au o la tu no fiti o tasi le ata o fiti o number 1 i meta te to fitu ia a o le na mata wina i tu tono le tamu sanga atua le to o tele o alo mata mafana o fiti o le sa au ai so si au ai ai maisi alo mata mafana o tatu watu nu sa ata alo manusa moa fatasi ai male te to fitu o le manusa moa lono minga ia maniso ila to o le sa ta alo fo i hei tama whana o le tunu sa ta alo i awal le o pereki ina tau mai tau idea so soani niso au o le winga la whamtalanga fo ilia ua matua mata ina le maua lunga o le tūlanga sa i hele teitua fitu a o le na moa mai male avanoa alu muta mawhana ua mai Samoa ia ua whaasoa ina halea le to mai tu sa inana o tu wha inana to mai mea tau kapi te peole talana whai atu o le au ngao le o mai nei e ese fo i ni au la tu ta ar tau fa le le ai le la tu fo i tau whainga ma le preparation ma la tu ta pin pinanga tu langa na te o le tau whaina ia o ai se tau sanga o ai ni au vule fa va ma o ai ni au ia e o mai e ta ala misianga ia po ingi si o kama ka alvele sa ka ala New Zealand o fiki o Samoa e o mai ka alo i au ese ke au ia e de ka kere ka dia ingangi au New Zealand po si au min o le au vele international the sevens in New Zealand o le man Samoa sevens o mai ka alo tournament ne ka kongwa e kufa fai se au kalapo ma au eu mai ta alo ia wala vani pito tasi se au voilia se au le ai o le nganga o le tournament ia fi nau uma au e lusfu mara ia e tau fo ilia nei ia fa balo fo nei tatu o maranga misa mo te lo ai wa to te liu le tilo tatu o pe ona iai ta pinanga fa ingola va so la tu ma tango fi le si man fa le tonu si o la va le a ta longa muli ta longa mana ia le sta longa le au le sa sempini tu sanga te atu nei le malu le sa ko la final mali tamauli o le AJ AJ le na semi final man tu au na le sempini tu sanga te atu nei then semi final mali tamauli ai o le tau sanga e fo te atu nei na malolo le tamauli le au ele sao mai lolo au le lunga i le final pe o le tomo tatu na tau sanga te nei a o le na le o tau sanga ni le o to fa tu palo le tamauli to e sao le tamauli lunga le final ma na ye te le tau finga fo tamauli ma ne te ni ma fitai ai tapin penanga fa ya o ma fo ya wa meni le tau ofi ya pe ona voteta o le au ia o le te fitoala te mauli te patasi sa fotu si umu te fitoala si umu ia mali Samoa mali Samoa fitu au sa tau fai ai o mai au le visa titia fitu au mai Samoa i le fai ngofi ia i le fai ngofi le lanto ta pena ona o le fi au ai mai le tun ela ngona foi la ia i ma tau nei ma disi e o lo tau fainga ia le fata waina e nai asos nai kalapu ia po afi ongai o le fa mo le nei ma ele me fai foi la ona ma tau tamala ia ta pena le fa mo ia o le ai fai le mo kwa
ia le kaimi ke le swinga ma tau mawhai o kusisi level tau whainga tātou te tau whitu le te te. Mana ia le lei. Ia, tapiranga taua, tapiranga mana ia whabalotu fo ilau se o lau whiangol pestene, mai ser komit whaafoe, maftanga malisi pe ona ia ili whaafoe fo ina o nei mea uma ile ngata i le au mai moa, maru pui pui ala au mai moa, o tamata alo, o lau whali, whale ainga ese sai ai, mātango fie, ia maa nei to ina fo isa ngā halulua le maftanga malisi, sa va ia ka paka, ia maso se vaenga pi ona ia oka se mātango fie, ia mal DJ le aso, sorry, o DJ ia ka al malisi pe e ilonga pe kofiki ao. Ko kiki ere i maua, ko kiki a maua, ko ingo aunga. Mana ia tele fa. Kofiki a koi. Oi. O vai a kole manga ia ke mesi koi fiki ke wako siva fa fiki ka maloa e maonga. Sa ua pese fiki a koi. Ia, fa kai foi le au nanga sina foi ia lo le tunu tamali i suia wai foi le maris ia na tautu foi na taleni. Ia, ia mis foi o le si o nai fale ainga sa awa ia tu tieti. Ia le vai nga tele sa tau fai atu. O le mene o mako ka fio fale ainga o ngi Ia. Ia awa tele na ainga fio o atu fai sena ia la tu fale. Talo fa. Ia ili sele ia peta ia e fai te foi ono tu la fon. Le health and safety o le malai. Ia mari council. Ia mis foi tu la fon o ina le mon ko rovers. Sa lo ai se taimi te le nisi fale ainga, ia. Wala foi le o mai mtala mai awe. Fa tau wala tau me tau maf. Malo fa aftai, ia. E si vanga, mātango fia to telefo ila tūna mai moina le tātu tālonga. Dasi le vanga tāua. O le to tele tāpo inga nea tātu ainga mai Samoa. E mai si tū malo mawhionga. Ia, le sa mata mai moina le tūlanga le lei. O le sina vanga le lei o le unanga mai tau tūla maftanga marisi. Ia, wa mai moa mai e le tātu wantunu. Ia i tātu tālonga o whaanga solo ni au kilang. Ia wa ilena mai mua mai to tele latu. Ia me se tāpua inga. Ia al mea le pe ol me fonga le ka alo ala tapua i me latu au le na mai. O le sina vanga ta o fa mo ne o tātu sponsors a titia. Pe la bala o le radio Samoa sa live ina tātu talo. Pe na sa no i lo mai mo mai nei a hinga. Mai Samoa. Mo le tole fa ne nga fa te le ia i tātu sponsors pe ona na iai. Ia le ngata radio Samoa o le 4-way connection. Whionga ia fata sa tapina ina ia fale ia mana wana sa whaonga ina. Ia whaifua mana mia. Le ngata leo o le Pacifica Family Health Group. Ia le whionga ia ngamal mana vaina seri. Ia le ngata leo o le Eveni Pacific and Set. Ia o le Ama One Gear. Ia misfo le Pioneer Pies. Ia manisio tātou sponsors na whapenao na tamu whai atu. Ia le nganga whaaftai ina ua mawhai o na whaasala wina, whaatanu wina aile nei wha moe moe. O le nganga whaaftai fo, i le nei taim. Ia sia mātou asosi, tia. Ia o le nganga la waia whaaftai tele mana noa e au, ngā ruenga le tangata la waia lo whaatino tonu o ainga. O le nganga whaaftai sia mātou asosi. Mātou mawhatanga mānisi. Ia, mālo whaiva, mālo lau tautua. Wa e mālo whaiva o le tua i le tātou tāpenanga. Ia, whamaduia le tua mwhātūtunga le tua meu whamangoina. Ia, ono lau tau sitsile le mātanga o whia mana maupoko o tātou mawhatanga. Ia, se tala le te tia whaafitai fo i lau tautua mana unanga. Le radio Samoa, i lau whionga. Lau tau whātia tia mes whai sunga e tawai, mai lātou uma, LJ. E mis foi le sunga le lipule, ia manai tama sa poina ia tātou whamoimoa. Tātou whera e foi oma, whionga ia pari. Ia mālo whaftai lau tautua. Ia tātou ala ale umai I, tātou toi whera e foi le tau sangam, ave vea pēr tātou maftang. Ia vi ia le li I meu tātou whaia te tia. Mālo whaftai, ia le ase si besi dia tūlunga o le whaftai ma vi ia le li I tāpenanga, ia mai se foi le tō whamamau mar sa ma le wawa ai mamau. Ta penanga o le tāu o le whito mali si toi ta pue ia ma whaauau o le tāleni. Lena iei le whaia onga le tātu te tō whitu, ia ma mata ma wawa ai a o iei lan ta penanga le whiwhiri eina o nisi o alu mutama whana o le tunu.
aua ia le au al tātou atu no pi ona iei. Tasi lia vai ngata hua o le fitua malisi pi ona iei. Whauau pe tau sanga. Uma ia malo lava lor sai. Ala whauau pe ia la unanga mali tautua. Ia pe ona iei. Ia sisi mea wala umai ia le afu te avanoa e fsosani atu le whatino ino fui o tātou au. Ia ai maisi le whaanga solonga o tātou te toa fitu le matu. Mana e tātou man Samoa le so lua, so lutu. Oi sa au sore. E kukusa? Kukusa le ngā maua le wanoa. Ia, o le nganga whawhitai. Nganga whawhitai. Ia, ua mwhaerna ofi atu tātou i le polero langi lua whelua su marfitu. Whawhitai na i along tam whanau o Samoa. Whai masui o le tātou au. Nei whai tau sanga e mese le tona mene le whai ngofi. Ano whawhitai lau tau tau. Manu tau anga wha sa momoni. Ia, tau whai lawe wha awa no taimi o toi e whai masui o le tātou atunu. Manu whawhitai. Au talito. Au tatonua o finangalo uma ia Samoa i le melela o whai atuni. Ia. E wheo lolo, e tau wheo lolo asina me tau whai le tātou au. Te lere ngā luenga e tau te whai. Ia, e lese ngā luenga whai tō tasina o whai aonga ma. Mari, o le ngā luenga tele whai whātasi umai. Le ina kapima tātou umana. O le ngā whawhitai alam whanau. Ma lo, whai ul whaiwa. Ia ua manuia, tā pena loa mo le lua whelo sufitu. Au talitona, o lo finangalo uma lea Samoa. O e na mata le tālonga. Ia, e te lea se ngā luenga i taunto e whātinuina. Tātou lango le whai aonga, management, o ani mea mwhai o tātou whai. Ia, tātou tau rea mo, tātou rea fisoswani mo tātou. Au, ia, manu e tele ni asu te tia. Na ia tele wa whelo finangalo tūlanga le tātou manu Samoa pe anei li tālonga. Sao. Ia au te lo foi le malu le wa lo lava taimi le lava taimi fenta pena il tatu au mo to sang fo mo le tam sang le po lo langi ia te lo le lava material taimi ai sa o fo so noanga ta u le lango ta u tau au tatu wat no wani ba nga ton fa le tatu wanga ia pongi tatu man sa mo le wa fai ona mo le no nga ia to le po lo langi ia ai to te le hai la tu nga va ia mana mi so san fo ia wa le tau whinga tātou mon Samoa man. Mania. Mauso wa vango kao. Yoi. O mea whaina le tau whea tuai. O lea whaita te awa noa i te mio e lata talonga. I whainta so soani pe awha pēni te ua reiso pasesi. Ia wa so ye kokongi a uro i pasesi. Au ke le rope ke o kokongi ma teol pasesi e lau fionga ia. Ai whai masui e rio Samoa. Ia lea o nganga o whare louni e louni ka pasesi. So ia, ako kapoia ta pena ngauso. E vange mal fale loun mala o ikala fune le nalo ia le ko. So menga o wala ko wale mo fainga fai sifa ka o fa ko mo wale o fa soni. Ele ai o seu mango po ka vai po ke kia e nga ikala fuma. Ole ba ko o wa ve wa ka pere estifano de ai la o lo ngolo ia. Ai lo si. O ke oso ko lo ko que osa fue como le fue coco ore el faro rosinga fe mai e malo sau fatau ai foi me ai le tele oi to tongi me ai te mi uma to tongi ai me ai te fa ai te tia mai te tia tamaleanga tasi tamaleanga pa ele rubu ele anga tele le to tongi me ai o vai inu le ai to tongi fa o ia te vai te vai eu supo mai tai au e mai aso o mau supo mai le tai na le ono e sau ai ta la fu me ai e te veri kakara o supo mai ta vai eu porque não era la poesia a pegar aga e se tam ta vai sau supo le iao ele iao te mi maruru le ai sau tu fa fo tu i mai fai toto per tu le toto ki mo buona vai ta me leise tala fu leise tupe. Cosa che alu e fa bere sai galu ko rua. Oh, le malu fa nga me ai kuai. Yor kala se. Alo fa u tu mai ya fa fo. Le malu le leva po. Ko lu va be. Ko lu va be. Dove però il palo pa kai. E va pe se pasivo i kuai fa ku le kolu va be.
Ngo ke mine uso koe whai lang pokalami. Ai anu ro kakap ko. Ya anu fa pere de singa po singa oi vui. Ke ro o me ngale le si fa lo pe asa. E fia pe asa fa me fa nga ko me ai ka du aso. E me vai si sing. O tu ma ai atu pa atu tu me fa fole ya wa. Ele anga fa pe au se tanta le anga le wa. Ya idea yo le fi ai ya ave no me ai na po. Fa ta. Aga me ai tu ai ave. Alo faku. Ya, alo faku. Mangia singa fa lo la kinga inga ngia so ya oi. Sai bozo. Ah, se goa. Mas eu. Te fa minuta jalo le tula es fulu ngo tau tula langa si fonga re de sambo ta se libo tolo amo. Tale tula es fulu ta tali mai le o tatu telefon tatu tale mai fanua. Ele tau tula langa le fonga se uri malau. Le mata a Paula. Pa vi fianga mo tatu le nei tai ao. Awala fata mo tatu wa tulu fianga tu te mangalu ngole so. Tapo inga mo nei tatu matu mo te malau. Te fata lo fatu la fianga lunga tofi le tua. Balo se fu lau le nei tai ao.
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Talaflava, talani me out tironi. Sila molni tae fa forma ya. E tō luas furu lau whainga rua ngā leo leo o whai Yesu o sua ngai so tanga ma wha ngai na si se malile te tawoni ata e peona ua wha maoni ai nei leo leo. Wharia leo leo e leo te ena wha ona whai i aina sua nga wha sori tu la whono i lea au whainga ruenga. Sa mua mua tu wha i loa e lei tōni usira i se vaenga au whainga rua ngā leo leo o whai Yesu o sua nga. E au whiai ma leo fisa sa wha malo lo ina ua maua ni ata le tāla whenga i masinia leo leo sa wha matu i ai. E muri mai se vai linga de faunga ina ele au fainga ruenga o interneti sa ma foi na fa ma vai su kom sina tolu ine leo Chevenman skimming le sa e tau tino le monio na umia ino ni ata matanga ya mionga fa i tamai ti mato tanga te faunga ri ma meola ile umi fa to sanga sa mo atu longo ai ele tama ta su kom sina longo lango leo Jill Rogers ina le Johnny Sila sa yesa atu ngalunga sinu meralai jo tanga te sa faunga ina ne yata e pe ona fai Yesu sanga sa fisili le Johnny Sila mos family nonga ai le mau mai se tali aleo leo ai le bene to lua ian suisi ni ola vai ngol pule nga leo leo e au fiai mal tama tai su kom sina to lua neta ni kura sa sia e Chevenman skimming a fite ya e memoria nga le umia ino ni ya tamata nga ya na masini computer fai nga wenga ole amatanga le masina nei sa te tino e skimming le monio mo nei morianga ino na fasalanga la winna le masina fau ore ni potio se su engar pulenga tuma otio fatino nga leo por Independent Police Contact Authority IPCA le sa fa matu ina vaso mo vai sa mawa ile su enga ile telo ni fatino nga le sa fa ile maenga le pulenga leo e au fi makora ile so tanga male wala sanga fai leo male teliatu tua inga ese ma yai soinga tu la fono ya mionga fa ngali sa fa ya max skimming talano ai le felo inga male tu stala le moto fono le parlamento no sila ino mai ona fa matule le poti sa fa il commisino leo Richard Chambers ile la fono tanga makora ina wo ye loina sa ya sia max skimming after ya memoria ngali umione ya tamatanga sa ya fa marino ai lo na langona ile ole le fa tinonga ona tute o max skimming sa sei la solusu fito union le tosanga nei ile tali vesili male le Johnny Sila sa fa ya Chambers sa ia iloina le ase singa kura o max skimming ya ulai ma ia tapa ai sana fa marinonga ma fa ilo ya ilona le fia ina ovisilingia pe ole ale tali kura sa tali Chambers e fordinga mai sa fa te ia ina o tilo ia o se fa fi tauli ma o kura lava e tali ai ina o ovisilingia pe ole ase singa voli mata ina ile li taia fa fose ole tama tai su kom sina mo sa tali Chambers e la tili talanoina ai ulea isina tai monimuliane ile mai ai olea fono tanga sa forfola ile kura lona li taia maleo ino so tai ile Johnny Sila ya kura isona manatu pe ai sa ya CI max skimming ai pesa yeso tanga manona li taia ai sa tani mo fa maria le cho ele isona manatu fa dia te mirei ai ulea mo fa pare nina em fa na la to siakia pe to ofia istanga sa la to fa foi le tulanga o se mata upu fostanga to wa fia fa ma mi sela sa mai to ina ni sila nei ini so tanga mani sin mala va leli o kiloni fa ier so i fo malo lo ina ni sila o sia ki vave o fa ier mala va leli more o fa nga loenga sa ye se tulanga ya fia ere o fo ina ya ni fam talanga ino fanga ta ina ya fa ier so op o la to wa ina ye lisi patino no fanga sa ye se tangata o le mata o fowele o sui ai la fa ingo tangata wa fia pipisi o ye neo le misela ile se fun mariva o tangata to fa o moria le mario stinasa ma o no tino te tono ni tanga pepa ile le samiri ngate fale o kalf hapa ya kilani o fa ile la to fa unga ile selo ye tutula mo ila to ai o la fina lava ila to o la to moria ngat fa msnonga le to sanga sao o le tino mariu le tina sa mo i tono ni tanga pepa ila estanga te sa fa ngotela na ofe ya mati o le tesanga o mavai le sa muni muliane fa ma ni o le tina e fitse fu tesanga shulai wang e to lua e tamaro loa ma fa finge ko lua o feta ya nei ma moria ngai ave fa ma sia ma fa siu tanga te pai valea ma o fa ta oto e fa la to fa ma snonga ya me o le tesanga sau o ingo umo ni tanga tolo ta fia le failo ina o le piro tala vo fta ya memoria fa popo ile tom fa mi milo le fatino ngol tula fono
Ma leo foi no wha matalanga se sui le matanga ruenga o whemalanga inga. Sa longo ai le latu loia i a Ron Mansfield i le wha masnonga i le asona lafi. O lea tō wha wa mana na o tūtūra i lawa i la tō mo le latu wha masnonga. Ma o tō e wha au iai o iai tua, mai le whai ai mo latu sui i le wha masnonga. O le tūla whono e whātanga i fita ni silo na kawa mo tangata whaingaru ngai te te, ua pasia nei le pārmene. Whaali ere minister of fita, o le ata pena i le fita mama whai ai, o na lato pui ale pui ngole tunu wao. O fita o fitoninga i le mwhana lato whaatino ni te te, ai o tangata civili e whaingaru ngai na le fita, e mwhai on te te. I le rua whema rufu wha, sa ato e wha amaro si aile tamai minister of fita, Julius Collins, i le power e le masani ai, le e whaatangai fita e whaatino ina ngaru e nga civili. O lea tula fono e tu inaina ma losi le minista e whaatangai fita o futoninga. E whaatumuina ngā luenga, ma ave sea mana onga more pārmene i le whaio se whelafula fo inga i teimi umalava e whaonga aile a power. O lea tula fono o le Defence Workforce Amendment Bill, sa pasia i le rongolango pāti o le whainga malo so whatasi ai o pāti anai sa te. Tā alonga, au whapeona sa watu nei, ia man sa moi la awa yantu le tāmara sangori i pororolangi o le rafa maru fitu i na umana malo i a Belgium, na o si la fia kai sukoro ai, ai o aulaka pi liki uma sa moa le toa sa moa, ma le fitu sa moa. O tau fai se ne i lunga o la tūlanga, le wha tūlanga na wha avao malo le ka pia le rangi, i le mai ai o le tāmara sanga mori i po le Pasifika uma vai atu nei. O le wha tūlanga na wha avao malo muri nei, o vai ai le pasi o tonga i sa moa i le tūlanga wha, tonga o palasi lau le lima. Sa afi fia le tō sa moi stūranga pero sida na mri o ran whātō sina. I tā ronga whaavao malo sa iai le tā marusanga i por Pasifika. Talu mai le tā marusanga i por rangi rua whemare rufuru loa. Le sa la tō whāte iai engelani sa tali malo i tā longa. E ilo ai le aue au sia su ngā champini lontona. Sa whai ina sa moia Australia su ngā champini. Ai se tala anga le ila kapiliki le avea yo sa moa maso loi au mani nei turangi. O au sia su ngā champini le liki. A tili wha amaro si ai le whai unga penas, e fuli tua ia Australia e whai masuia le tunu olontina. O sa mo sa whai ina le kiwi sa ni sila lusur whasul valu le ta longa mua i le ta marisanga le Pasifika. So anei mar whato i loloino tonga i lumo le lata, whasfuru li mawhau tangata matamata e Brisbane. A betai, sa whai ina ia ni sila so ngā champini to surona sur whai ulava, i le se furwha ai sa sidi ai i le ono le aftaimi. Ma ua wha matu ina nei ala la kapiliki wha wao ma loia li tūlanga fōua i nei wha tūlanga no au, a o wha taritali i wha matu ina o le lisi o au e se ina e tā alo, i le tā marisanga mo le ipororangi li tausanga asau. Ai ole awale fitu sa mo wa vema au o tamai tai, wa pito sigi ato na maulunga lona tūlanga o se iai. I le tausanga taruai i lusur whasa wha tūlanga ai le whaia li tā marisanga le Pasifika, ua vai atu nei. Le ore ngate ne qualify ai mo le tāmara sanga o iporo rangi rua whemare rufuono. Ai se furma le lua stepo la tō pasia, i le tūlanga suma le lua o i nei, i le rangi. E le eise le ore o Blacks ua whiriwhiria mo tāmai tau whaoina le tau i le tamta alo le tau sanga le kapia le rangi. O Reggie McCaw, Dan Cutter, Kieran Reid, Broderick Talek, Bowden Barrett, ma Adi Savea. Sa tau whai manu malo uma i nei taui, talu mai ona amata whoroflaina i le rua whemare rufutasi. Ai o ilea o lua ne tau sanga sa so e lo tu e au sia lawa si tamata aloa ni sila po le o Blacks lea, i le lisi muli o tamai whai i elfi flinga. E pau ia tau i alo i ai ngō le o Blacks mo le tau whaina, o le loka le o Blacks ia Fabian Holland, o whiriwhilia mo le tau whaina le taui. O le tamata alo aro rua e o le tau sanga po le Breakthrough Player of the Year. Ma le skoa reisi loka ia tupo vai, i le ta alonga mawhrani i ai ulai, o i ai le tau fitulinga mo le tau i le skoa tau sanga. O le whai ngora vasa nei, e whai loa i la tue manu malo i nei taui. O whai toi nere rua i tamata alo raka pili ki kei ale NRL, Australia, i ale au basketball ale i New Zealand, ale New Zealand Breakers, o se pala ai. I le ofuina leo le ofu ta alo e ele fu ai langolongo ai tangata kei po le Pride Flag, i le tamarasanga le NBL Pride Round, i le tausanga asau. O le Breakers o le lua iai leo kalapu o whaiare whai unga e le ofuina le toninga e ilo e tangata kei, pe langolongo e whai tangata kei, talu mai ona amateina le ruafimare futolu i le whalia ina. O le pui a leo tamata alo te jotasi, mai le tusi lima i o tangata i o la tuta li tonunga.
O le awa le Cairns Taipan sa la to whaia fo i le tūlanga i le teino le whasalonga mō le tamarisanga. Ina o te ena i tamata alo na ofuina ofta alo e iai le whailonga le Pride. O Ian Roberts o se kei, e lau loa tele lona i leo malangolango mo tangata kei ta alonga e Australia. Talu mai ona whaalau telina i le lua a awhi salau Ibsen Malima o i o se kei a o ta alo lava. Sa ia longa e Proclame Morning Report le Johnny Silla o se whaiunga le Breakers o se tau valea. Mai tele se tulanga a fia e iai mō tangata e le o mau tonu i le whai loa lea i o lato lava i tu ai ngō tangata tonu e iai. Mai e tua iai le whaalala ino te tununga wha e kale sia manga nu. Whali Roberts e leo wha te ia le whai unga lau basketball mō te tonu e e se wha te wānau wha politiki ma te li tununga wha tāpo inga. Tala nao ne yaso, maua leo na sai tang ta uma manu i le so. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Ersa wada yani ki the kau, ersa wada yani ki the kau, koira keda na ngon, koira keda na ngon, ersa wada yani ki the kau. Le raua toi whasalawina atu tātu tale vai whanua pe ona ile tautua ma le unanga nāra whionga se uri malaud whaatawhiti o ana tala fōu ia ile nei fo ia so ilunga ole tautua ma unanga si whonga radio Samoa se whulma lima iwa tolu a mo se mal tolu minuta o tia tu las folu le ua angai marisao le sunga ya Victor le unanga tautua o tātu company o Tire World mo tātou o le tulanga le leia o le whailo whamunino ia ma le soasani whamunatu ati ati oe ma le mea tau o nei whaia o le whaia o le pepalau tāwali fai ia le leipa o lau ta'avali, fai ia le leile afi o lau ta'avali. Leo o malita ma fanfana, ia matautua nama oe, ia tau fai titi e le sala. Penisini, lau makwasi kuari pārengi al kako pensingi. Uko e malakako whamkesi, te mo, woka, wawari kelo mea mo umoi o ia. Ia Victor, uko e no whamkesi, au alau papa kiu le la, le wo o marisama, uko e malau ka avale, fai e mapa o lau ta'avale, lifi e nunga malau ka avale, asiaki piko e lalo ka avale. Fai maisi, e fai umai o ia Victor, malo se fomanu ia lita heau. Ora leilo sunga tia, malo le sa, malo te wata mita fo, pata ko sa mole te ko ina mat malawa. Malo la vari fa malos, ia. Ese foi unha tau lita heau, te tau fa badi pa olo mato ni o tawa, ia, ese na fisi le tata wala. Duma ide mato fa pa, ngato fa mato fa silia me tau tia. Malo fa taile li ole mo le nei la la mo ni fo ia no ya al fata fito nga luanga mo ni fa ya so o fa fonga tatu atu fa lo fo yo lo malo se lu si fonga na fo mo ni lo ta yo ngole la kala ko ngol si pi o tala ai o le a te ngai ke la kala ka mai ide e mako fai ku le ke le ai so fa keke e so fa i sandu le isa mo kalu au se mea la vai mo i mako kuri o tawa tia ta ole ya mo nga mo ko koesi supoesi ola le me manga ero cosa mi ko koesi pe supoesi ole supoesi pi si di ngai ola le se ngor supoesi mo ko koesi ya ma ero ko supoesi ko supoesi mo ki dia va ko mama ko koesi e fori nga mai la le supoesi nga ke e mama ia nganga o maloko ia nganga ko koesi ia paku ai o sala e di manga mi mo loko paku ori nga mai la le manga mi la mo me ka loko palpala mo loko paku ia swa pengi famia a pixema miro mama ole supos ai so supos ko sa vai salo ne ka ya o que i ma ko ko tawa manga ya so quasi que ala lo picongo ese era el manga lo picongo ngai que de me sa mo ngai mo ya son ala fa ka war sharing ya e fa ka lo vai lo ele va pe ala ku nga chaula ia le o dia ia fa nga lo manera ia e fa nga lo ku pe fa ka lo ko esi mo lo so esi ia ma ko piko ke le me ai so ke le me
Kena le bai. Ia e kau kuanga le kau samia mai ngun fala au le sini ngam kau. Ia e. Au kau ngata no fala au. Au ngi ngalo fala au. Elisi fala au. Kare kunga. Ah, misi lo fala au mo lo mianga ole kau kau la ivi. Au le la ka me kisi mas. Au ngi kau kau ai vi le la ka me kisi mas. Kau mau ka aku mai. Kau fa mau ka aku mal mianga ai vi. E mianga yo ko Kevin ya ai vi. E baro so. Elai, ora unanga mal tau tu le na tau fa cha tu la unanga le se vaenga ole tu langa se fai o tatu tavale le mo ina ya. Oi, e tatu kesi fo ie fa kesi eu ko ia fai pensi Papa Kiu. E mo umanga ya o so. Ai, o so se me lava mo in mako kompanita. Ukula ka vale pa uko ko te singi su sene de te sea. Ya tu lo sa di mato tamu iba tasi de uro tala fa iba temin nei. Pa ko tiso ta lava lua so to Apple Car Tax e apoio tona tato falo lo. Fa se no ngai lo sta pe tu lo ta vale fa kesi. Ya, wa nga ia mo me aiole to ainga ya Papa Kiu fo ifa ngo leva yaso. Feito fio do se vale tala i de sene a fa pe ke o de anga focus e fa no ko swap pa que só focus fo o materi foto de tato tambu ia o ne ngalo no swap ma tani me tato se i yaso te tasi e te mamaro ko se sivel te to do ta vale i mato tambu ia o le ka fa fo mato tambu de mato parisilia a tasi de mato sta ma ke ro fa no ku se sa le la kamede sa ngode to sanga ya pisi ho ta manga ya te le lava me amre ta vale to siaki i le tatu a parisilia vai po e ndo fare tonu ya li fi ma ta vale do inisi mo dunga o le mato poli lif o le snoko fa pi po pas mantua le tatu a tatu le seos e fa mo te de la suwa va pa o mato tatu le te me lua su pasene te se tatu lo umalava ya fanga ina le mato scanner fale tono ro vale ya po moria so no ro passport aka fo le li pe mato tono fa fo sa pa te ni me fale tono ava pe tono mo tino su mai amro ta vale ta no fo nei so sa mo so ho ya te ya o ma se ho meki ile mato fale sidia e mo se so sa ni mo oi po fo ma ta vale fa ta vale fo ta vale to ile mato fa ta vale fai me no fi filinga mo le tu ma ta vale fa to o mo na te o mo fo ina lifi o ti apu po pa mo fa pi snoko mo fa pi i tato piki apu fa ta le se me te pore o mo te a fa pe fa ngai kausa so ta vale e o te wina ai ke sa lo ai piki le te o mau se la le tato fa ta vale ke i no ta vale trai va se ta vale fo ya o le ngale no la sene te lo ma se ro pensa me a para so sa de ma fa ta vale vidi mai no me ma ko no me o i va ro fitu fa se lo o se swan ya ngata fo le ma so fa pau tasi fitu suru pecho o ta pa fo po tsoilo mo temine se ki me kuo mo so se sais mo se sta vale lava so se lango fo ia na le lua su ta la ile aso de ma so fa na se tongi ia a sui po fa ta vale skrive me ia line ya ma so o fika to pa ma ta so mo ta fo vidi to tasi la lunga ko fitu so se ka na va a fa te firma mi se swan ia i ka fo ia peto kura ita te tamo tamo sangia tatando mai se so swani mo oi ta va ni de aso ri o ni se vena ven ya se ta fanga no le fari matala de aso te neni ya vidi mai de mato no le mato fisa o iva tikasi o tolu o ya o me kasi kando i le alo samo mo se so swani mo oi te fa te na mo mato no alo va te tele la versione vita mo le tatu po kalm fa so mai se lo to nga bal tatu wa tu manuia fo nga ruenga tau se fu mo manuia ya so fu ya fa tai la va te ma lo fa tai so nga vita pe fa fo mai ai du fiti fa to lu o lu fitasi to tolu o telefoni na du te mo i so nga vita mo la to nga i le ne fo itai ya ina ua luas fulu minuto te dele tu la ese fulu mai tatu fa fianga le tali watu tatu i America Samoa to tenga masari per masari tanto mal sungal fo mai to fa yero manga to fa ya pa u ro yo sange ya pe one tanto pokal mfanga solo le vaya so to le vede samo se football lima vitolo amo kabalo atu le lo la tunu ngai mangalu ngal ni yaso fa le mo ai o a so lo lo wa
la a o ita wale mawa o o manga fai ngofi fai ngata lo fai de para a tua sele motu pafuta solo maya o langa aya lo na lele tele tama dia avea oi find the say e tawai alba a tau na faisa o mai yalu o aso te iane fui to mai tele mana ate na popolo Tasi wena fai ai Awale fefe fai mai manatu Ua e fuli tua mai au E tu inatu ai e alu Te tamu tunga o mana ona Ule pea oi lo sauna tonga Fatia, dice ua fai o e matia, o la lato fa Italia. Atamai, e foi lá uma ai, a oleaço, e moatu, toyo mai. E puna mai pe, vai mani, e lo fa na fai pa asin, oliatu, o fofoga, naya biti. Ayuri lea, o no sa. Ai na tan bilang alo yung fiber o tinofo matapuai lan lan matalan siya yung umatan ako le fiber to ilalo masiyasi Kere mana ate na populonga Tasi wela fai ai Awane fefe fai mai manatu Ua e fuli tua mai au Tatu uinatu ai e alu Te taunu ungai o mana ona Ule pea oi lau saula tonga Paegano nei mafatia Ise ua fai o e madia Ola lato fa Italia Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I maangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I maangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li i polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o faatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o ngā toile ai ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga i le whainu mera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai i le universite, po le university entrance i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti ava noa mo le lua o ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ersa wada yani kida kau, ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, ersa wade, yani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Topo de lesta lei banu, satau bi mai nau, satau bi mai nau, satau bi mai nau da. Ersa wada yani kida kau, koira keda nangon, ersa wade, yani kida kau. Sangai di tuna mat, ersa wale kiabi, sangai di tuna mati. Topo de lesta lei banu, satau bi mai nau, satau bi mai nau Ini tale nogu serikali, samodeyani, lei kabani. Ini tale nogu serikali, samodeyani. Ya le le o se bari bari table wati le fo tai ao le o ti lo tu tatu te o le mana ya le o lua se football valu minute o te ai nei ia le tu la se folo lunga tau tu la si fonga video sa mo te slimo to la mo po kan fanga solo mo tatu le nei tai ao pe la bona vatu se talo te mo sola e o so ta inga ma sane tatu ia male tatu po klame i America sa mo pe on ye ia le nei fo tau tu le o nanga ma le sunga le fomai, Dr. Roy Yausangi, o to mai ni so vai ngai me tupu tonu o America Samoa lantou, o mea whinga tae, whawhaingo fie lunga le nipo kalame, lono winga, te lele so swani, lea fo itamali o tātou atunu whaamaninu, whaamalama, le telo vaenga. Ia o mea lo tupu tonu America Samoa lantou, ia ai man tua fo tātou, e tau le whailo tūlanga lo iai America Samoa, mai le malo telo America. Le tae au whatalo whatu balanganga whaalalo lo mwenga, malo le se fua manuia, Whaafteile atua lea fua, tue maolta whila inga nei tai au. Ia olo i pele anga le leo le tua, tiu te mga luenga
pe ona whenga iai whatalo whatu balanga whaolala nei tai au. Malor so fote tia fatalo fat fo il tatu tunu meise na yo tatu paanga ia stofi te tasi le temi New Zealand Australia ma Samoa ia e ole solulu ia Amerika Samoa fa pea ia malo tele o Amerika iona state mon territory malor so fo ni tai au. Malo via leli whaftai lea tua lea ua mo le tawhilo inga ma le tawso ta inga lei tai au ia o manuia mea uma i le anga le lei ma le alofa muti valo le tātou atua o ama le taune a te utaua lumuenga. Langi le lei le nei tai au tia ia ua tulanga ese fo ina ua vaia le sulu mata ngofia o le la ia ese mai tai au le amatanga o le nei vai aso ia sa fai lava si fatimtimu mataulu wanga ia ai fafitai wai pe fo na taua ta fatal ta noanga stemo mavai ia i lava tangata ia i feso ta ingo swingo la to langona ma falling on tau no winga la alangi le le aso mala malama le sulo la ia lo na winga fia langona tangata ia bale ai se langona vo le peise ia to mua ni fafita uli pe a fua i le tau pe a fa le tonu ia ai fafitai ia mataru sia ia le mala malamo le ne aso masusulu matango fiela ia fa pe na foi nei o tatu tangata ia mala malama i mea uma fai ia solonga le pe ona manuia ia le nei foi tai au ia Amerika Samoa. Malo whaftai, ta noa ma, se au mai se saunuanga, lumuenga, o tole lewa ieri wala aulia ale malo Amerika Samoa, i le tai o le tātou wantunu. Aua i atu, i se tasi foi, o le tala ina foi o se tasi o fale, ia i tonu foi o le malo tele Amerika Samoa, e ma tau foi i le awanoa umwhai, ona, whaawau pele so ta inga lea ia ma whainga paanga i tono le tātou watunu i Samoa i sifo a mesifo i Amerika Samoa. Moni le leil sa noanga tia vane whaafonga le tunu. O se tasi le nei o vaenga e tu sia i talafasol pito o whainga malo whaatemu kalasi a me se lava ia whainga malo la i pei o Amerika Samoa maisi i atunu o Pasifika. O le asfareile o vaso momua ia o le aso malolo le aso whaftai Amerika Samoa ia le ua whamoemoe ia le malo Amerika Samoa e te tala aloa ia le mautafono ia e ala i le sauninga o le umusanga po le whaanwhalenga ia po le whaapaia o le foi mautata ua o le whalesefulu ma le motusa ia mai pe au na silafia le tonu ia o le mautafono le nei ia masalo pe a faisa o le matau ia o le mautafono lona lua talu ona mata le fono faitu la fono Amerika Samoa ia ina ua tu i lalo le mautafono tuai sa iai ia i le tausanga e lua afes funu ma le fa ia ona mata lo lea ona fauina mai ia le mautafono le nei ia mai le tausanga e lua afes funu fitus funu valu ia se iau o mai le teimi le nei ia mai o le viinga e fo i le tua ina ua mawhai ona pataunuina le whamoemoe Amerika Samoa e ala i maota tā ua le tunu e tautua i nai le tunu ai mai se lava o le maota fono ia mo le vaenga whamalostu la fono a wape se i on maota lea ia leo lo o lau ni liu ai ia le finangalo o faipule ia lim tamaita i whapefo ia fionga i senatoa ia i tu la fono e teite i nai le malo Amerika Samoa ma le soifua o nei o tātou tangata o lo e mpapa o i Amerika Samoa ia mai o se tapenanga winga ese foi tapenanga lea pei foi ona moli mawina inisi o fasalalaunga mai i Samoa ia sa filo ia ia le fionga le fonga fitalai
e al to falta to ia savali talvo wale ia fa pe foi le fionga le li sentol te matua ia olo ia manisi o afionga I faipule mai le fono faitula fono Amerika Samoa sa malanga I Samoa e momoli alo ia le valaulia o lana fionga I le au mamalu le malo Samoa o lana fionga I le fofonga fetalai o le fono faitula fono Samoa ia fa pe foi lana fionga I le palemia ia e malanga mai le fa moe o Amerika Samoa I le asfareile I Amerika Samoa I le vai aso mua ia mai ua tuli matai foi la alto tele o nei o tatou tangata I Amerika Samoa ia I le mautafono le nei o ne le faingofia foi vaene le faafofogaga le atonuu ia le tapenaga o le fauina o lenei fale ia po lenei mauta ona o le nofoaga le fauai le fale lenei tiatia o nofoaga foi e afia I mo mea o galulolo ia ma e failasi maualuga o le tapula'a ia e le gata o le malo Amerika e faapea foi le teutori Amerika Samoa ia I le fauina o ituaiga maota I nofoaga faapea ia mai e le gata e faisi maualalo tele vaeane lava le faafoga le atunuu o le suatieina o le eleele ia o le fausieina o ituaiga pou la popo'a e mafai ona faatula'i ai ia le maotafono lenei ia ma le fausaga fou I lenei fo'i iva I tau o le soifoaga ma lo tatou auga tupulaga ia ua le gata ina fa'aogāina le ua mea ma le simā ia e fa'apea fo'i lona fale aluga ia ua fausiaina I tuaiga mea faufale ma le ua mea ia e le mafai ona ati le ane tulou ia mai faigatā fo'i ona a'afia I matagi malolosi ia e maise fo'i o ni galulolo e ono afaina ai Amerika Samoa I le aga'i luma ia ma le ala fo'i lana o le umi ona fausia o le fale lenei ia ona o lo'o iai ia le va'ava'iga ia I latou o lo'o pasiaina ia me nei o mauta malao a fa'atulagaina mo le malo ia fa'atasi ai ma tulafono o le malo Amerika ia ona se vaega tupe ia mai le ofisa o le vaega foi lea o le Department of Interior po le malo fa'aloto I fale o le malo tele o Amerika ia sai foi se vaega sa fesosani mai ai ia fa'atasi lava ma tupe o lo'o aoaina e le malo Amerika Samoa ia mo le fauina o le nei maotafono ia mauteloa o le a maua foi le vaso lea ia se tala o le tau ato o le nei galuega ia ae fa'afetai uaeui lava ina umi o tau mafai mai ia ao lea ua taulau o le fa'amoemoe o lea o le atatalaina le maotafono lenei ia ma fa'aogāina e lē gata o auga tupulaga I le taimi lenei ia ae fa'apea fo'i ia tupulaga amuli ia pe afai o atu iai le soifua ma le ola ia o lo'o tulimatai fo'i la ia le malo Amerika Samoa I lona aotelega ia e feiloa'i ma le malaga mamalu mai Samoa ia mai ai le talitonuga ia ua tapena Amerika Samoa latou te tali malo ia I le faigā malaga a taʻitaʻi o le malo tutoatasi o Samoa le foi lau fa'alogo tiatia ia o le foi e tapena mai ia le fa'ailia le manu o le malo a le tatou matagaluega o le puipuiga o le saoga lemu lautele po o suga I manu o le malo ia e tātā I le fa'amoemoe o Amerika Samoa ia mautelo foi se tasi lana o va'iga matagofia o la silasila iai le atonuu ia o le fa'afiefiaga ia ae maise o le tātāga le tatou fa'aili ia a le tatou vaega o leoleo po o manu o le malo mai Samoa mana ia telele tilo le vaenga lea
pe ona lena malanga tu i Samoa ia sui fo o le malo a Muk Samoa. A o lewa maua mai ma le vala aulia la tou mai a Muk Samoa. A wa aila i ai le te leo so tanga lea. Ia ma le whainga paanga lea. Ua o i tātu te tilo ilo moenga. Ua wha mautuina ma ua aveo se ainga tasi a Muk Samoa ma Samoa i sifo. O te mua leo te lo fato a mo se vala ulia whapea mai a Muk Samoa sa o lea doktor. Moni le sau noanga tia. O le mea whalina leo na tu matila i le valaulia ma le whaatala ulatu o le whainga malo a Mrik Samoa. Ia wa e peise i o le tele lava o valaulia. Ia e le ngata o le teimi e wha tauto ai ma wha paia ia le tofinga o le kovana ma le lutena kovana. Ia o valaulia i sisi ngā fua. Ia e malanga mai te itai o le malo Samoa. Ia ai o te le manatua o te le uloa fo i wha maunga a Mrik Samoa. Pesa iai se maota na te tala alo ia le malo a Mrik Samoa. Na malanga mai ai o tātou te itai mai Samoa. A whaila o le teimi mua lea ua tupo se mea whapea. Ia o lona winga. Ia o le tala whasolo pito fo i la ua mata tūsia. O le mea fo i tua i ngā manoa. Ia na mawhai o na maua ile wheloa i ngā o te itai o Samoa na lua. Ia mo le fo i wha moe tā ua. A whapea nei la le la malanga tu male wha aili pō. Wha aili ali malo. O le noinga matua te lela le tūlanga o le valaulia. Ia, awa i atu ai sui o le tātou atu no, tai o le malo, awa i atu ai ma le mitanga luenga. Ia, o winga wa ia nā ma le mātanga o fie, o le a iai fo le wha moe pe ona iai ia le mota whono ina e Mrik Samoa. Ia, vi ala li, wha te ia wanoa leo mawhai ona ngā lulu wha tasi e Mrik Samoa. Ia, me se fo i Samoa i sifo. Doktor, te iloa le ua e ma ua le tūlanga sa iai le whailo inga a le te o le malo manisi o tusi tala i Samoa. O le winga la ofisili le tau whaiatu. O le na wa manino wa e leo toi tari e ina. Ia le newspaper o le Samoa Observer. Ia po ila tau wholo tusi tala i lea fo i ia lea fo i ngaluenga o le Observer. I tu tonu so se whaatata noanga le ta e le tunu. Whaapea i fo i ma minista o le kapeneta. O le asau tau tiro iai. I tu tonu lava i o Mrik Samoa. O le se va tapuia ma se va whianga iai o tai o le tunu umal au tustala i tonu o le malo a Mrik Samoa. Tia whaftai i le fesili ua tuina mai mo se whasoa il Plokalama. Ia mai e telefoi le avanoa sa ngā lulua i manisi o le tātou tustala i Amerika Samoa i teimi o mawai. Ia mai i le vainga lau tele lava ia o ngā luenga whaatustala. Ia e alau na whaingoa le tangata o le tustala. O le tangata foi lea na te reportia mea o lo tutupu. Ia mai o le vainga le nā leolo o mai aia le whaingoa ino le ngā luenga foi le o le reporter. O lo na winga o le tangata whai report. Ia. Ia a whaila o le reporter. O lona winga o le tangata na te whamatalaina le reporti mea na te tupu. Ia peitaila. Ua o mai tawina lava i le tele o tustusinga lea o lo whaia tustala o le tātou pepa le o le Samoa Observer. E fōlinga mai ua whaali la ngona o tustala. Ma le sao na reporti mea o lo te tupu. Ia mai ia ile ngana fatu stala o me tau o ethics. Ia pota pula afo ia te tau na tausia e tangata tu stala. Ia ma le me moni lava tia. Ia o lo ia le ia te tau o tangata tu stala. O lo i te tonu o le whaavai o le malo Amerika ma le malo Amerika Samoa. Ai o ia te tau o lo ia i fo i ma mo meo conditions. O lona winga o aia inga o aia te tau. Ia e tanga ia tusinga
pe a whai o lo tala noa I mea moni ma mea o lo tupu. E tanga tusinga pe a whai wa uma o na whaia sa I lilinga. E le whaatanga ina I tusinga le whaaleanga ina o tamalianga o se tangata pe a whai e le moni ma le ini wha maoninga. O lona winga, e le tu sa o loto tangata tu stala I lo lato wa ia wha tangata tu stala. E so na tusi ai ni mata upu le ini wha maoninga le ini sa I lilinga. Ia malimana onga ina ia reportia mea moni lava ua wha maonia ia mai o mea ua iai ia vaenga o lo o mawhai o na langolango inai. E mau ua langolango inai. O Amrik Samoa ia iai foi ta pula pe o na ta ua nisi. I tu maanga e tala whiangai mo tato tangata tu stala. E pe fola Amrik Samoa. Ia e whewha alo ngia e tu stala taitai. E whape na foi taitai tu stala. Ia ai a ola I le vainga lava ia wha taitai. Ua le wha alo ngia e tu stala. Ia le vama taitai. Ia I lo tel tonunga wha taitai. Ia o lona winga. E whai le taitai le whaiunga. E mauti noa o lo malu pui ai le taitai. Whatasi ai. Mai la tau I lalo le taitai inga. Pea o ina. Foi lele ua le tausisia ai a inga whatu stala. E peo na masani ai. Ia. O te lo foi e whapena foi le tula fono whawai al malo Samoa. Ia. O lo o pui ai ia te tau o tangata tu stala. Ai le teimila foi le tas. O lo ia inga e a mai whatasi ma pui inga nei. E te tau foi o na tau sisia e tu stala. Ia I le vā ma teitai o le malo. Ia po se isi lava teitai. Ia o teitai o whalapot putonga. Ia o teitai o company ina ia mauti noa. E so longa le lei, ia le vā wha teitai ma tu stala. Ia ai meise o lātou tiute I le atonu. E olo foi tu singa tia vaiane lawan whafonga le atonu. I tala tu si e wha olo atau ai langona o tangata mo na tupu ai se whewai vai inga. Ia matatou vā ai ua mata o na whesopo ai sa unoanga ma whtalainga ma tusinga tangata. Ia o mea na e tauan tātou wāwai lo loto iai. Ina ia pui malu ai ia le tupulanga lalo vawa. E me se lava alo ma whanau. A wā whaia mai tau ina e le tolu le ngangana le ua whao ngā ina. E le tele o tustala. Whatasi ai ma le ngangana leo ua whaonga e o tātou tūpulanga ia ma le social media. O I nā tātou te loai. E leo toi whaingo fia ma tā upu whātu stala ia ma tusinga ia ma langona whaalio tangata I le mele ua iei nei Samoa. Ia ai tatau whono tātou sila le leil tātou vāwhea loai ia o le tātou vāwhea avatai. Ia ina ia mauti noa e le tūlai mai ia ni vai inga. Ma tele lava lao teimi tia o te whaita waitu tusinga tele o tangata. O te mawhau lava le mele o le vāwhea avatai ma le vāwhea lolai. O le tele foi o teimi ia e tapena sa te tusinga e ave aloa ia ina ia whamawina ia ua toi vāwai le vāu na tauwhi lea. Ia I le manatu e le na o tangata lea nga I el tusinga e awhia. Ia ai te le I o sona awhianga e ono awhia ai le tele o tangata. Ia ai maise le saunga le mu o le atunu. Ia mai lato uma o loa lalam papa au ise atunu. Ini tusinga e ono awhia ai lo lato tamalianga. Ia me se foi o lato tūlanga wha teitai. Ia mai o le mea moni lava. Ia e pea o na sauno foi le fionga le li palmia. Ia le popea se nu. Ia mai o te manatu au.
ia o la foi e sila le fionga le li palimia ia i le tūlanga ina ia ta oto le le mataupu ia mai o te loa e iei se isi teimi e le o toi mamau e toi whaatala noa ai le vaenga lea ina ia mauti noa ia o lo o a ngai tu stala e whaataua lo lato ai a te tau ai le teimi lava foi le tas ia aua nei sopo loa ia se whamatalanga ia e ono o ai ia mataupu e awhiai finangalo o tai o le tonu ia masoli ai tu la fono pe o mei o tatou vai ai le wanga ia le telo whamsinonga Samoa ia ono tustusinga o la fonga o le whaalinga o la ngona ia matele ai le vevesi le tatou te maitawina le te minei le tatou tunu o Amilik Samoa e toa le ia a mātou tustala ona o laisi la fia le lei ala o tu la fono ia ma o latou ai a te tau ma le mea ngata ai o latou ai a ma o latou ai a te tau le matau pulea ia mai peia ona whailo atu tia ia e te tau lava ona fetunai le tofa ma le whautanga ia ina ia whatau nuu po le tonu ia seu le manu ai tanga i le ngalu ia ma ia seu sila a wale mea moni ia ele aise tangata soifua e tu maupea le soifua nga whatu stala ai o lau tu alalo a whafonga mai tu stala ia sila le anga i luma a wai uma le teimi whatu stala ai toi fo ia le soifua ngai masani ai ia au tele au wala lau papa ua motu sia tu lou al whafonga anga le tonu ia ona o le sila le i tala tu sia o le whaalinga o langona ia e me se foi o ripoti e tu ina e awhia ai le to tele o tangata ia malamati ai le soifua ma leo lai le ngata o le tustala ia e whape foi a inga o whanau o taito lua ia e te tau lava o na sila lelei ia e me se lava tātou i Samoa ia awai e toi titi lava a inga uma tangata mai o foi a tau ia o sea o nga telefoi le na ia tau ia o foi tusinga e tusinga sa au faia ai o walwatu le whalave o vai el tangata lea i le whalave sa faia ngai e tusinga ai tala mai le ngafa ia e matuaf so ta ia ona moni le upo le tonu ia ele mawhai ona toi au wau mai le ipu vai o masaa moni ia e se i lava le whao ai ua ilonga ia lona tūlanga ia mai o mea la ia tia ia na mawhai ona au ina moa ma ua ukau le fia kusi ai tia ioe ia e mane ia lava polo kalama i lunga o le leitio ia e peia ona whai atu ia e whawhaingo e tala noi mata upo e whawhaingo fiai mea whaingata tala noi mata upo e sosoni ai le stangata o te fia vai foi tu stala ia e tu sia le tele o mata upo e ati na e le atonu ia o mata upo o lo o whale tonu ai le atonu i le awala mama awa whai o lai whale tonu masini fo ie e whaonga el tātou whale mai mo tō tua mai si whale mai tu malo o e sa ili po lal mea lai whale tonu ai masini ia po le mea o le lava o le au ina o ila tō lo vai o masini ia po le mea le tua i ngā brand le lai whaonga i masini o ni masini tau mō fie e vabe o na leanga ia po ni tangata foi o lo lātou whale vai o tua i ngā mea nā tia tate fia vai ia e au mai i lunga ia ai le whapea ia wale angal masini o na whale tonu le minsta malana ioi malana teita inga na fia fuale o le minsta le whatoa aluat o lai tau mawhai tau malama i mafua anga o mataupu ia i foi toi ngā tustala e tau investigative journalist o la tau foi e o e whaisa i lilinga ia o le tau nuunga o sa i lilinga o mea nai au mai i lunga ia ai leo le mea foi le te alu e whaisa i lilinga e sa ue
Ia e whai loa ula ngona il matau. Ai ta tia sa ili linga nei alu e whai. Kongu ia. Ia. Se vanga nā la o oe o tangata tu stala. Foi lele e wha leo lava la ngona. Ia na le to e ta ua leo o tangata tu stala. Ai ta ua o tangata tu si la ngona. O le wha linga o lava la ngona. Ia o na malama leo tangata. O ia. E le e foi se meo wha le tonu ai tu susinga tangata le wala e kau keilo. O na lava la ngona. Ma ona manatu ia wha iloa mai. Ia mai o ngā lava ia mangaku. Ai a whailo e tala noa i matau pu e a fia i si tangata e leini wha maumaunga. Ia wasoli lola le leina tua o i le kau ke kalangoa iai. O le wha ali o ngā mangaku a le wa a fia i al tamali a ngau le si tangata. Ia e leima se mea e wha mauni ai. Mana ia, mana ia tele le vaenga le ua mawhaiona e wha asoa mai. I le tangata tusi tala ma le mea te tau ona ia tusia i lunga o se pepa. Tusi saa mai almela na tupu. O aina iai, o le ale me na tupu, o le ale temi na tupu ai, o le ase a fianga. Ai sau le tangata, sau ka akia i ore mea ngā kankusi mai lang kama i api. Sau rola ia le whaario ngā mangaku. Pela la e taua, whate ta inga e whapengi, ke ua alu masingi, le masingi whamatoto i whale mai. Ia, o vaenga nai, tau o nalu tu stala lale mo utupu masingi. A le whape waleanga le masingi o ngā ua pere pawa. Ai sau le kusikala whai mai, waleanga le masingi o ngā le malosi le koko. Wale ma whai le masingi le koko o kangakanga. Uringa le tata, wa mimilo le tu stala. O sala o ngofa ma mimilo. Ia le whai ngolanga story. Inga ia whaato sina tu oitanga tua pea sori. Kalonga wingala le koko la kangakari ngoro inga ua makua malosi lo. Le wingala te tala fo ilea pea na sao ale saunuanga. Ua whaaria i ona la ngona mona mawhauwhaunga. Ai tu ure mena tupu. Ta ua tele la. O la sau tau titulo. Mane tele i lau whaalongolongo i le saunuanga le alipale mia. E le whaapea a me ua mautu lona winga. E iai le taimi. E le whaapea popea se no. Se ia whaise whaunga se i fua se tapu. I tustu singa pe ona tatu titilo iai. Ia lolo winga, ia elo koe mau, ai se i tau mawa a iele a unanga la tau ma le tau tua, ina ia au mai ni tustu singa, ia i loa e fia fia iei tangata, ia makau ku urol mi milo o le story, ai ku uru mea sao. E moni le leil sau noanga tia, mai al fautuanga fo le na, a whaia manatu tangata ia whaali o na ia tustu singa. Ia, o ngā whaile ia lea o le forum e whaali ei o manatu. Ai a whai o le tustala o le whai ngā luenga i lalo o se company pei o le mataupu le Samoa Observer. O lai i eita i ala e lima teita i nā i le ngā luenga a le tustala. A wā o le whai ngā luenga i lalo o le company o le newspaper. Ia mai te tau lava o na tau sisi ta i ala nei. Ia mai e moni le leila u lau saunanga. Sa mata le noa ma le fionga le minstar so i fo maloloina. Ia ma whailo mai. Ua ala o na whale tonu i al tatou masini fo i lea e utu ina ia tatou whangu o kesene. Ona o le peso o le pawa. O te mawha whautia tia le mele nei. O le ale mea na whapipi i ai ia masini nei ai le ai se me tau as a search protector e pui ai masini mai le peso o le pawa ai se a foi le mea e le whapipi ai ni tato wafi generators e o komeki a o na ola mai pe a pele pawa o toi ngā mea ia tate fia vaila ia i tustu singa o sauai a walo na winga e te tau na whapipi ngi search protector a pe so le pawa a lai pui a lava masini nei e utu nei a tatou kesi o ksene a whaifo e pe le pawa o te tau na ini a tatou wafi generators e kai pe o kako wafi lai o Transit Motel e ngā o ngā pe a le pawa o komeki ngā o la mail generator ia a toi ola foi le wila ia ua koe o komeki ngā koe pele afi o le ale tau ngatao nā tua i ngā afi
ai e leo ni masini tau ngofie ai te tau na fai pui ngai pui ai tatou masini o mea la fa pena o te fia va ai e reportia tusia e fai ele fai unga ina ia mau le fo ma nga i luma le soifoanga na yo tatou tangata wal mea moni e lava nisi tangata o tatou tonu o mai maule mau soifua ma maliliu e leo mawhai lava o na ilo tonu o latou ngase ona o laile o ola le faata le CT scan ia fale tonu o tatou masini e utu nei e tatou leo kesene me fona na leo na fai fai unga e vatu nei Amrik Samoa masini ia fanu o kesene ona le fale tonu o masini o toinga matau pula nei tia te fia va i lau tu stala ia o anga i mai e fai tu singa o mea e afia iso i fuanga o tangata ma wala e whaatala noa ai ia fufo ina ia fo ia le whawhitau o istemi e fai tu singa e leini fso ta inga mataitai ia e nao na sau lava o tangata fai mai se whaamtalanga a ngā i loi tu singa ia mai o nā tu singa e tele lava i langona o tu stala ai le ai ma se whapea mai i se feilo inga ma le pulenga le whare mai se feilo inga ma le minstar le whare mai ia mai se feilo inga ma le tangata o lo vai al masini o le tā ua ia o sources ia o primary sources e au mai tangata ia ngafa mga luenga nei ia ai leo le mea foi lele e kala ngoe le masingi mato tua lai whatala noa mai le insinia lai whai ngā luenga le si mea ia e le mawhainga ofa le opinion o le insinia e le isi no whaanga nga i masini e le whale mai e tau lava ona mai le fina ngalo i lātou o lo ngafa mamata upu ia ona mana ia la ia lea o le fo a walai loa o lai au mai sa o le whamtalanga i tangata e matua mala malama i le mata upu o lo o afia ai afianga nei mama fai ai o na tu whaatasi ia le fo o le whawhitauri e tali ai le whawhitauri nei ia fo ia ma ngā i luma le tātou tunu malo whaftai tau lungal tāpo kalame le so whaftai tere lava i lau zungal fo mai i fina ngalo ai mai se foi o le tapenanga ia mo le mamalo le tātou watunu ai tau lungal tāpo kalame o lo whaafonga mai le ala na molu of so ta inga fo i mare minista ia o le soifua malo loina doctor o le ala a whapea o le te lo le whaafonga mai ni so le tātou watunu i Samoa o i la tu o le fo i lo mafuta mai lungal tāpo kalame o le asau tu ala lo lam tanga luenga e te tauna watu ia ni afi fo ia nga pea le pawa o ko meki alo so nga ia e fe soa ni wai o le fale mai e le ta tau o na fata mala i se tasi le anga o lea e a nga i atu iai le atu nuu e fia maua se to manga lo latu seifua a whapea ngeila ka e o la tinga inga le mai o ai pere pawa ai ke o fale kongkoi o ai e pa uai o la sau tu alalo ma sau fsosani a o nga pere pawa a o la se masingi po se afi foile o ko mekia anga pere pawa o sor kamanga fa wawa lea ia aua ni ia faina se soifua o le mea moni al na tia te tauna iai o le whale mai lava ia i moto tua ma whale mai tu malo e ta tau o na iai ma lava afi wha leo standby generators o i le potu foi lele whai eita o tonga le operating theatre a le whale mai e o i so se vaenga lava e ngai o iai masini luas full fai tu la fitu aso le vai aso e te tau o na iai lava afi wha leo ma mauti noa ia e whaia le ngā luenga i na o na pē lava o le wila o le pawa o na toi ola o na ola le wafi ia ia mai o te leilo po le ale mea e alai o na le mawhai o na usia me lea wai leo ni afi tau e leo ni afi tau ngata ia mai fua lava le capacity o le afi ia mai o le whateita inga o le afi leo lo whaonga nei i le Transit Motel ia masalo o le ono se fulu KVA lo na malos ai sa maua mai le afi lea mai saina
i le whawhetala Amerika, lona winga pe a mansfuru tasi a whetala Samoa, o le awhile o le awhila apoa. Ia, a o le kele la o tamai vaenga ia o le whalemai. Ia masalo e ola lava i le awhi, voi lele pe luas fulu KVA, masalo pe na o le awhetala Amerika. Ia, ai o le mea le tia, te tauana ma teituina i la tau leua, o tūlai mai. A whai o le masini voi lele a familiona le tau. E whawhewhea la o na le mawhaina a watu se awhi. E nao se lua awhelo na tau e pui ai. Ea, mai o tua inga mata upula le nei e te tau o na vai aia pulenga e pe o na whatulai mai ia le whainga malo fau. Ina ia malu pui a vaenga ia. I se tal noanga foi la ma le fionga le minsta. E whapea mai o lea sa iai ia le vaenga o le pāro le tātou CT scan le i matotua. Ia pea ma le whai le 5 masina talun taunu mai le pādlea. A lele i maua le tangata e luatu e whapi i wai masani o nā luatu le tangata insinia i tutui le whapipi. Ia mai nau nau taunu mai lava i tutui le leso na soai. O wala aulo le pule o le whalemai le sunga ia skora nesi. E mana o mia le fsosoani. Ia e fsotai ma le fionga le minsta ia vao. Ia ina ia whaia le fsotai inga. Ia na ia malanga tuel tangata le vaiaso le nei. E whapipi le vaenga le masini le utaunu mai. Ma ia whaola le CT scan le i mtotua. Ia e umane la ta whasoa. Ia unau toi fsotai la ia lea i le sunga ia skora nesi ma le fionga i le minsta ia vao. Ia po ua fofole whawhita uli pe iai se si vaenga o te whesosoni ai e pe lava o le autu o le tāpolo kalama o le whawhai ngō fia o mea whai ngata. Ia mai ua te tau na whaile masini lea ina ia whao ngā ina tātou atunu ma whawhai ngō fia i ngā lue ngā li imta mai tai fo mai la tōlo ngā lue ia ili mauta ngase i matotua. Ia ai whaftai tele tia i le avanoa ua mawhai euna toi whaso i tātou polokalama. Ia o le atau mawhai la vai a mata o na talatala nisi o vaenga i le anga i luma. Ia e mbeise lava ngā luenga lo whatinoi na Amerika Samoa. Ia mo Samoa. Ia manisi o mata upu e tā ua fo i whafonga anga le tātou tunu. E le ngatau meo lo tupu i Amerika Samoa. Ia ai whapea fo i nisi o vaenga. O lo ngā lulu e ai Samoa na lua. O le whaelonga lea ia o le whelangolango mai o whai ngā malo. Ai mei se lava ia le manu lauti male na vatau. Ia o tātou e tasi. Ia mai te tau o na whesosoni lesi whai ngā malo. Lesi whai ngā malo. Ia ma ngā lulu e whaatasi umanai o tātou tangata. Ina ia mauti noa. E whawhai ngō fie me whai ngata. E whesosoni lesi tangata. Ia ma whau au pea. Ia le ngā luenga whitausia ia Samoa na lua. Ia o le afo isi whafonga mai le atunu se ngana wasala. Ia ma lua vei fale. Ia ai manuia lau sunga tia lo tuimtangi o lo ai al tātou polokalama. Ia manuia foli whafonga mai. Ia aso se Samoa po whelava le tafo le lalolangi. O lo e mpapa au ai. Ia anga le lei tele le li ma whamanuia le tua. Ia i lau sunga. Ia i le nei tai au. Malo whaftai tere lava lau sunga le whamai pau. I le nei fo i tai au i lau whaasoa whaftai fo i lau alofa. I lau manatu le tātou wāntano. Nā fo i te nai Amerika Samoa. A lo tu watu lau tau au e mawhai ona fisoa soani ma ilango langa sua. Tu langa o fisoa tainga ai maise ia o vaenga te tau ona mana umiari fisoa soani Amerika Samoa. I te tono le tātou malo i tono i mai Samoa i sifo. Mo le lang whaftai tele le whasoa manino. Whawhitai o mea whaingatā, whawhai ngō fie, whawhitai fo i mō tu alalo ma whautuanga. Ia awaha ia le anga i luma. O ngā ruanga whai le tātou malo i Samoa. Pe ona ia le tāpo kalame i lewa yaso. Ma lewa yaso, ma le tātou tolunga. Toi tari umai le tāpo kalame i la stofi le vasa fau. Le alofa ma le anga leo le atua e whamanuia tele le atua. Te ute ma ngā ruanga. O whianga iai tono le malo tele Amerika. Amerika Samoa whapea fo i tiu te mawhai vai tono e kālesi a mainga. Manuia tēne nei aso lonu moenga. Alofa atu sei fua mai manuia. Whaftai tele
Ia, soifua mai e manuia le atunua e mese o lausunga tia. Ia, soifua ia. Soifua. Ia lena, ua, mafutumari tātou wā tino. Lenei foi tai ulunga le tātou pakalame se mal te balawati lo se fumatasi minuto te nei. Ia, leitu la se fumatasi. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. In this update, a public health expert says the government's become too chummy with the tobacco industry. The annual New Zealand Health Survey's confirmed rates are stagnating, just below 7%, a slight decline on 6.9% last year and identical to the year before. Auckland University's Sir Colin Tukuitonga says Kiwis need to be mindful of the tobacco industry that will continue to meddle, push and distract from progress. We used to be world leader on legislation and measures to reduce smoking, but we've lost our way a bit. We repealed a world-leading legislation. But as I say, overall, we're doing okay. A man's appearing in court today on a murder charge after the death of another man in New Plymouth last night. Emergency services were called to reports of an altercation on St Albans Street shortly before 7 p.m. They performed CPR on a man with critical injuries, but he died at the scene, and a 44-year-old man arrested at the scene has been charged with murder. Police say part of St Albans Street remains closed and cordoned off. Police are asking anyone who saw what happened or has information about the people involved to call 105. And police investigating an unexplained death at a South Auckland property this week have determined there are no suspicious circumstances. Officers were called to Otahuhu's Atkinson Avenue about 2 a.m. on Monday after a woman's body was found. Her death's been referred to the coroner. Opposition parties are questioning who and what will and won't be covered by tougher rules against foreign interference. Parliament's passed a law creating new criminal offences for those helping foreign states engage in deceptive, corruptive or coercive activities. Chinese-born Greens spokesman Lawrence Shunan says migrant communities take foreign interference seriously but are fearful of scaremongering. Nothing in this bill and nothing we have heard talks about the impact this will have for my community when they are being targeted by racism. A pair from China and Malaysia have been arrested by customs after searchers in Auckland turned up $1.5 million worth of smuggled cigarettes and $500,000 in cash. That's news. In sport, New Zealand have ended a troubled netball year on a high, clinching their three-test series 2-1 over England. The Silver Ferns rallied from 3 goals down in the third quarter to win the decider 55-49 in Manchester. Outgoing interim coach Yvette McCausland-Jury says they overcame adversity. It was just a matter of putting it together. We still made a number of errors and England put us under a huge amount of pressure, but incredibly proud. It's been a tough couple of days just getting them physically back in after illness. Ron has met Don at the White House. Cristiano Ronaldo has been given a personal tour by American President Donald Trump, including a standard snap next to the Oval Office desk. The footballer has been part of a Saudi Arabian delegation at a black tie dinner. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Palomo ile pese, 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 palomo ile pese. Semana tuale posila, te luego en malosi inasiva.
Koe whai mai kase le mahilo Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Palomo i le pese, palomo i le pese 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 Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Salo tawa Salo tawa Cheta sisiva Salo tawa Salo tawa Kele ukamatalae ho ai ho Samila milo Hey, gabili bili lo kahulu Samila milo Koe whai mai kasele mahilo Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Ata ata mai, se shiva mai Shiva mai Palonga i pese, malua lua Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai, i le maua e la uka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai ei whi. Oka, upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e koui. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se whalei a Felesi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Ruskell. Te tala i le ono aso. Mai le aso lua i le aso sa. Mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Ruskell. A whai alo whausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatatawi le fola, flooring, o so sing tu inga whali. Mana tua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau i le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o whausanga. Wa limas fun tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Pato tua ina en toa tele, ai meise company whauwhali. Papso ta i mai le tamaitai ia Alithia whaumina i le olua tasi o whaalua tasi 5 olua tasi o whaalua tasi 5 O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong i ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea i tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute. Mili mai loa i le o lua tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha 5 tasi 5 tasi. E te manae maua se luma na i manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nae ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia o ngā. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whai numera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le o varselau valu o fitu lua fitu fitu. O varselau valu o fitu lua fitu fitu. Radio Samoa.
have another woman. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. Don't mess with my tutu. I know you have another woman. Don't mess with my tutu. Pia si Pepe Loi mo tatou le nei foi taimi o le oli no se bali bali te le wati lua se full bali balu minuto le wati nei le tu la se full bali tasi ba balo ati tatou wati no le nei foi aso malo la tau tai malo le o tai te lo tatou le na o te watu I malo longo le nei foi aso mai nga luenga sa fia nga ye le tai au na ua lo atu tau maftanga ia fa pe foi nei matua talo fai tamam tina malo la tap tapuai fa talo alo fo le sa ili manuia ile le ne ia manuia yo tatu ainga me se fanau te ngai ma onga ia ile nei fo vai tabi le te mau na mai fo lo onga nei tamai kitu lo atu lo hotel na fai la unga tu nei fanau ia wa mata fo na ngai fanau la tu suenga pa malo atu ia te to matua tu le ia tamai au tatu te fa vai unga ia se fanau la onga asal ka bagi ki boleh faya o boleh fia o fai ala ha o ia afa ali tonu fo ia fa pete walu le manuel landa su engal senga sumal tolu tele ava no tu le yesio walo awane isa ta mai titi fa mai la walu te fa ngaluenga baba ai mama o ta tu ma tu o le lumana I fo ile ona I fa nau tele ava no tau na tu le ye la tu e e onga o ava no le au maua afa pe fo na e mo mo level no o te mama le tina te tau I ona e alu ave sa fasi pepa a onga te fa pe onga ke luanga ke nga fakia oso le mele fasa ma o level no te alu to ya onga a uma le ha vai kai mingi vai kauring e nga le a onga finga luenga a onga finga luenga ma wa manga yo ia fa pe inga mungi va ngoi Samoa ka kunga nga uma male a onga bole se mea ia ka kouru fale lor kolisi fo ila leo le walu mama fa kaule alu e o kolisi ma walu nga ngai kungo ka kongu anga o mama ia va senga se fuma ko wale ai tau lola I le wa fa inga ka ko le ha onga o lu fale lor kolisi ma walu nga nga o le fai o le kausi ngu ai mai ser kolisi le walu ma kere au 5 le ai au tapo ia alu aku foi markolisi mau alunga le ofa kaule lea kamala le o fai paunga au mai fai paunga ia sa vali mai de kaule ale fai ia kaule le alungu o sa fa mal mal ke o ma kwa mai fai paunga se du halo ia dua kala fai paunga yo ia wa ku mai ave si dua kama era le la ku o va senga la voluma e pe o kolisi mau alunga nga ka ke o ia irunga lu veske ile va nga nga pe ko lo ka usanga fa mai e la le wanga ia ku runga le ko fa ilanga doctor ai mo fa doctor wanga e fa ko e pe al fa solo nga e nga o si ke po ko disi e ka ko ia vai e umalobo umalawa onga kere ko ya onga lo alo wa ia nga i lola ia le I ko disi nga fai mai ia lalu apo mai me fai rengu lalu walu fa ka le walu I me fai la voluma ia mangkuala o ko disi nga ko ka kongu ia nga e uru fale lola inga pe amar ko ka usanga e avela mo ka upunga le fai ngo o me fai la langa ngo I konga ia ole o fai ngo me fa amaki ia ma o ia war kasinga maka upu e kering avi ko disi ia I vasenga morulunga inga I kongu ole onga lau kaukala o lau sula konga ia ma me fai ke lo ke poko ke kaukala fa penga fo ila fa kaulele ke la ko wa ilo fola me fai ngu wa e lo lo kulanga kaunga I konga ngu wa e kau ku o le kaulele ia onga me uma nga pe ka ko ka fa kausanga o le si maku ku ia ko konga re kolisi sa wale bala o le li e alu ko konga onga ia wa fo e ngo foko kasi ia I
A o lesi la, ele uma. E o akulunga, isu olanga master malang doktor. Ia, wala ko yama ngofokangi ko malesi. Mawalo lang ang toktangal ko orwa. Uma upo. Pa sa ifuar fa. Nga wa mawalo toktalali. Wa fa ko orwa. Fa sa ifuar fa di ko ifo imar ko di sidale. Wa ese fa dar kulang ala wa ya. Ila wa me aku no me ko fa ainga. Ya la ringa. Ya alu ko ale fa imar fa nga o ka kai. Ya le ko ngongo. Ai pe manga ia eva senga ya ka ko ia wa ile le ia nga wa pe fai mai e ke ale so la doctor fa pok sala lau o e ke fo mai o e ke afo ke lo ia e ke o ile su ngal mastalia e ke o ile mastalia fe ngolu ko do mala ia ma alo go sa ai afa pe ke le o malo langal ngai e ke yo on me ka doctor fai ainga o lo wa vala winga o ngof ko kasi o lo wa vala winga 5 era le au te fai atuai au te pole pe fa pe wa misi de va au misi de va misi ai do le misi de va ai fa mai pa wa kai wa afa ia ku ngof ko kasi ai to e lua se futebol o militar tale o lei tu la se futebol lua ni se to fale moe o le si ere mo sa mo fa mai pe ya lo vala o ingo fafo i feo ma ko nga felo e ku ere maua e mai pe ya o fafo ia anga i mai
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Oceana Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Olo to ator se folo mua e manuia lato tarsanga o le anga baa i le sei e manmalawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Mo tupe whamomoli Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. Oro whaua pēr le tātu whapitoa nao le 5 tala tutongi pe ai whaunga ina le Pacific Easy app. E whaatino ai au tupe whamomoli mai lau telefoni whewe ai. Olo awano fo le tātu direct transfer, ti posi mai e lau tupe le tātu account, ma whamari e ne fasili lunga o telefoni. Ma whaatino la foina o lau tupe, ai inga whapitoa. Ora tungi no pidio le pai, mo li, teo ngā tupe so se whale tupe Samoa, pe te tongi no ngā tupe e le nupi wha Samoa House Corporation, po le Samoa Land, ma so se au tanga Samoa, o lopa whai na whaatino uma i le tātu au nanga o le Easy Pay. Mana tua o whasoponia so se vaenga ni usila i o tātu lala, o lo avanofo i o tātu ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Me wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer, me wha sawa i lo teimi, ai sidi ona wha sawa i nau tupe ua taunga tāle penisini. Mō nisi o whamtalanga mala au le o varu se lau o tasi ono, po numera masani au ki lani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, ma le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Pacific Easy, o la ba anga mo tupe wha Modi Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i maangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la ko witi sfulu iwa, mo i lātou e sfulu on tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le fulu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i maangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Toi los ful mili tona ta leo leitu la se ful male lua le tau tua le uranga se fonga rede Samoa tasini mo tolo amo. Ia ile le foi tebe o le tai ao. Papalo atu ile tunga whawhenga ia wai se marwhatu po mani. E se whala whenga luenga tofia le tu alo mafuta mai iai, pasta to ba lai sala noa, malwhatua pasta pira. Ia le kata foi le whatalo whatu tunga le whawhenga ia Sarah Sua malwhatua. Leisel malo tātu antu alo mafuta mai na tātu vai le hepo life i o tara. Malo tau mawhare vai e mauaru soifua malo loina le lei, ti mane an loi, maua male shake oka o kai uma upu. Tamala nai alu i le aso atoa. Ia ainu la iaso uma, mangai, a tiru le andua ngalo sileni, a walo soifua malo loina le lei, ta ua ia mole, ta peno tātu tangata, tausi le lilu soifua malo loina ina ia maua le malo loina le tino, le ango tātu tino fai mai o le malu leo le li. Tausi whare lei, manaia, mamalo atu ia te uto umarawalo mafuta mai le vaenga o le tai au, ina uto e sifuma leiva minute o na tā leo o le leitu la se fuma lua po kalame le leimo o e. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi, o na o le langolango malo si le fale maliu, a se alo le atunuu, o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Po kalame le leimo o e, talo whala. Tuisa e peru e lima alo na whai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuisa e peru o Yesu na haoa o ina usi tai i ona pōpua ngā te uma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient. O le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Lo winga whatino o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea,
O Yesu e iai le poto uma i le lalolangi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le epero. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mafafau ke riso. Na alu ese mai ilona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu na alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whalo manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia. Ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata yutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latu ese mai o latu nofo ali. Mo latu tūlanga maurulonga. Ina ia whata i masawa pali whatasi. I le maulalo o le olanga. Na ola e le whaola. O le nei le moni ma le wha maoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma. Mai lofa i ato e. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou. Usita i a Yesu. O a manatua. Ele lei moe. O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingata o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tatu pu funeral directors i le lua no lua tolu fitu o o. Lua no lua tolu fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manuka City. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te lalai mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu e le whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vaiaso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu iwa fitu, mo se avanoa o lo walo. E fia le mana rental se whailong antula na whabitoa mole masino o se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā i nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele fale olo. Po o whangali, whapelo tāto ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tāto insurance cover e te fili mai ai. Ina ni tupu se whalawelawe ai olo iai le puipuinga. Mara tuolo i ele tātou account i Nusila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e wha ngā i le Pacific Easy, be wha ngā fo i le credit card, e wha tino i le tongi i nolo sa. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono. Po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, be asisi ane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite, po le university entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Tole, kau ngā la ukang whaile asa. Ma whaile snapper. Hai. I le maua e la waka. Ma whaile angai. Ke rua maua la whai eiwhi. Oka, umma upu. Hai, ko pe tau no mai rau sa shimni sa mani. Ia,
Se kau mai, o whenga whakau e kouia. O le kiwi fish. Le kiwi fish, o se whaleia Felisi au Kilani. E te maua o mai tau mawhaolo sami. Susu mai i le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala i le ono aso, mai le aso lua i le aso sā, mai le se fulu i le tae au. A fio mai loa i le kiwi fish i le 5 Car Road i Mount Roscoe. Pena le malanga Saunigo tangata Pamama no loto Palomo ma e mata poto Palo ile bala au Opule o putal Matala matalo Avega ia aua negalo Tula i mai tau le taua ia mamalo Yesu Keriso tato tai tai e te sosoani Tula i mai tato le taua ia mamalo Yesu Keriso tato tai tai e te sosoani Tula i mai Famalo si mai Tula i mai Yesu e malo ai Tula i mai Famalo si mai Tula i mai Yesu e malo ai Soli pala le tili Le ali I faito ngā piti I le suafa o Yesu Lo tele ma ia mautu O la faa tutua Le afionga le atua Le sulo tato wae Male mala mala mayo wala Tula i mai tato tau le taua Ia mamalo Yesu Keriso tato tai tai E te soa soani Tula i mai tato tau le taua Ia mamalo Yesu Keriso tato tai tai E te soa soani Tula i mai Pamago si mai Tula i mai Yesu e malo ai Tula i mai Pamago si mai Tula i mai Yesu e malo ai
tama, oi tama. Toi whapiti ta tale o le tu la se fulma le lua, whaisi pisi o le sunga tong sia i le nei fo iaso, i le tau tupala uranga le tanto a whatawala lo meka ngās. Awane ngali a te wala wanu olu tasi whawhi tuono lima whatasi, olu tasi whawhi tuono lima whantasi, lua se lau Cavendish Drive na i Manukau, olo i ere tau tupala uranga le sunga tong sia. Whamuri atu le aso whanau la soifua se ose atu le vaola, prada alo whatu manu i tere lo aso soifua le so, te le atua nei tau sanga tele, ua whaai fo ia ant oe, ia a o e whianga ia i o whaivalo filima, i o tiu te mga ruenga i tono le ngā ruenga le atua le kālesia pe o na ngarui papakula, ia e se foli tātu maftanga talo i salairu wha malo wha aftai o ngā ruenga, ia vi ia le li, o talo alo whangia le atua toi whapapatu disi tau sanga, malisi aso se tele, i lau sunga le ao a wau tiu te mga ruenga, ia whamurianga na matina ia ngongo malino whalo. Ebe se foi le tatu maftanga o le talo mo Israel mo o luso manu ia tele lo ase fua ile so aso to na e tapena ti ai le fanau de la Sofia fia le tomata ia Julia anai mau i melelei ia maleli o fa pusa tapena fu ainga na lua o wale Sofia fia le fanau le asto na tapena fia pena fia le luaso mo le asto nai ia anga le leile tua mo so soni atu ia inga na lua ia e mase o pa anga uma lava ia altamata ia Julia ma fapusa ta pena tua ile la so fia ile aso tona pa lango fa mo ile tua me uma lava so soni mai ia mawe o lua le fia o me sila lam taua ia mawe o lua le fia ia me se foi nei fa na o le tapena atu o la tua so fia ile fa unga le vaiaso o le me sili mtaua fa vai me umaleli ma maua le fia ona tawalunga toilo le tau tuapala uranga tia ile nei vaiaso fa tektere le mortato baftanga mal fa atafiti o le proclame mo le vaiaso mal fa mo le atatu filo le tawalunga o tatu proclame le aso tayao ta pena ile tatu sumpa mal fa mal stino fa inga le vaiaso ia tawalunga fo ile o tatu proclame mo le vaiaso tatu tu filo fo ile vas fo ai o fa tafiti nei al tawalunga le aso tayao al vatu sa mola tunu pele manuia fo fanga la singa o le nei aso fo mai manuia Uma whaiuna awina tu telefon mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le ADS Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. Whatalo fole nei aso fau le tātu usinu, tala tau longo mai Samoa, usi mai alau whafonga. Wa le o vave taatia mai fuanga i toi whaiaini ngā ruenga whaale leia,
mo le maota whaamasino I mulunu, po a whea whaatino ai. O le mafuanga leo le whaata o toi nei o se tāpenanga le pūlenga, o le matanga luenga o whaamasinonga ma le whaafoino mata uputou whaamasinonga. E pe ona fuafua ai le si tia o ofisa o whaamasino, o le whaamasinonga bawalunga ma le whaamasinonga whaaitu malo, I se isi no fuanga e saunga le mu. Peitai o lo iai mātunga lunga, I tūlanga o le malu pui pui o se no fuanga e si tia iai. O le fitus 4% o le maota whaamasino I mulunu, ua wha le tonu le tutulu, ma ua sawa tuai le vai I potu o whaamasino, ma nisi o potu o lo whaafoe ai whaamasinonga. E wha pena fo I vaenga o le maota o lo whaatino ai, le au aunanga le au whainga luenga. Ua wha ilo atuai nei e le ofisa siri o le pūlenga o le amtanga luenga tāua le malo, I le fionga le whaamasino siri lea fuafuanga, a o tau whai ui u ngā luenga o le nei tausanga ma le whaamoe moe, I atoe a e ngā luenga o le tausanga fōu, o iai se ngā I o inga e wha le iai, le maota whaamasino. O se furu lima nei tausanga le matua o le maota whaamasino I mulunuu, na fausia se fesoa swani le malo saina. Ma o le tausanga I luafe se fulu, na tatala ma wha o ngā ai, se iau o mai I le teimi nei. Ua ave le langolango ma le whaataua le whaalaptonga o tusitala, ma le au whaasaralau a Samoa le Jaws, e whaatu maupea le saolotonga e whaatino ai lea au au nanga ma tautua, ma ave aila na tua lalo le taitai o le malo le fionga I le pāle mia, ina ia toi sila I whaai unga, ua tapu ai nei mo se teimi le tu mau, tusitala le nusupepo le Samoa Observer, mai le toe awa yatu I fono ta I vai aso ma le pāle mia. O se whaai unga ua tapu ai maavanoa, e toe feso ta I ai tusitala o lea au au nanga whaasara lau, I minsta o le kabineta. O le tua lalo le whaalaptonga e pe o na whaailoa lau tele se pepa o whaamtalanga, ia whaamuta loa le tapu. Ua whaailoa ai e le Jaws I lea whaasara launga, sa tatau le fionga I le pāle mia, o na uia ai e inga ua whaata oto, I le tū la fono ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau a Samoa, o le tausanga lua fesfurulima, I le tu ina atu mua leo se whaasea tusia, I le nusi pepa, ma soa lau pule aini ma ta upu ua fesiringi ai, le whaatinonga o le ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau. O se taunu unga e taunu ia soa lau pulenga, ai le whaamaria ina ai le ua whaasea, e awa noa lona tu ina atu le whaasea, I le komiti whaatonu po le Media Council, o ngā luenga whaatu sitala ma whaasara lau I Samoa, mo le suesueina ma whaia iai se whaai unga. E whaatino lea la sanga pe a whaia fina ngalo iai, le e ana le whaasea. Wa ave le whaamanatu le whaalap tonga I ona sui wa le stala, ma e le o le stala, ina ia muri ta ia le ta iala o lo whaatonu tonu wai le ngā luenga, ma ia whaalo alongia le tūlanga pānga noa se tangata po le privacy. Wa ave fo iai ma le whaamanatu ia I lato uma, o ngā lulu I le ngā luenga ia vave whaia se whaato e senga, pe a whaamaonia se, I se tustusinga ma se lipoti, ai mai se tūlanga tau le whaia leo se tustusinga, ma se whaasara launga wātangi ai le tau whaaleanga. I le nei lava mata ubu whaalawa I tele ai foi se fina ngalo le teitai, o le vaenga wha ubu whai o le Samoa o poto, o le sa ave ma pāle mia le fionga fia mena o mi mata afa, ma ia whailo ai sona fina ngalo I le tata, I le whaai unga ua whai ai le tapu I tusitala le nuspepa. Whaalia le fionga le sao whaapito, o se tau mo whainga e manino mai ai se ngā I o I ngā le malo, e sai ma noa mau, le fesiringi o pūlenga malo, ma ua tifatoa I lalo ma pūlenga whaatemo kalasi I Samoa. Whaalia fo I le fionga fia mena o mi mata afa, o le whaia o lea tapu, wa so ai le fatu o pūlenga le lei, I le mautali atu leo le malo I le atunuu, e ala I le saolo tonga o tusitala e fesiringi ai mata upu, e tā ua ma anoa, o lo fia e tangata lau tele. E lima morianga leo e mafua mai se whaasara launga, I lunga fiso ta inga tele vavave whaona po nei le social media, wa te ena I sui whaasara lau e to lua le porkalame le maoto vi inga, mai le ayo sini Australia, le sa tutu la I la ue leo audio le sonua le vai nei, I luma le whaamsinonga whaitu malo, mo le toi fafonga ina o la morianga. O lo la te ena o morianga leo e fiso ta I whaasara launga tau whaaleanga I lunga o lea porkalame, o tōle pō atua I nei lea so lua sifuru valu,
O le masina le neo November su e ai de la talo sanga ua whauru atu de la loia. Mo se awanoa, e tu ua ai ia le whaamsino ngā Samoa, ai toi fo i atu i Australia ma le fuafuanga, e toi fo i mai e a wairo la whaamsino ngā. O lo te te malosi le tua leo i lea talo sanga, ai o le a folasia i su e ngā le whaamsino ngā, i le vai aso fau mafuanga, o le talo sanga le nei, whaapea mafuanga o le te te e leo. O le se talo sanga leo to e whaia seisi fitu na inga, ia inga o lo te tala i tua i la ua umoria, le tinao a inu u ininga noa sawa inaya, malona to lua le fionga tole a foa, sa ia tole a foa. O lo mana o leo, e tau fia le porkalame se ia mae a su e ngal whaam sinonga. Ma le aso lua sifuru valu foi, e su e ai malea talo sanga, mai le tua leo. Ai o tau urumanga i le aso lua o le vaso nei, na whaelo ai e le lo ia lo tu la i mo i la ua moria, le iai o se tā penanga wha le tu la fono, o le a folasia i le whaam sinonga i se taimi, e whinau ina ai le tāo fia le su e ino morianga, ona o le o lo tangi, e le o wha mautu i Samoa. Talua ina i se tau sini onga le tā longa si ua mea mawha, na whaia i le tunua Australia, sa liputi ai le mawalunga tere le tau mawhai o le au si a Samoa, i pine na manu malo ai, wha pēr nisi o matati ana lantu au sia. Mo wha leo ai le wha aftai le fionga le minstau ta longa malanga oa mo le fio tangata, le tō whase wa muri fasi toma, i le Palestine, masui al wha laptonga o ta longa si ua mea mawha Samoa, o ona o lea tūlanga mawalunga na au sia, ai maise o isi tau sini onga wha wau malo, sa mawalunga ai fo i le tau mawhai, o au masi i aru tātu putino. O le fina ngalo le minstana sa uno i ai, ina ua whelo na ofisa le Palestine, masui le ta longa si ua mea mawha le nei vai aso, e mamori le latu whaaftai le malo, ona o le lango lo tu ina tu pea i lati nae, o le ta longa si ua mea mawha i lo tatu putino. O le tausanga fau e tali malo ai Samoa, i le ta milosanga si ua mea mawha la rangi, o se wha moe te le atunu o le atau sini o ai. O le whailo inga fo i lea na mamori ai mo ngā le lei ma whamani a ngā le minstar, i tā penanga le aua Samoa i le tausini onga, o le si ua mea mawha, mo le ipo le rangi po le World Cup, leo le a whaia i le tausanga nei. Manuia le nei aso i fuafuanga, whailo i pea. A whai o fuafua